O te whātara whātu i le tunu ule rei tai au fōu, wha mālo wholau, o le tautua amata le siwfonga le lamua, o tātou au lia, tai au le nei o le asonga fua, le sa luas fultasi o le wholau, le masino o November, tau sanga i lua fe luas fulmoni lua. E alo mai o le tātou sālu ngā lotu o le ataita ia le sunga le tausi matanga luenga, Reverend Fale Tangaloa Mapisone, mai le kalesia me totisi sa moa i wai nui o mata, e usi mai al whafonga. Mua fo ile nganga whawhitai tele. Na usunga tu fue maise o le ofisa o le leitio. Ia, ai maise o le whamanatu o sauninga lotu. Ia, lo tātou watu no Samoa. Ia, ala whai mai e whanunga le lei. Ne iaso wa mai e le atua mo i tātou. Tātou sauni tāpua i le atua. Vi atu ia iova o tonu o ese umalawa. Whaanene e atu ia te ia o tau tangata umalawa. A wawa tere lava lona alofa mai a te i tātou. O le wha maoni o iova e wha wau lava lea. Ia o tau vivi i atu ia ioa. A fio mai alo wa ngangata mamo i mātou uma malo mātou watu no. Ina ia mawhai o na mātou vi ia oe. Ile ato atoa ma le wha maoni lava. Ona o lou lava suafa Yesu. Amen. O le atato vi atu i lona vi inga o le pese lua, e tātou te vi atu ai le li i lo tātou tua. O oe no mātou nei tama, o lua no whawha awawau, ua foa i nā i Yesu. E olai na wa i mato, ua tongi ola i na mai, tangata uma e Yesu, ua ele finanga loai, ia whanola wasoma. Sofia Pepe, se aini pese e mali lele, ine uato io la mai, le la lola ni umanei, uato io la ina mai. Tangata ma e Yesu, ua ele fina galoai, ia whanola wasoma, to olo alo fatu, no anei ua le whapito ina mai. Ua matua au ngā lelei, mō mātou uma e olai, ua toni olai nā mai, tangata uma e Yesu, ua ele fina loai, ia whanola wasoma tō. Tātou ifo, o le whaitawina o le awhionga whaia le atua. O le a maua lea i le tusi o Jeremia e tori se fulu. O te whaitawina mai le whai upa se fulu se i whangata mai i le se fulu marfitu. Jeremia tot se folu, whaitawina mai le whai upa se folu, se i whangata i le whai upa se folu marfitu. O le atua na te awa, ma tausi whaati nā lofa, o le manatu lea o le neiasa.
ia o si le whaafofonga o le au whaitawina le tātou a whionga pa ia e ala foi le foi tae ao. O oe foi, ia ko poe la au na aua te fese o lo feta lai mai ai ova. Aua foi e te mata o oe i sara e lue. Aua whaauta o te whaola ia te oe ai le nuu mamau. Ma lau whanau ai le nuu ua tā whea i ai i la tau. E foi mai lava ia koko. E to toa foi o ia. Ma nofo file mu. E le ai foi se tasi e whamatau ia te ia. Awa o lo feta lai mai ova. O te ia te oe whaola ia te oe. E ui lava ina o matua wha umatia nu uma. Na o whaata ape ina ai oe. Ai o te le matua wha umatia oe. O te awa ai whaata tau fo ia te oe. Ai o te le matua wha sau ina oe. Awa o lo whapea o na feta lai mai o Iova. E le mawhai o na fo ia lo manua. E matua leanga lo manua. E le ai se tasi e whaia lau finaunga. Ia fusia lo manua. E le ia te oe ni fusia malo lo ai. Ua wha ngalo ina oe e i lato uma sa mana na o ia te oe. Ua lato lesa ili ia te oe. Awa ua o teia oe i le tā ale ueita. Ma le awa inga a le ua sa wā. Ona o le tele o laua mio le tonu. Ua wha tele ina au angasala. Pese ale mea ua e alanga mai ai ona o lo manua. E matua tele lo tinga. Ona o le tele o laua mio le tonu. Ua wha tele ina au angasala. O le mea lea na o whai ai a mea ia te oi. Ai ui i lea. E wha umatia ai i lato uma. O e wha umatia oi. O i lato uma foi. Ua sa wā ia te oi. E o lava uma foi. Ua sa wā ia te oi. E o lava i lato uma i le tāwhianga. O e ua whaoa au mea. E whaoa lava a lato mea. O i lato uma ua vetea oi. O te tuina atu ia vetea i lato. A wā o te whaamalo lo oi. O te fofoina o manua. O lo o feta lai mai ai ova. A wā ua lato tā ua oi. O le ua tulia. O siona le nā. E le ai se tasi. Ua sa ili atu i ai. Whaamanuia le atua i le whaitawina o lana whionga pa ia. Ma ia whaamana malama i le atua i o tau whina ngalo. Ai maise o tātou nganga. Ia ma ia tu maupe ia te ia lona vi inga. Nei se yo lava i le whaavau. Whai mai le manatu au tua le nei asa le tusi a iele mia. O le atua na te awa. Ma tausi whaati nā lofa. I oe sa moai. O le winga le o le tusi a iele mia. O iele mia o le pelofeta muli muli le te tonua isa la elua le ialu le tāwhianga. A iele nganga whawhetai ma le fia fia. I le atua e le fia fia o na o amio e le tatau. E mafua o na o le ifo i tupua. A laiso i fua le atua pa ia. Tasi le manua ma le vaenga le manua o lo matua te le a whainai o Israelu. Ai o le mele o lo tupu. Ua whetangisi ia ma ua wala au le lau tele o le nuu i le atua e whesosoa ni leanga ua ti ngā le manua. Whamaia le mia, e tatau o na te le ti ngā leanga e te le loto wola e le ava i atea. Tau te le fia i atea. O le ale me tapua isolo ai nā tupu. E whamai le whai upo muli o le tusi e sofitu. A wā o te whaamaloloina oi. O te fofoina o manua. O lo o feta lai mai ai ova. A wā ua lātou tā ua oi. O le ua tulia. O siona le nā. E le ai se tasi ua sa ili atu i ai. I oi. So se tangata e manao i ate oi. E le ngata o le tilo le vaai. Ai oa i le loto. Ai whai mai le upo i le mia leta ua le tusi. Matua le ai ase si o toi manao i ate oi. Ua mamau tangata ma oi.
sa moai ele ia se me sili na i lo le to anga pipi i pe i le tua. Ele ia se me sili o na ta ua i le tua. Pe mativa, pe le ai se mea, o a me tu tupu i le o langa o lo tato iai. Aua ne i ngalo le tua. A fai o le tua e te wha moe moe, ma e wha lango lango iai. E whawhanga o e le tua, e whawhanga i tato uma, e le li i lo tato o tua. Whamaile mana tu au tua le neiaso, o le tua na te awai, ma tausi whaati nā lofa, i oi. E le ia li mātua, e ta whawhaua o mai whafo, ai le awa ia ma whaatonu, ai sea. E iai le lumanai o le tangata i le ola. O le tātou lumanai, ia le ngata ina ia tali tonu ma malama i le atua. A ia ngalue foi ma whaamaoni. O whea lo tūlanga, o whea le mea o loo e ngalue ma iai. Whaamaoni. Le anga e te ngalue, a lai sila le atua ia te oe ma i tātou uma. O le upo le whaifi au le nei aso, ia whaamanuia le atua ina i o tātou mātua. O e ua tausa ili le malosi o le ora. A o tausanga o le mea sili o na whawhitaia. Ia o ai pule le atua i mea uma. E whaalongo mea uma i le atua pa ia. Ia tālo sia le nei aso maona ngā luenga. Ia whaamanuia le atua i ngā luenga o lo iai lo tātou o tunu ma whanau. Ia whaamanuia le atua a o iai na i tātou whanau ia onga. E oa ia i lātou lo iai le universite ma onga le lei. Ia iai whaamanuia ngā le atua. Iai le alofa o le atua na i tātou mātua. Na i tina o ta mā o ai umalawa i lātou. Ia iai le alofa o le atua. Ia whesoani le whale mai. O ai tō a inga ese o a wha ina i lo tātou atuno. Ia iai le whaamalo longa silia le atua. O ai fo nisi ua se le whale pui pui, o na ole malosi o le li le lalo langi. O le atua, o lo tātou malu lea. Ia, whamanuia le atua le tāpua inga o le neia fiasi. Ia tu maupea o ia mo tātou. Ia mātaita ina pea i tātou le mana o lona nganga. Tātou te manu i ai. O le tātou te talo umi. Lea i lava se tasi e tusa ma oe ta ma. Awa o oe o le atua na e whaia mea uma o le ona. E le ngata e whaaro longo mausita i mea uma i ate oe. Ai muli lava le lau tele o na o lau tuspa ia. E atu mau i ate oe le vi inga ma mea le lei uma lava a o mātou i ai le ona. Wha maa ngalo i mātou. Le anga i ai o mātou se. O a foi me nau i ai le loto. Ai ngalo oi. Ia ona wha le tonu leo i mātou. Wha mole, wha maa ngalo le i fonga sa moa. Ma i mātou umalama. E le ia se me lilo i lau si le wha. Le anga oi o le atua na e fausia mea uma le fofua. Ai sa e wha i ulava i le tangata. Ia. Whamangalo lo mātou wora. So anil mana lo nganga i nai ta mā tina mātutua. Iai lo lofa i le whale pui pui. Anga le leiso se mea, ai mai se foi o te tono le sami e whangongota, iai lo lofa. Whamanuia tangata umalawa, i la tau o e o lo ala usi se au mga aluenga. Whamanuia nai whanau le atunu o lo iai o onga. Tono i universite ma a onga maululunga ia iai lo wanga le lei. Ia whaatasi oe mo i mātou ta mā. Le ngaluenga le au whai ngaluenga i so se tofi ma so se tu a inga kersiano. Ia iai lo wanga le lei. O a fuanga o whai ngā taulanga le maasina pa ia o le ka le sia me tutesi. Ia iai lau whamangianga. Fo a ima le loto ato toa.
le anga e atoa fo i le whaolatanga na e ta pena mo i mātou i le lalolangi. Ia o le ala mātou te talo, tu mau i o mātou lunga malawa lo manuia, o e le atua le tamale alo ma le anganga pa ia. Ma futaina i mātou malawa i le nei aso, se iao o lava i le whaavavau lava. Amen. Amen. Na ua whawhonga le tunu di tātou saununga lotu le taio nei i le ngatoro le itai au i le fu amtaria i le tautua i le sunga i le tausi matanga nuenga Reverend Defale Tanganoa Mapsone mai le kare sia me tutisi sa mo i wani o mata i awa fo i saununga lotu le iwaya so atoa mo le tuale ngā whawhtai tele lava a malo tā pena whawhtai mo le upolfona le tua le itai au whawhtai fo i mo talo whamirianga whamiriele tue lau sunga mal fo le tua whape fo le nofo alo a mano foi de kalesia ya mo amtanga o le neiva yaso fa tai tele lava o le taimi le was fulu valu minute o te ai nei le fitu e il famo mo la for fitu le tato por kala le ata o le taiao e usu me fa fonga le vingo le tua me le kalesia me tisi ila na sinoti Wellington o le pese u fa ingo ina Yesu ya e fa tonu mai yo nisi ne yo ata o fie fianga le tunu sa ma fayo na yai ile tapo i le talonga le toa Samoa le la e mai moma iai ia usi me fa fonga i le viinga o le tua waftai lava.
Ai, mai ole uku malo. Tau tai mai la ano le aso. Ole a. Ha. Malo. Vamos. Wala lava. Oni malo. Sama nyai lu malo lewa wat. Yola to sila yai. Vamos. Sila. Ha. Sila ya pea. Sila Samoa, oh, what far real malo India, malo no. India. Come on, all day, or the far real malo kana, all over Roma. Kalilaya. Sabi Samoa, one day, or the far real my tongue, Roma. Ang pisini nawa yai ay siya wa pia mayal mamalo la langi tia pau la sonden ole ola avatu tali vai la hop la tu no la pai ba hop hop la tu no la pai ba
ai malo na lai. Ni ia la le tu lau. E tasi al malo ke vai at. Ele o inei. Ia la o mai. Hello. Ta lofa Samoa o tofinga pule a ile tautala e sero fifia po kalame ale au boys ata ole taiao. A matamele afo fitu so faso fua ata taiao. Ya, moni lava upu le pese, atala i lunga o le o tātou au nia maile nei aso fau, e maisi fo i nei vai aso fau, ia i le soifua lau le leo le tātou atinu, ia maisi fo i so mātou o la wa fo le tātou maftanga, ia ala maile tau tua si fonga le lau mua, i lunga le tātou ala leo le tasi ono, tesi ma le tasi wha mo, mo i la tau lo wha ngā mai, ia maisi fo i lunga o tātou penga te whailangi pe ona i le tātou app, o le tātou Facebook, ia e maisi fo i o le tātou YouTube, le nei tai au, ma lor soifua lau lei, malo foi langi ma ya tara foi malo lava leusu talo falava as tai le fo le tua fa fo tato fi no mai no taola i tato fo lo fa perso i fo le tu taola son fua yo e tato sava dia foi le solus fu tasio le masina mana ya ai fo le i tu sa le toi toi fiaso le masina vai so peto li monta to le Christmas mo dua fe lus fulu ya tato te pai tuam te vai fi tana ui mail fo la ngala tu tele so i fu wa fe afia tu tu nga maulu to tele o non fa ma ia fa tai le tu o fa wa ta to fo la ngala ta to le mai so wa fu le ya o mai yo ya mani o fa tai ya o mat fo le pisel vai aso la to ya ye fo le manatu ta to sa mo u ma fe la fo se vai panole la langi ya o lo e au mawai ye le manatu sa ta to fi fa ta sil fa u vai aso ya wa fo ta po ia o la fai vo tama fa na o ta to no iso sta longa e ta longa le so nga sampini fa ngol vai aso ta to fa so tele la le ya ta to lo fi ai ta la ta to le ta to fa so o ani va nga sa mata ina fo ni vai tau ya te oi wai
si tatou whaasoa i pia uma telefon. Ia. E se fo ila hona o le lalolongi a toa le mai tau mai ia sa. Mana ia. I ta mama tua na ma tutu whatasi i le aso tona. I ta mama tilo po vanus fulu i vasu tau sanga stoina sa i kene squeak sa tu. Ia. No foi na mata tano. Ona tala na e se fai so o il mata no. Ai anu lua fai o lan sau no nga pia. E se sa i malo tatu tangata. Bo. Wai la fie fianga o mata tua. Ile vai me stoina. I ta maiti mal tupulanga e fia ma fu asa mo. Pio lo na ia na fie fianga o ia. Ya tato umai na so fu a esa mo tato mai New Zealand tato vai fa na no la. Sa olele. E se foi le to nga vai nga tato vai i te no ele tupu mo i New Zealand se me fa pe. O le te le o le sao le tatou aulea le tō Samoa i fo le tupulanga le ta ia ramu tam whanau le tatou tenu ule tupu e lea tunu. Ia, mo la. I wai talano fo inis. O lana whanau e se ase a fie fo lele a whai a mea i o talonga Samoa mtapu i li teitai anu i tamuiti. Ai o se tūlanga ese nei na ua mawalunga tūlanga o il tō Samoa. O matua ese a lana whanau se ole. Ia vai la. Ia, tatou whaasoa ia te ilo tasi male ilo. Pa ia tu tatou whafonga. Ia, whaatala whatu le pa ia male mamalo le tātou anu. Ia i le sua i o whailaunga le tala lei o au na le tua i so o se whata whaitaulanga. Malo le tāpuhai, malo fo le nofu te talo. Ia awa fo i ia tiu te mawhaiva. Ia e maisi fo le pa ia le tātou anu. Ia, whaatala fo i le loa le anu o ta māma na i tina mā te tua o matua tausi i le ngāta i tono ainga. Ia e whapea fo i tono mo tangase ngase ma maota o tangata mā te tua. Whaatala whatu le nei tai au. Ia o le malosi le atinu i lato fo i wā lausi fo i ngā luenga le nei tai au. Ia e whamalo ma whaatala whatu le nei tai au. Ia ai whamanatu pea ia tautua nari saunga le mūlunga le awala o anga ia tui fo i whiau mga luenga. Whamalo fo i lato whawhelo i atu i lato sa ngā lue le pō na pō. Malo la fo i whamalosi ngā luenga. O lato lo whafonga mai le tātou ara leo si fonga lau mua e whaatala whatu. Lunga fo i o tātou pinga te whailangi. Le tātou app, le Samoa Capital Radio app, luas fo whaitu la. Ia le mai wanga fo i lunga tātou Facebook mo le YouTube le nei tai au. Ia tātou mafuta la i le pokalame o le ata o le tai au. Ia e pei ona tātou o tau silifia. O le nei la fo i pokalame. Ia tātou te maua ai le anganga fia ma fai fia tātou ngā luenga ma talatano fia. Ia ma fia wa i fia ngā lue fia whaatasi tono whare whai ngā luenga. Ia ona maua ai lea ma atoa le nei aso. Ia ai o leo le a whangasoro le tātou pokalame. Tātou pese lea. Ia ona soro lea ma le tātou taro le tau. Ia mwhanga sola toi la fo i mara tātou pokalame o le tai au. Ata le tai au si whonga lau mua e Wellington e. O mai ole upu malo. I tau tai mai le ano le aso.
Ya, malo lava. Mai va fonga le tatu tala o le tau mo le tai au. Le fero valo ia le official vai tau ia ta pena pena tatu le fa ungo le masina. Me le official vai tau le so le nei ia fa malu le yaso le so tai au ia Paolo le so tai au me le so lulu. Ia le stofi le valo ia ina i timu. As freile ia langi le tau. As to na ia Paolo fo ile sto na. O le aso sa to ia fo ina i timu aso fua. Ia langi le tau. Ia va ia turka le na le masina. Ia o le aso lulu le vaso fo. Mai ai le masina nei o November. O le fua le malulu le so sfurima ia mafanfana sfurvalu. Ia malu te le ina le aso fa malu ia to fo i. Na luego mtiu te male tapo inga le ngata i lewa o ngal whanau, ia malu te leina fo i tai au. Ia mau atu tatu talo le tupe le vaso fo, ia pea tatu, leso a tai au pea tatu ulia. Ia malo ale anga leis tatu atunu, tai lava. Ia o lewa noa whamirianga wa soifua, mo ila tō mele soifua ne yaso, whaatala whātul por kalame, whamiria lo wa soifua, ia whale tua whaapopo nisi i tausanga stele mo oe, ia manuia tele lo wa soifua ne yaso. Ai o le tātou tusi whaitau, mau mai lea i le muamuano wha i ngā tūpolo na mata upo e sifuru maleono, alona whai upo e iwa. Ia pepese au tau i a te ia, ia au tau whai pesenga i a te ia. Tala atu ia au tau i ona wāwenga umalava. Ia pepese au tau i a te ia. Ia au tau whai pesenga i a te ia. Tala atu ia au tau i ona wāwenga umalava. Muamuano wha inga tūpula mta upo si fulmale ono. Alona whai upo e iwa, pia e fia whai tau. Iai manuia tele au tau waso i fua, pese nei ma au tau. Happy birthday to you all, dear Manuia. No asafana unenei wa e auni. Atato fa afetai, ole atu alava ia via. Dea tu ai fa afetai lo alofa winga kwa e foa i mai ai nei a soatele. Alofa angalo ai ngalo aso soifu. Ai au ngalo mola, no ai na ai mai sele atua. So, so if I all the fear nato, wale ngata, ilo was a fana, lene ua unia mai. Fa amanuia me tu ilo was a fana. Soy fuayana fe au
ia so se te le alofa anga mo ole e le umayo a ina pele e tu ai fa afetai o alofa winga e se wa e fo a imai ai nei a so te alofa alo ai mayo a so soi fu ai alo mola no ai na ai mai se le tua Ia fatala fatu le tulus mai fa fongo le vai foi le ina tala le tala fa so pito le langi le yaso fitu o le masina o November o le solta usanga tasi valu o tasi na amata ili tu unga so le fanua le o le Melbourne Cup o liver tele la aso fitu o November le usanga e tasi valu o no tasi na mua ila so le fanua le e ngoa o acha po aka ya na ti il tanga te suafa ya Che Cats ya na toi mua fo te usanga na so ai te si valu no lua o le sol te usanga e te si valu i valima na te tala i ka na tala na leina umi e whenua i enu fo afi e lua afe valu se lau fitu lima maina le mamao ia pe fa afe ono se lau kilomita le umi o le laina nei e feo inu fo afi ka nata na tatala i le aso nei mai whapea mai na ono tausanga na vave ai ni ngā luenga e ono tausanga na vave ai na uma na whai ngā luenga luno inga ele i o le taimi na fuafua e umai aua vave na uma na tala i le sol tausanga tasi valu i valima o le aso nei tausanga tasi iwa tasi lua na tatala ai le tu la fono pe na pasi el tu la fono ni usila ta o le The Public Service Act ia le a mata ona fausia ai po le framework leo ngā luenga tono nei turu ia pe na o le umio le nei tu la fono na pasi le sol tasiva tasilua ia e na o mal tasiva valu i wasui fo le sol tausanga tasiva tasfitu o le tangata suafa ia Vladimir Lenin ia mal tangata suafa ia Bolsheviks o la ua ia na la futuina pule ngal whainga malo Rusia. O le sol tausanga te siiva tolu sifutasi na whaasilisila ai le tangata le o Mao Zedong. Ia o ta ua nei saina o le Chinese People's Republic. O le sol tausanga te siiva whaasfulu. O le awala papana ta o le Tacoma Narrows Bridge i tutono Washington. Ia na so lofa i le so. I le fatu a whama sina talu na uma o le fausia. O le aso nei tausanga te si iwa fitus funu malilua. O le Presidente o Amerika o Richard Nixon na toe filifilia i le so il palota le atunu. Ia e toe tau veina le tofi Presidente. O le sol tausanga te si iwa fitus funu lima. O le whaamisinonga maualunga le nuuno initia. Na lato whaaui i tua ia morianga o le lato palemia o Interior County. Ia e whapea na molia ia le palemia i tulafono solia ia tulafono whainga palota. Na lato toe whaaui i tua le sol tausanga te si iwa fitus fulima. Le sol tausanga te si iwa iwa tasi. O le li basket polo tauta ua lalangi o Magic Johnson. Na ia whainoi le so o le a retire pe malolo ma talo basket polo. O na ua maua ia i le maifole le HIV. Ia po ua fia i le virusi po virusi o le ngasangasi o le AIDS. O le so i le tausanga e lua afe. Na le imanino ai po oie manu malo o le tauvanga le Presidente Amerika. O le sui o le Republican o George W. Bush. Ia ma le sui o le Democrat o Al Gore. Na toi whaia le whaitaunga le whainga palota i Florida o le nuu nasa
toi whaitau li pālota. Ia mawhaia ina i loa Alcoa i le aso na soai. O le sol tau sanga i luafes furutasi na whaasala ina ai ia pe na whaasala ina ai le fō mai a Michael Jackson o tangata leo Conrad Murray. E whapea o ia nao fo ina le avanoa e tu ina atu ai fuala au ona i le li pese le na mafua ina maliu. E o tātou tala nā te maul whapoponga le tai masani whaftai lava. Humble beginnings. Ya e mana tua upua o tātou pua a.
Se fai mai e lo le tamali I lana tu. O lana savani, malana tautala. Ia le whaatua o ia loa lo fai so se tangata. Ia aua ni tan mia lau whaalo ala. I le suma lio leo leo langa le ni. Ma ia mana tu, ia whaamua mua le tua I leo matato te whai. Awa pēne te le tue fōi mai I au lo whanua lana lau au. Ia aua ni ngala. O oi o le Samoa moni. Samoa. E whaamalo atu o tātou telefol tāpo inga lo tātou tunuu e tā longa le toa Samoa. Ai o se whao poponga I tala I meolo te tupu lo tātou tunuu I Samoa. E ui ina le manuia le tau mwhainga alo matama whanau le tunuu na tau wina le tau mo Samoa ala le tā longa le laka piliki le ipo le narolangi na whai engelani. Ai wa levo na whaatu mawina I loto mwhina ngalo le tunuu I so o se vaipa no le narolangi. Le loto whanga e tio o na tangata, e le si itianga mā walunga le wa si itia ia na tama whanau, le ngō sa momalanta ngā vai, e lunga le wha whanua ia tunu te tele langi. Pe on se le fio sa mole a tunu mua mai le Pasifika, wa ia au sia tūlanga su e ngā champino le lakapili ki langi, le wha se fulu lima au Sitalia, fitu Peritania, wha whao na o iai sila, tolu engelani, lua farani, ai wapipi iai mali ngō Samoa. O le awa le toa Samoa, wa si itia māwalunga I se tūlanga māwae, le una ia le tūlanga whaato sina mai o turisi lalangi, e a sia mamata mata ilo tātou o tunuu. Mai o se tasio whaalau ilo me tau tia mo le tunu o Samoa le lalangi lakpiliki, le whaamalosi au 5 minuti a se tasio alo le tunuu lau iloa, ia se Yuli the Rock, leo atu le tolu se lau 5 miliona, tangato le lalangi o lato mai moina le fe au. Mai o se tūlanga wāti le au na māwalunga, le whaalau iloa ino le atunu o Samoa le lalangi. Peitai o se tasio vaenga pito silion tāua mo Samoa lava, wa vele tō Samoa, ma tūlanga wa tu whaata si ai loto sa SS, mai whainga whapol kiki. O le aingo le taipo o manono, na o lato whaatau teia se parade o waafi a lia, e wha lia ila lato fo ilangulango, e le ta longa le tō Samoa le whai unga le vaiaso. O lano I savai, na o lato whaia se whaalau I loe ala le I pao pao, ma whaalea lea I tanga vai lea tunu I pao pao te itasi. A meise o se wila afi sa ta I mua I le solo wila vili vai, na whaai loa I fo I le langulango ma le tāpua inga a le afio ango lano I savai, mo le taalonga a le toa Samoa. E ui ina whaia ina le toa Samoa I ai wa manu ma lo le toa Samoa, e le ngata o loto ma whina ngalo tangata Samoa I so se vai pano le larangi, ai wa whape na foi I tangata mai isi atunu. E leo mautu mai le temile nei mai le ofisa silio lakpiliki Samoa le toa whatanga lo sua, ai meise se whina ngalo le kapeneta, pe ua sao nia se wala aulia mo alo ma whanau le atunu na tauina le taua, e malanga mai I Samoa se wheilua I male tāpua inga le atunu. E leito e tutusa fōlinga wa aia le taulanga I pia, e le taiao le aso sai na wamanu ma lo Samoa le awa engelani, ma le taiao le aso sa na nawhilea, e na ua whaia ina le tau mawhainga alo ma whanau le atunu uli pole langi. E le aso toa nai na matua I wha tumulia le taulanga atoa, e le ngata le solo umia ta avale e se lia malilua I tūla,
ai maise le lanu moana whaasolo ato le mamalu le atunu, na tau alanga whaamalo si awatu le tō Samoa, au lumana iai le taalonga i le vavea o le asasa. E le tae au na nafi na matuai sao ato le taulanga, ma ngau fo inisi o malu na siasi iai au telefou, ma mai loa malingalu wenga malu le malo, lena toe vala au uma ila toe malo lo il fai unga le vaiaso, e na ia toe a ngai mai e whainga luenga mole le wino le saonga le mua tangata, pe a toe ono tula i mai le vainga na iai le fai unga le vaiaso i ono tu atu. Sa iei se fōfuanga e toe whaia se solo ta vale le a fiafia le so sa, peitai, e le i toe tupu le tūlanga, na wha au wau mai iai le fifi le mua le atunu. Na whaafitai en malo le malo le atunu le langolongo sua le latu ngā ruenga, ai meisi o nisi o kompani sa fisoa soani atu. Le na whai mea lofa tuele kompani le e Veni Karatas, e le limas full pizza la popoa, mo se tau maftanga malo le malo le aso toa nai. E wisa mai tawina sa iei nei whaalewe lave le solo ta avale le aso toa nai, ai o lo ta lia se reporti malimtanga luengo leo leo, pe fia le au whae o ni whaalewe lave tau ta avale a o nisi fo i nā whaina, i le whae ungo le vaiaso. O le whato a whaalawi loa le mai le tols fultau sanga taluai, o le fisosoani whaalilo lilo le kompania le PPE po le Peathen Brothers Enterprises mo whaamomoli mai atunu i whafo mo Samoa, e ave lava le lato fisosoani i le whale mai whaamamatoto po le National Kidney Foundation na Samoa, mai lava i le tols fultau sanga taluai. Peitai i le tausanga le nei, o lantu tu i nā tuai se fisosoani i le pūlenga le whale mai whaamamatoto i tōru awhi tā la, e whae longa i le atoanga o le tols fultau sanga o le lātou tautua, talu ona amata mai le atunu, na whae loe le suia le pūlenga, o le tausanga fau e amata atu ia Januari lua awhi luasful malitolu, e o atu ia te se malua awhi luasful malitolu, o le amata i le kompania le PPE, o no lato fo ina le taiafe tā lai masina te itasi, e tusa le mal se furma le lua awhi tā lai le tausanga fau, fa o popo ye ma le tolu afe tā la le ua tui nā tu le neitau sanga. Lea ua se fulma le lima afe tā la ai le fiso swani u whaala wiloa, e le company a le Peathen Brothers Enterprises Limited, e te tono lea tunu. E fiso swani e leuna ia leo por kalame whaala wiloa, e pui ai lo tātua tunu mai a fianga, o le whaatama ia leo whatunga o tangata soifua lea tunu. Le ua vene o se tasi o lui tau tele le soifua malo loina, le toa tele malisi tio le whainu mero tangata Samoa, waha awhi ai. O le sunga le tia kono ia lui whaitau, na whai masui o le whiunga le minista o le soifua malo loina, ma le laulau a komiti, e whaaftaia le fiso soani ma le langlongo sua le nei whai company ang le lei, sa ngā lulue so tau au wha lilo lilo, e fiso soani ai i le whale mai whaama ma toto. O tau nui Amerika Samoa le Lady Samoa wha, le lana malanga wha tau pou mua le ua malanga ai le vao Samoa ma Amerika Samoa. Le whai ngā malanga o lo malanga toi le whionga le minista ia olo a forfiti va ai, ma le presidente o le lakapiliki a Samoa, tanga loa wha fawina sua. Reporting to ina mai au telefou, walili wane pepa malanga o nisi mai le motu isa sae, sa fōfue whelelei mai wa lele masani ai, e malanga mai e le wa fōle nei le atunu, pe a toi te liu mai Samoa, ona o le tūlanga le leiwai iai. O lo iei le wha moe le whainga malo le a whātau ese le wa atuai, le sa tau tuaina whainga malanga i le wa o motu e lua. O tala fōia mo le amatanga le neiva yaso, manuia le tātua tunu, wha soifoia. Tā lofa lava o telefone ei ua tā penei nei Wellington i le tautua ma le au nanga le si ufonga o le lau mua. O le tātou tala mua,
Ua ioe atu nuu sa Hawaii i le whontanga lona luas fulfitu le laulangi a winga i swinga o le tau, le COP27 i Aikupito, ina ia whaavai ina se whaaputu ngā tupe, e tau i ai mea tō tino ua mau ma ua leiloa ona o swinga o le tau. Ua whaingoa ina lea whaaputu ngā tupe whaapitoa whaalewao mā lo o le Loss and Damage Fund. O le nganga ma lona whaamoe au tū, ina ia fesoa soni ai ia tunu mātitiva ma maua lalo o lātou ta mao ainga, ia afianga o mala whaale natura, ia e mafua mai ona o suinga o le tau. Peita ai, ua toi tu atu i tua le wha mao nio se fuafuanga mau tū mo le lololangi atoa, ini o wala mani ngāio inga i te atuai i suinga o le tau. Ai na pasia fo i le fontanga le nei i Sharm el-Sheikh i Aikupito, ia se malienga lo tele e tu whaatasia ai tu langa sa ioina ma pasia i le fontanga le nei e pei ona safanga solo ai i le lua vai aso ua tua nai. Ai o le vaenga upito ta ua whai unga fonoina i le COP27 o le whaaputu ngā tupe whaapitoa le nei e viso soni ai ia tunu utawa tiae i le whaaleleia mea ua whaalenga i nai ona o mawhatianga mai e wha malolonga ma fua mai swinga o le tau. Na whailo mai e Adrian Macy o le sa ave mua ma ampasa o le malo New Zealand mo swinga o le tau, e talusia o le a te le sea o ngā ma se fiso swani e mau mai e a turu utawati nae i le nei whaaputu ngā tupe whaapitoa a le lololangi. O Adrian Macy sa ia te ita ia ia taranoanga mo le mata upule nei i le fontanga o le COP26 na whaia i Kyoto i a Pani. O le mtaupu e winga i le whaia o se whaaputu ngā tupe whaape nei whaale vāo mālo, sa ma mawhatele i ai manatu malangona o usu ngā whono o le fontanga le nei i Aikupito i le lua vai aso ua mawai. Ua tuina mai se whautuanga whalawa i tele e le ofisa o le leo mo awe taabale, ina ia taofi le so ona sawa o taabale ma ia mana ia le tūlanga o le tau, i taiwi uma iai lunga o le awala. O le nei lapata inga o whaia ina ua tūla i mai, e to ono tangata na mari liu ona o ni whaalewe lawe tau taabale i le whaai unga o le vai aso i 2SS o New Zealand. O le fiafio le sto na i po le tūla e wha, to tolu tangata na mari liu ai, ina ua feto aisi taabale le titi ma se loli i le awala tele numera tasi i le ai o whangarei. A o le tūlai ono i le fiafi lava le sto na ai na feto a iaise ui lafi ma se pasi i le pito nuu o mauku i pui kohe ma maliwai i le tie ui lafi. A o le tolu i tūla muni ane ai le tūla iwa i le pō lava le sto na ai na maliwai le stangata to tasi ai manu mua tangata to wha i seisi fo i wha lave na tupu i le ai o tau pō. Ai o le wabeao le sa na maliwai ma le stangata ina ua la vela na tavale i le ai o kalai stete. Whailo mai el komisina lango leo ya Bruce O'Brien, o nei whalame uma sa le de tau lava o na aliri mai o mau wai le soifua o nei tangata. Na ia ta ua e lewa whai o na tu ina mai se whaamtalanga au ili e le mtanga aluenga o na olofa ngā solo se sua suenga tu sa o whaalame uma nei. Ai manatu le mtanga aluenga o mafuanga ma sani lava o whaalame o le soona whaasao sawa o ta male. O stasi fo i o mafuanga o le mau whaalame tupu mai o na o tūlanga o le tau i le ai tū ma le ai tū o le tunuu. Sa whaalia fo i le teita i leo a oanga i atu i le tau mawhana whana e mautino lava o le a tele ni poloka e whaia leo i lungo o wala e sue i nai awe ta male po a fia i le awa malosi. Ato ai maisi tūlanga tā ua tau le saonga le mu i whe malanga inga i lunga o ala te tele. O lo alua e pēr i lunga la wha inga o mai whau al COVID-19 fruiva i le tono o New Zealand e tu sai o se lipoti le tamai i le mtanga ruenga le soifua malolo ina. O le asto nai e wha afe tolu se lau luas fulua la wha i o mai whau sa wha mau i nai. E tu sa lea ma le afe lima se lau ua maurunga ai
nai lo la fa inga i lua afe, fitu se lau fitu ono na lipo tia mai le asto na i ona tua, le aso se furulua lea o Novema, o le vai aso na tenei sa fa iloma iei le mtanga luenga le soifua manu noina ia popolenga i le ono mawa e o se tulanga i o iai le a fa i tangata a fia i le koviti i le vai taimi o le tau mawhana whana o le a alo atu nei iai. Fa iloma iei le fa atonu lango o le soifua manu noina le lifo mai a Andrew Old e fa pea watangia i fa atulangana le mtanga luenga le ono o atu i se vai meo le se furu afe po o le se fumo le tasi afe le aso la whai o ni mai fau e pei o le tūlanga sāiai i le masina o iulai. O le whao tuanga whala wai tele mai le lifo mai e le tau i tangata umo na mauti noa ua umo na whai o lātou tui pui pui ma ia no nofo i whale e aua le whewa i pe a whai e le ngona ua fia ma maua i le koviti ia pe whai a fwoi ni tes pe a le le whaalongo i le stūlanga o le soifua mālo loina ma a whai tari mālo i teimi o so mālolo ia mauti noa e ta lai wha malama ina ia saunga le mūtanga te uma. Ta ua fwoi e li wha atonu langolango le soifua mālolo ina o lo o le lava mau ngā le wha o ngā ina peo tari pupuni e fofonga po masks i le wha i titia i o le PPC o le wha mai. Na ia ta ua fwoi e ui ina o lo o le leitu langa umatau le pui puinga o le koviti te tonu o New Zealand ai le tau ona tātou whaatamalai i le pui pui e le lei o le soifua malolo ina o le tangata la tau malona au a inga. Na la vea se vaingo Taranaki i se asio sio malo si le tai au le stonai na motu si ai waia e le tise ma whaalenga i naitau o lungo whale i le pitanuu o motu nui i mātua ni Plymouth. Na tūla i mai le amatangi malosi i le vaenga o le tunuu i le teimi tonu ua tui na mai ai ele ofisa o le tau le Met Service ia se lawata inga winga lolo wao le tau i timunga mamafa a toa mawhai di tili mawila mo nisi vaenga o le motu i mātu. Na ngānuru e ai ia leo mo le tine i mui le asi sia o whale o te ngata i le awala o le Turangi Road i motu nui e whaamautu i na ai le tūlanga saonga le muo i la tau. Whaalia mai e le kompani e le tise e le Power Co e tolu se fulfitu la whai o whale i le pito nuu o Waitara sa motu sia la la tau e le tise ai sa mwhai na toi whaole nātu i le fiafi o le asto nai. O winga louro wama le whaale tonu o le tau i le asto nai sa whapeo na fiai le tu malo o le Bay of Plenty o le Waikato whapea le peninsula i le Coromandel i matangi marolosi whapea ti munga mamafa a toa ma le Hale. Sa whape fo'i o nā whaina ai au kilani i ia tūlanga le manuia o le tau i le pōle asto nai mai o loo malo ia mai le whaaso soro mai anga i saute ma ono a whaina tuai ma le lau mua o Wellingtone ma ona nuutua oi i le so ma le aso a tae ao. O loo whau tuai nai le whae tete i lunga o whemalanga inga i au wala te tele i le so. O lesi vahanga o le tātou tala mo le nei tū la. Sa asiasi i Ukraine le min stau le pui pui ngā le malo New Zealand o Penny Henare mo ni tala noanga matai tai o lea malo i se malanga sa wha lilo lea na wha to a whalawa i tele na mai an nafi. E se fulu i tū la le umi sa iai i le living star i le aio Kiev le lo mua o Ukraine lea na whilo iai ma le min stau le pui pui ngā le fwoi malo o le li e swafa ia Oleksiy Reznikov ma na ia si ai ma le au pāo ma na tunga le Wall of Remembrance e mana tu ai tangata ua mau lo lātou soifua ona o leo sfa inga Lucia ma le taua o lo whaipea i le tonu o Ukraine. Na sia fo i le min star Penny Henare e le tunu o Polani mo tala noanga no ia ma sui o lea malo e tua oi ma Ukraine. Na ia whaalia mai whapea o lona malangatu i Ukraine whapea ai ma Polani o le fia whaamautu ina leo le langolango malo si o le malo New Zealand o Ukraine malona malo i le taua o lo te atua i a Lucia ma ona winga fia pule. E pei ona si le fia e le 11 nei ona toi whaau popo atu o le malo New Zealand ia isi ana so swani ai moise o le teimi o le a whaau ngai nai pēr le fita New Zealand i le awa o ina o fita Ukraine
i le wha o ngā ina o ni au pe ngā po ni me tau wha abitoa o no wha ngā solo i Engelani o se tūlanga na wha abitai ai e le malo Ukraine i le malo New Zealand i le taimio la si ngā le li Minster. E le ngata la le Minster o pui ngā New Zealand ai sa iei fo i Ukraine il wha i ungol vai aso na te nei i le palemia o le malo Beltania o Rishi Sunak le sa ia fola i nai ia se fesosani wha au popolo na malo e 5 miliona pauni mo Ukraine i le taimi sa feilo iai ma le Palestine o Ukraine o Zelensky. O lo tupa o pele manato le taitai o le partia le National o Christopher Luxon e le lei mao ngā le lato whainga wha mai le ana whailo mai le mai asa taruai mo tamaiti ma tūpulanga talavau e a fia i ngauinga e whao ngā aita amale ta lepe ai whai te toa whale o loa ma pisinisi. E pēna sila fia o le amtanga lo mai asa taruai sa whailo mai ei whala o i tele le National i alo lato whao moe e whaawaina ni awa o ngā whaafita e awa i eita maiti ma tūpulanga talavau e toi maua o a fia i e tu a inga o sori ngā tūla whono o ram rates. E taruna whailo mai lea whainga wha mai le National wailonga na tua whai tio ina e ofisa whalapo tonga le malo o lo ngā lue mo le wainga ma le tausinga o te maiti ma tūpuna ngā tarawau ai maise o le tō tele o tangata o le tunu. Kei tai i le whai ungo le mai aso sa to e wha mawhaina mai ai e Christopher Luxon o le tau na whai se swinga i Paul Kalame ia lo i nei le malo o na e hari mai e le o manuia mai le o mawhaina puia ma tau fia ai le tupu mai pēa o ram rates i 2SS o New Zealand. Mai e taua o le mana o le National pe a whai e tūlai mai le teita inga o le malo i ave umata maiti nei e tuu i le tono se a onga whaafita e whai aini Paul Kalame whaapitoa mo le umi e tasi le tausanga e na ia mwhai o na awa o ina i la tau ina ia tau mau ese ma i tu a inga sori ngā tū la whono nei e pei o na maurunga ia mata tele i nei vai taimi o ram rates. Ai i se whamtalanga tu sia mai le Minster le leo ia Chris Hipkins na ia whaari ai o lo o le lei a Paul Kalame ia o whaatino ina nei e le mano mo tūpunanga tanapau e a fia i le tū la whono i le toi whaafo i leo le to tele o tamaiti i to tonu o a onga mai o mai tawina pe tusa o le tasi vai tonu o la tau e ma sanio na a fia so i sori ngā tū la whono nei ua le o toe a fia. E le ngata i lea, o lo o iei fo i le fisoswani a le mano, o lo maua mo le au fai businessi, mo le pui o la te whana loa mai ni o se whainga whapenei i le luma ngai. Ua o i le 2 miliona tā la, le whailonga o le Powerball o le loto ni Sila, ina ua le maua stasi i le sei o le po le sto nai, e to rua tangata na la vai lua ina le miliona o le whailonga mua le loto, o leisi e mai le ai o whakarei, a o leisi e mai au ki lani. O le vaenga o le strike, na vai lua e se tangata i Wellingtone, ma seisi mai i Mount Maunganui, e tai toru se lau 5 wafe tā la, o la whailonga na mauai. Na tau whai pine aura uma, ia se li imas tamai tai mai New Zealand ei, i sue ngā siampini a le lorangi i le taalonga oso i lunga o le trampoline, i ana whaia i le tunu o Bulgaria, i le whai unga le vai aso. O le li o Dylan Schmidt, 25 tausanga le matua mai au kilani, na pine apa me mea i taalonga le Olimpeka i Tokyo, aina ia maua le auro i taalonga ia i Sofia, ina o manu maloi le noso, e ono se furu te si fitu lua o e lua tongi na maununga ai le tangata sa pito atu i ai. Ai ili vai ko tamaitai, manu malo ai, le tamaitai o Bronwyn Depp, mai Christchurch, luas fulima hoi tu sanga le matua, ili vai nga o le mini tramp. O le ma fine, e ta alo lako pifo i mo le au Canterbury, e ma o stasi o lo o nau e fia o, i le au tele New Zealand le Black Ferns i se aso. Ma le talawhai o le so, ua amatari aita amsanga o le ipo le laulangi ta alonga soka, le o lo tari malo ai le tunu alapi o Qatar. O le ta'alonga mua o le World Cup le nei lua lua le FIFA, o le ta'alonga le va o Qatar ma le au Ecuador.
ta o mai fa pe o se ava no le leile nei mo le aua kata e manu malo ai o le turanga e masani ai da musanga e te tawa i le au po o le tunu e tali malo i le ipu ona malo i le ta'alonga mua ai na ta ume fo i li poti e lau fa asa lau e ono a mea kata ma tunu ulona lua e tali malo le ta musanga ai e le au i lunga i le suanga fusi e na o a Federico i saute le tunu sa tali malo i li po le langi le tausanga lua a fe se fulu e le i o pe le isao i lunga i le suanga fusi o le ta musanga e o le fa i unga le na o telefou. Malova tai fa fo mai 25 minuta te nei le valu fa pongo mona ta tu telefone ni tai au ta pe ne feonga la wano ati lawa ya mali tau tu mai sa mo le sunga ta se salam sam fa fonga ni tu laiva na fa na wa onga ya ta pe na la ia onga ne yaso fa malo se le to umi fo ia ai mai fo ia tu langa onga ne yaso ya ona fa na sa mo pe o nei le ama tai la tu su enga fo ia o suenga ia tau ya le sa ta tu school si ya so oi nei le ama tai manuia lava su enga la fenga i mau tau fa nau e lo pole sa tumu lau lai tina i whainga fua i mwhai ele i tāru sia sa whai lea la tō mea o ne lo tā la tō fua whai ngol vai sa o ne ya ma le i fōle ni tai au i whai manu a i te paolo fo i a le vai atu e tau pula malma tau la i winga ana lo tau ni vai aso e pēru whalia te lo fōle o tātou me mulolo tāpinanga o maota malawa wa i a le tanga ma lo Christmas e te leo ai o amatan te ia pa wa e tau le ia fuanga uma ia le wa mai atu ia talonga ia le o ta pena fo ia maota malawa te wina wa fo ia no no winga uma mai le si vai nga sa fia ai ia le o ta pena i si vai nga so fuanga e fa o per fia ia wa e ia inga na fa pipi ia la tona Christmas ia o ke topa ia tinga tina fo le ma fanga fa o la topa por november fo la mtanga fa pila Christmas ia tama ma se tu ia na me mala no pawa wa fa pena winga tama ia e pe na te lo o mo te le o vai ngor so fuang ia o ai le tau o ai le mori fo le o tava ia me na ta pe me la ngalo le pawa mo te se ale Muri o tavale alu matavale al mori le fale alu el pawa lu tu se le fai tu se le o talana to ina le fa ta pe o ram le pawa fa melom tu ana te au ina le tatu TV tu sala tu sa e sila tu la le pawa na lu le au ina le TV lo o mato tanga na la vai fai mata mai te tai tatu la la se tu lo fa mai le tu ya le mo o lo fa fani e o le dai va pe manuia ya familia tu ile tu no i sa le o su enga fo ya tau fai ungol tau sanga ya mai tau tu ape pa tala wa ai to tolu ya va yaso pe ya to tolu va yaso tu wala onga mana ya no vai la va lo vai tu amata na la fo mai ya onga ni poti fa na uma ya li yo o ia me se vai ngale ya ba tau sanga iva tau sanga spulu la tu lo amata na ave i matua le ungo ni poti ni tau sanga mana ya e se le va ia onga le ni onga nei ia le siaki le o to matua e ko lisi le onga foi la fa na o lisi onga le son nei e se ma fo a pe o le aso fa ya o fa ni fondo mo ia te le onga sei das fa le ai siaki le po fa sia onga ia lo alo ia ele sia onga la ta fa o fi ta fa o ia le ti ona ta fa va so lo to mo ti fa ngol va so wa le e sa wa te le wa onga la to e ia so fa ya ai siaki le ia onga no walo te no fo ala fa ia onga ia pe o fo ia le sia ia ma lo le spo te lo le ala ele ma vole le tato ia so ia le taio le so fu fa vela me taio nga na fi ia mo e pe la taio va pe ne va pe me lo tu ia fa vela me tato taio nga na fi ia no o ulu ta mu ia au no tu toi fa vela la fa po koko ia se vole le ma ia pe vola na fi te le to moftanga le tu no ile sa ia fa vela le taio nga ma ia na e fa vole ia uli por nias ia o nei fa vela mai ko weva ta tu na fa po koko ia sa le le mai ko na ta tu sa mo ia so na fa po koko fa vela lu au mo
ta mu le to na ila sa E ta me na lu sa mo mo se le malong yo me ai sa mo. Pa tala le ma fo fa ma. Se tafu fa fo le afi e be. Pa o tele lo na e se nga. Ya ilo to tele le se nga le. Ta ma fa le tafu fa fo mo ta ma fa le tafu lo ngau. Fa vela lo ngau. O e mana tua o ye se sa ise wa so se ainga sa mo ia i amatanga mai asa tasi ainga sa mo e fai tasi me ai sa e mai ya so na to ainga ise ulo tele vo le tau ulo si amani pini ulo si amani ta mama mafa vo ya la e mo ti tata la po vo sai Malaysia Malaysia ia vo sa le ya mo tau ti ya wai tau tua mai leo tua I whale o ia pe whape lima I tu luma whale tele. Ia, I leo langa tatou o mai ai. Ai tasi ale ulo. Tasi ale ulo. E wera swinga leo te mine. Ia, nofo whale tasi I to fua mare potu. Ia, lai ma o nai tono potu. Pato ai noa lai tono potu no te mi ave lapis. Ia, sau mai tonu moti nga pisu po. Ia, mesmo. Olo ti ata wa to stangata yo le tsoifua. Kasi fale tolu potu. Tolu ngari. Tolu ngari. Ya ngari tolu potu. O ye le nim sus kama. To yo suwa ya le sa wit tolu potu. O ma na ya na o le tasi o nga mu wasa fa ngo ya sona le o nga tasi o nga mu le ai. Tasi ai o ye ma tu va fine ma te to rum yo ai tasi ai ulo wa le faina ai nasis sa o le ya le wa fa valu o malo tato pese le mlisi o tu ai valu lo ya tala tato le tato tal no fa so ai fol tu la le fa ngo va yaso ya tu si fonga lo mua Tio
Atonu tusa umata to le fia mo le o se tupe fa popo mo aso fia le Greasy Masi. E tonu se funu afeta la fa ilo tupe mo sa ni le digital mo sei e fa ia ia stasi se ia lia le Greasy Masi. La fa so tupe fa mo li tonu sfuta la pesili antu yo ai ngai Samoa e fa nga ile ClickX Pacific. Anga ile pinga te fa ilangi le clickxpacific.com e le sitala ile so. La fa nei losa tupe fa mo li mo so wa vai te manu malo ai se va nga o le tonu se funu afeta la. Ia inga fa bitoa e mai ole di fa to ile so lus futolo te se malua felua. Malova tai fa fo mai le tino ya o le o to e lua se fulu fa minuti ona tale o leiva tatu pokala me ata le tai au to fa malom to fa tala fa tu tono fa nga wenga o mafuta mai le tino nga lu le tai au Malova ya o va inga se polua e leva yaso o le vaso lente nei tautia tu am tautia so esi mem tautia to foi ana ya e se foi a va inga se foi le ya o te le lai e foi a fa la ngal si va nga isi tu lo lang mo ya tu ya Amerika ya le halu fo solo ta so le te le va nga Amerika Australia no Utah no va tu le si sa mona te le pol moto we pole no fo le me ma va no pol mona wa no fo le me tatu ai ai va no le pol ya wala le fio ta el polo kailo ta va so ala suru le fu asa mo isso ai fu i Amerika ya peo Amerika ya e peo tutuila ya te va tu rangi mo fu ala mo na so le ta to le taimi mo le lei e mo ia sa ta pu ai mai au Amerika mai istalong ai peo le taimi mo le matua dia vo le sau Amerika o Alaska o isia tu no Canada o i fu solo na tala to na te e wa tili ai na le fa la uloinga te malo rock ya Lua se lau tolu se fulu miliona ia tangata tolu se lau tolu se lau lima se fulu tangata e muri a rock followers te le whalau noa a Samoa i laka piliki la lang e fuala i tangata Samoa ia pe ole tautala mai o rock i lan tama iata le 5 minute ia la fo mita i la tolu ofa pe o la valona le tautio e whaino to tātou taute numero ia wai o le soi mea nau te loa o le fiafianga fo nau lak piliki la langi o le whanau no ina e Samoa o le talo ia wai a whai e tonu se lau 5 miliona tangata i e muli a rock i me umali e le inoa ia tangata i se i puse la langi o se lak piliki o whai a le na inoa nei e o vatu foi se di Samoa na sua foi atua tango i vai loa o le lakapi fa Amerika ia o le na e fia se lau miliona foi tangata la tu te lorna ta talo la o le Dolphins ia na foi na mai foi la familia ia vai le tangata ta ua o le ta longa i Amerika ma la langi le na ia te al matua ta tia la ia tato sauro i le New Zealand ia tato vai alo ma fa na ua Samoa ia no ta ua ta longa ma ia eu fui stamo ari sa vea ma le uli ile tua le pele mo sa vola tu fa se longa lang tato au ia ma le tami so le tato ta ma le atari o Michael Jones e va ta vale e mo so eu que lá tami so le mano mal por la capi so le mo te si el to Samoa le rile talo le Nico Jones e sa las for in tene la sa lungo le tala le TV news luto Samoa tami so le mano ma het kia ma e va ta vale ia il me la mori e mo ti no alta mo ti tinna e alu ai un tal vol manza moste ma na ia tele ia alor tatu tenu le tau o ta longa ia stamo Joseph Parker va tu ia ni la voi eu le rile o chai o petaia fe vai foi mana fusi li por ile fe ustali na to le tai te tua ia sa olele te le o sa mo to ave dem lo te li vai oi ven dem o ven dem la le il parade por lo nafi e moi sa uno ga vena to so mel va fa ia mana Spider-Man fe wa iso ro lunga vai tangi ru ia na te vai tu ai tu ai ani tu pe ka o i like Kenneth Squeak o ia we so le patua over ai le i me fa pia so ia mo to le o langa tau la za mo a sa walta vale ia no fo mo tanga tai tua to no pasi si tanga tai lo vo ia vai ngala le tato vai i Kenneth Squeak ai wale no ia ia fo i de sai tato ofengal ia tu ano no fo tanga tai lungo afio ta vale lungo fale ta ana na fina vai le si fina si le yala na pepe lungo fale pikia oh si le yala pepe
Tole. Ya, o te wai no tango la fa sa lau ila wai tu lau na fiona ini sama na o fia mai mo ile fina watu ya. Tau le fa sa lau na file fia. O la na utu. Au te le lo mai le tu li manu Kenneth Creek. O le ita le le tonu. Ma le tutu ai. Ele ai ma se le na fa ia tata. Ai paule vele no maua. Ta le fenwa. Au te le lo la pakata le pese lau mital matova. Eu fatoi lo inge no mato mai o le fale. O le ai fai le parade. Ia ale ano no fuatanga tai i nunga o tāwale. Ale se leo le fai. O le tūwhana e tau fuin whaftai e tātou Samoa ia raunanga malo nei fu e tunu. O le tuwa wanoa mai e mo ia le o le wa sol tu la fono le sol tu la fono. Ia la wa tu mai ale wanoa wa fo il tapo ingol tātou ma fifianga tātou mo tapo il tātou au. Ai le si fo i tu e mai tau wina tātou. Ele o Samoa uma le sa ia. Tau nia la afa pele te wanu stenia fa ni tu inga vo le ya tātou va pe mai. Samoa le ama le. O le tele o istanga tale na ia I fa inga fa la tala I Kenneth Creek la le o tala I fa foto. O le tele o istanga tele na ia o le fa le nga me mai si tu no eselen Samoa. Mto le te mine fa le fo la to winga ele tu sa mal tātou va I fa tanga matu. Ia le o mai fa nga le parade le. No winga la o le mele sa fa o Samoa o fia o manuia statu au male au fale anga mea na iefo ya la na pe o mai fa ngala va no le ya ala sa o fia uma o le celebration por fa mla tunga statu au ya vili mai tatu tala no tonu valu lima o fa tasi o la fo ise va nga sa yai fa ngol va yaso to usa ya vili mai tonu valu lima o fa tasi ya pe la fo sira to fina ngalo pe te tau ona fa tale tatu malo Samoa tatu au faz faaf ja maar ja wij toen termine Australia la wa mata ia ta longa pre-season a karap la wa mata na faila to ko le ninga mata longa a mata wa ta mi sanga to so fo wa la le va ta wa malo lo na ta mai mo se wa ya so tu itino na ta mai na umma o ta lo le la o te lo pe te mo se la to fa va ya so malo lo ai ma futa mane o la no yo Samoa kalmana ya ia wa pe o la tunga o Samoa ia la tātou le wa no fo tu nei ia le lava tau te la ngona le mana mili mai foi mai sau fina galo tātou programe tolu vanu lima lu o fatasi ia pole o fa tolu vanu lima lu o fatasi Fainga ta uli ulanga, li fana
Toma lama lama if a banga will mama eso simi chau mafa a uma ichi fa ama fana fana aya fa ia ulianga olo utu amali lapa lapa elua Awani you shafa Olua omato matua Olembe alo famai iletua Olua ngalue ngalende uafua Fire will reach out to Yolang paying a chat when I chat to Ali languna usifa alutinga Timui alaina o tino ma osia ni popo esilau aina ositala salimata bisi maunga e uma e wapungisha tau pula pula unisulu aulama Tangi ayule anganga Toe manatu nai tua Le manuia ni emile aina Olua o macho matua Olembe alo famai Ile tua Fianga le nei ao e na ua toe 10 minuti ona tale o le tula iva ya lo tara pe tata ulena pe fi fa so mai ya tula foi pe na ilta lo fa ngol vai aso mi se tau fa ngal tata au le to Samoa te loe ma le foi il faisina tala wa le na e ya i le salu fa sala mo ma ana i le ya matanga le sole i tu i Kenneth Creek a Waitangi Rua ya tau tia foi il tu langa nei tu sala te lu ya i Waitangi Rua ya a le na tu i Kenneth Creek so le mo mau ni si nei o e lua i tonu tu la polo kai o le fe sa no ona wa sa o le ya lo wil pa ya ma no so fu ta ma au fatal fatu e fo manuia no va se lua ta sima oi ta lo pedina o ma ta ya ya manuia fa tai alo ai foi a matanga do ma de tai e ta fa tai ai le to ma le manuia na o le ni se fa so sa tu no te fo di tai ai wo le fa so sa o ta lo fa ya to ye o ta lo fa ya to ye no fo la wala mo la fa tai wo mane le so ta lo fa ya ele se o mana tuna va tu mo ye le ya se sem foi ona ye vao pa ya le tio sa mo el tau longo fo ya e o ta ya o le so to na yo ko semana yo le ai mai mo foi pena fa fonga o mai ele o parade ya on na fia e lua le yo le ta ya o le tai mi lo tu ta ya
ia mana na fila fiafi tau o le sefulu ana po pe tu ti tia fa se fulu ia tava e tua alu ai masain vo ia mo meu street light vo ia tua tomato lunga tava sa o le ia so ia ta fia ta fo ia na po le news TV tava ia tu ia wa ia fo le si malo lunga ia kilani se si fo ia lo sa ia me ala fia at pafta ia ta itale tio ia ele na sa to fo le tio fa sala lunga ia kilani pele radio sa mo ia ol fo tuanga le ia e mana ia wa uma tuta to illa kapi ia la vesi mai bol me ole soka ia sa mo sa ole pleste to ina wele soka ia la to fai mai le media lungo nei vai aso ia fastaia te itali tio sa mo sia na vilia te fa festaia te to sunga nga luenga fa fai pe ia so uma longo ma tau longo ia aftai fo le malo le atunu lango tatu tama fa na o le alme o ia mo tino ala mo wale pine ia ia fa maniele tu nga luenga ni tai au sia na vilia tu le tai au ai la na je foi ça foi wale ole sia ola tala fi fa ia tu ia mo vela no e o mai mal fa na o parade mo le wo walu tu sa le tau ia e vina ta mai tio fa pe a tu nei na ola to eu ai to no fo fale ia e pi ule fa ifo lotu tu ti fata mai to talo e ta muti fata fa ia ma to lo le ia al me mata ina vole le ia tu mai ta winga o ta mai ia e tu ta le lo ai fa pe winga o ta mai ti lo to sa mo e u fu a fe ile o tele mo fia ia tu ale un po e pu ala la wata vole le na le to tele ta tele fi mata mai ia o tu uai leo ele ai masesi elo te tangata fai al fi o tangata a foi po le lima le fi na mata ile stona ia tu ia tars furu do po la fai ia o fato lo le la ti tatu volo la fai ia tatu volo ala ma to fa mai ia e se le mai tau ala to fa mai ia le te fa sa ma to ti ta va le vai ta mai ti la e se mala te fa ma talo fa la ma lo se fua ta lo fa ma lo to I fu an mi ta ya lo fa salafa ai lava na lo lava no fa tai mo por kalame ese le ma na yo por kalame on ni ta ya ma na yer fa longo atu ma ya la sto na ese le ma na yo tele ri no va ai ese fo le lo to no tanga sa mo va ia ma de fia se mea mua le nei wa tawai tai ai. Ile tula I mai ta longa e moni la vai le on pereki. Ai pei o le au le atato. Ia e moni ai mai ai si ta longa ia o le man Samoa. Ai tasi le sau ale toa Samoa. Saua le amatanga saua lui lunga. O tusa o le sau le o le au wa fae wa ave lunga le ngo Samoa wa faala wi loa le la rolangi ese le mana yo ni sangwa ni talonga mo taita sa ilota o langa le tatele fia ni me o talonga ai pe wa ave le ya yo la tamale talonga wa fai ma awala wa ese lo fia mata talonga ya la kapi ko fo mo umata alonga la to umata alonga ale opeleki ya wasaule to Samoa oka esele mana ya no wo o tu mai le mato lo tu le stonai saulo la ia le bidi mai la utama le la ula ko ki mai o I ka ko maka I me e fai le fiafi ak ba ai oi se ka ko ki fo le la ele man mako sa paki ya mo fa kari ale anga ku mai ala ukama saulo pike o mako o lunga fali ya dia ngai kena squik ya mako sa fa ia lo ke ala kula uia sa fa e ko ngol fali fa lungu se o va o ka va o feo I solo ai ka ke va ai ale mamalo le o ali no malo feo ai ye le ai ma se me nga se o me o le fia la to ia ko ala va ngo ria ka ko fai are fia
ai ke whaafikai o iau. A maka de manguia whaai ule manguia, ele ai ama se mea ngā se. Manguia mea umaka ke whaai, ele ai mangisi whaape se o ai o ngā i lungo le au wala. Po ala waka whaai a kui kūlanga i ka avare i whio ai, ma le fia i lungo loli o piki apu. Ia ole i raua whaai, a o lai fia le lei ele o iese me o kupai o iese wha lave kūla i mai. E wifo i ai ngango ngofo i lungo whale o ka avale. Ia ala e lei. E marukia e leo lo feo ia kuku solo ngai leo e maka ma ba ai fo i le wingo le fia o le mo Samoa le loko ngu male i o si a inga le so o ma le fale le o la fanga o le la lokonga a lo maku maranga fanga nga mua ku le la lokonga le lo maku le mo lo puro lo kele le wala malanga fu malanga sipika ku ia ma pese ia si vai ai lumole o le wala se wa ia ka vale e uma lava lava ngo se ro ro sa ule fa de ro mo ngo fo sa fa ia me ora fia o la nga fa nga ia se o ka mala kiki ia va kwa de piki apolonga ma ku e luma manke unga malanga ula fala ia fa de ia la nga fu e lunga de piki o ka vale mai poeka ia la ku le ia me ora fia e se le manga ia i uma de bangia ka alonga bole ala va ku la nga ia ka ko o ka ufa amalia inga le aku uma le la rolangi ka alo ngai kama ia fa malo fa ka ia foi le mamano ko ofisa ka longo por kalame umo le as i uma manguia me uma ia mangukele inga le nge ia so lo sunga sala fa dai lava mole ava no avele yalu lava mo mai ia le vala uri atu ia Aisha po kala me lau talvo sa e fa talanoa tu male youth filas frele sa frele pe avnoa filas frele ma le filas frele nei po a mana to vi mai se vet stala wai ma le sa e lo foi tatu o valongo se walo le tono black ferns le na champagne tatu ha ia wale le to vala mai la festa total o le ko mu mai ngai o kilami ia se so la tamai ia wale le sai lava ia lo fatu mo lua ia fa so le tua aleo Aisha le ti inga le wingi le au le black ferns and imsila le talo tona lomu le e ta tona lomu le vai go ai te le ata tua le ia ta le lu foi score final le uma de ngela ma nei ya tele le ta alo ia tatu i la kapile ta mai ma nei ya tele ta alo tatu to fale tono le aulia le black ferns sa lei ma se le fale tono sta vedi sta wala e vedi sta ta lo fala ba lo so fua ta lo fala ba ia se fo munguio alo mo fatea i runga ke lu au sungi ka eo no le la va fai o la skonga i o nga fo ia fa fe el tau tu ino o cho io o me nga le wo vilia ko la kula fa malo ia o rua foi wa kalusia nga tapol ko ngo rua na e toi fia sau no vai mai ata nei ala suga tu foi pena e toi fia sa we toi fia foi mai nei na we vai mai me sa e so solia nei New Zealand Pauale me ko ngo fo nge nga po o ko maka ko nge ya live ma ya mal so fo ya kasi fo le kai au o fa pe fa se kai le wa nga yo uso a ko la longa ila wa di ya le fa kala ko fu a pe la so e mai sa mo lo mo ka se ya de ma maka longa la fo ko mi ku pe sa mo Agora tau le pua malafo, ai tau mazei. Nga uma ngai le venga la message ngai ai le la lolangia. Ko ngale ya o ko ai ngale sa mo afa pe le siwe vili mai o ya ko ai ngare mo ku le kai. Ya kai mere nge wa ka uronga kirkel fo ngale. O mo va lima. 685 mea. La foro wa la vai ma ko ye la fo asi la fo ko ye se ka kiri mas. Ka pa linha wa le pa linha. O ya o tele fi tal no to no tale iva. Ma le to vi mai tanto tal no mai to. Tai la. Tai. Ya to tal no pe o tato tal mai sa mo telefone ni tai au. Tai lava.
E whaamalo atu o tātou telefone tāpo inga lo tātou atunuu e tā longa le toa Samoa. Ai o se whaopoponga i talai mea lo te tupu lo tātou atunuu i Samoa. E ui ina le manuia le tau mwhainga alo ma tama whanau le atunuu na tau wina le taua mo Samoa ala le taalongo le laka piliki le ipole na rolangi na whai engelani. Ai wa lewa na whaatu mawina i loto mwhina ngalo le atunuu i so o se vaipa no le rolangi. Le loto whanga e tio o na tangata, e le si itianga maa walunga le wa si itia ia na tama whanau, le ngō sa momalanta ngā vai, e lunga le wha whanua ia tunu te tele langi. Pe on se le fio sa mole tunu mo mua mai Pasifika, wa ia au sia tūlanga su e ngā champino le lakapili ki langi, le wha se fululima au Sitalia, Fitu Peritania, wha whao na o Yainu Sila, tolu engelani, lua wharani, ai wapipi iai mali ngō Samoa. O le awa le toa Samoa, wa si itia maa walunga i se tūlanga maa wae, le una ia le tūlanga whaato sina mai o turisi lalulangi, e a sia mamata mata ilo tātou o tunuu. Mai o se tasio whaalau ilo me tau tia mo le tunu o Samoa le lalulangi lakpiliki, le whaamalosi au 5 minuti a se tasio alo le tunuu lau iloa, ia se Yuli the Rock, leo atu le tolu se lau 5 miliona, tangato le lalulangi o lato mai moina le afe au. Mai o se tūlanga wāti li au na maawalunga, le whaalau iloa ino le atunu o Samoa le lalulangi. Peitai o se tasio vaenga pito e silion tāua mo Samoa lava, wa vele tō Samoa, ma tūlanga wa tu whaata si ai loto sa SS, mai whainga whaapol kiki. O le aingo le taipo o manono, na o lātou whātou teia se parade o waafi a lia, e wha lia ila lātou fo ilangulango, e le ta longa le tō Samoa le whai unga le vaiaso. O lano i savai, na o lātou whaia se whaalau i loe ala le i pao pao, ma wha lea lea i tanga vai lea tunu i pao pao te itasi. A meise o se wila afi sa ta i mua i le solo wila vili vai, na wha i loa i fo i le langulango ma le tāpua inga a le afio ango lano i savai, mo le taalonga a le toa Samoa. E ui ina whaia ina le toa Samoa i ai wa manu ma lo le toa Samoa, e le ngata o loto ma whina ngalo tangata Samoa i so se vai panoa le larulangi, ai wa whape nā foi i tangata mai isia tunu. E leo mautu mai le temile nei mai le ofisa sili o lakpiliki Samoa le toa whātanga lo sua, ai meise se whina ngalo le kāpeneta, pe ua sau nia se wala aulia mo alo ma whanau le atunu na tauina le taua, e malanga mai i Samoa se whailoa i male tāpua inga le atunu. E leito e tutusa fōlinga wa aia le taulanga i pia, e le taiao le aso sa ina wa manu ma lo Samoa le awa engelani, ma le taiao le aso sa na nafi lea, e na ua whaia ina le tau mawhainga alo ma whanau le atunu le pole langi. E le aso toa nai na matua i wha tumulia le taulanga atoa, e le ngata le solo umia ta avale e se lia ma le luai tūla, e meise le lanu moana wha solo atoa le mamalu le atunu, na tau alanga wha amalu se a watu le toa Samoa, au lumana iai le taalonga i le vaveao le aso saa. E le taiao na nafi na matua i sao atoa le taulanga, ma ngau ngau fo inisio malu na asiasi iai au telefou, ma mai loa malanga luenga malu le malo, lena toe vala au uma ila toe malo lo il fai unga le vaiaso, e na ia toe a ngai mai e whainga luenga mole leo ino le saonga le mua tangata, pe a toe ono tula i mai le vainga na iai le fai unga le vaiaso i ono tu atu. Sa iei se fōfuanga e toe whaia se solo ta vale le a fiafia le aso saa, peitai, e le i toe tupu le tūlanga, na wha au wau ma iai, le fifi le mua le atunu. Na whaftai en malo le malo le atunu le langlang sua le latu ngā ruenga, ai meisi o nisi o kompani sa whesoa soani atu. Le na whai mea lofa tuele kompani le Eveni Karadas, e le 5 full pizza la popoa, mo se tau maftanga malo le malo le aso toa nai. E wisa mai tawina sa iei nei whaalewe lave le solo ta avale le aso toa nai, ai o loo tā lia se reporti malimtanga luengo leo leo, pe fia leo whae o ni whaalewe lave tau ta avale a o nisi fo i nā whaina, i le whae ungo le vaiaso.
O le fatoa whaalawi loa le mai le tolsful tausanga taluai. O le fesoasoani whaalilo le kompania le PPE po le Beetham Brothers Enterprises mo whaamomoli mai atunu i whafo mo Samoa. E ave lava le lato fesoasoani i le whale mai whaamamatoto po le National Kidney Foundation na Samoa. Mai lava i le tolsful tausanga taluai. Peitai i le tausanga le nei. O lantu tu i nā tuai se fesoasoani i le pūlenga le whale mai whaamamatoto e tōru wawhe tā la. E whae longa i le atoanga o le tōrus fultau sanga o le lātou tautua, talu ona āmata mai le atu no. Na whae loe le sui o le pūlenga. O le tausanga fau, e āmata atu ia Januari lua afe luasful malitolu, e o atu ia te se ma lua afe luasful malitolu, o le āmata i le kompania le PPE, o no lātou fo ina le ta iafe tā lai māsina te itasi, e tusa le ma le se fulma le lua afe tā lai le tausanga fau, fa o popo ye ma le tolu afe tā la le ua tui nā tu le nei tausanga. Lea ua se fulma le lima afe tā la ai le fiso swani u whaalawi loa, e le company le Beetham Brothers Enterprises Limited, e te tono le atu no. E fiso swani e leuna ia leo Paul Kalame whaalawi loa, e pui ailo tātu atu no mai a fianga, o le whaatama ia leo whatunga o tangata soifua le atu no. Le ua vene o se tasi o lui tau tele le soifua malo loina, le toa tele malisi tio le foi numero tangata Samoa, waha afi ai. O le sunga le tia kono ia lui fai tau, na fai masui o le fionga le minister o se fo malo loina, ma le laulau a komiti. E whaaftaia le fiso soani ma le langlango sua le nei foi company ang le lei, sa ngā lulue so tau au wha lilo lilo, e fiso soani ai i le whale mai whaama ma toto. O tau nui Amerika Samoa le Lady Samoa wha, lana malanga wha tau pou mua le ua malanga i le vao Samoa ma Amerika Samoa. Le whai ngā malanga o lo malanga toi le fionga le minista ia olo o forfiti va ai. Ma le presidente o le lakapiliki Samoa, tanga loa wha fawina soa. Reporting to ina mai au telefou, walili wane pepa malanga o nisi mai le motu i sasae, sa fōfue whelelei mai wa lele masani ai, e malanga mai e le wa fōle nei le atunu, pe a toi te liu mai Samoa, ona o le tūlanga le leiwai iai. O lo iei le wha moe le whainga malo o le a whātau ese le wa atuai, le sa tau tuaina whainga malanga i le wa o motu e lua. O tala fōia mo le amatanga nei vai aso, manuia le tātua tunu, wha soifoia. Tā lofa lava o telefone ua tā penei nei Wellington i le tautua ma le au nanga le si ufonga o le lau mua. O le tātou tala mua. Ua whaaria mai se li poti al vaenga whaasara lau o le News Hub. Ua sidia i le toru tau sanga le umi o nisi tangata ino nofo ai i le tonu o fale o loo whaao ngā e le mālo mō tangata e le aini fale mautu ino nofo ai. E pei ona si la fia, o le polkalame fiso swani le nei le malo, mo fale nei le tu mau, e mo tangata ua le aini o lato fale, ona o le taunga tau fale, ia pe ua uma fo i whenga ika sānu nofo ai nisi o fale. O le nganga o le polkalame pei ona whao ngai nai nisi o fale tari mano na aiti po o motels, e lato te nofo ai mo se vai taimi le tu mau, a o sue ni o lato fale e se iai. Hei taila o le ua whailo mai le News Hub, e tusama le afe la whai tangata i 2SS o New Zealand, ua silia tu nei ma le tai tau sanga, talu o na whaatali tari pēni o la tau whale, ai o loono nofo ai whale tari mālonei, i lalo le polkalame lea a le māloni sila. Whailo mai nei fo numera, a o te pena ai i ala komisina o ai a le tau o tangata o Paul Hunt, mo le whalawa i tele ina mai o lana ripoti, i sana suenga o loo whaia e whaare tau i lo ta upule nei e winga i whale o New Zealand. Whaari ai al komisina o mea nei o motels o loo whaanga ina mo tangata e leai ni whale e nofo ai
wana o se no fuanga e le tu mau ai le o se a inga o seisi. O le asu su ina leo le mata upu e winga i se ata video na whaasara lawina I lunga o fisota inga tele papave o lo ilo ai I le tui lea I se leo se tangata na tau fia mai I se tasio no fuanga na tapu I ai le whaita wafe o tangata Samoa o Tara I le ta longa le toa Samoa I le tai ao le sana te nei. O lo manino le nei ata le taimi o lo taita I atu ai leo ia se le I sa awai le tapu inga le ta longa ai fa o lima I ai seisio leo. Fa dia mai le tai fa ai tu malo leo mo counties Manukau o le tamatai o Jill Rogers e ui ina le mau ato iata fa pe nei ia le au linga ma le pongai o le mena tupu ai no manino mai le ata ia le tūranga le manuia ma le tāla whengai o ngai o inga le leo o lo a fia ai. Sa fa dia mai le tai leo o le a sila te toa ia ile mta ngā ruenga e awala I suenga o le a whaia I le au whai ngā ruenga o lo a fia. E pei ona pau leo si mta upu sa mori mawina mai I le vai taimi o wha fia fianga ma le tāpua I ngā le mamadu le tunuu I le suenga siampini o le toa Samoa ma le kangaroo Australia I le tai au o le asa nafi. Sa ma tele lava ina manuia ma toa ma lia no fuanga uma sa mai moi na ai le talonga I ia te tele sa whai na whai ai e le ngata o Aukilani ia ai whape fo I tātou I Wellingtone I le ai o Porirua e ui ina sa wha timu nisi taimi o le tai au ai sa le ima whai na tau fia ai le nganga fia o le tā pua I ngā numa manu o le tunuu. Wa ioe tunuu sa awai I le whontanga rona luas fulfitu o le laulangi a winga I swinga o le tau le COP27 I Aikupito, ina ia whaawai ina se whaaputu ngā tupe, e tau I ai mea tō tino ua mau ma ua leiloa ona o swinga o le tau. Ua whaingoa ina lea whaaputu ngā tupe whaapitoa whaale mau mā lo o le Loss and Damage Fund. O le nganga malona whaamoe au tū, ina ia whasoa soni ai ia tunu mātitiva ma mau lalo o lātou ta mau ainga, ia afianga o mala whaale natura, ia e mafua mai ona o suinga o le tau. Peita ai wa toi tu atu I tua le wha mao nio se fuafuanga mau tū mo le lololangi atoa, ini o wala mani ngai o inga I te etuai I suinga o le tau. Ai na pasia fo I le fontanga le nei I Sharm el Sheikh I Aikupito, ia se malienga lo tele e tu whaatasia ai tu langa sa ioina ma pasia I le fontanga le nei e pei ona safanga solo ai I le lua vai aso ua tua nai. Ai o le vaenga upito ta ua whai unga fonoina I le COP27 o le whaaputu ngā tupe whaapitoa le nei e viso soni ai ia tunu uta wātia ai I le whaale leia mea ua whaalenga I nai ona o mawhatianga mai e wha malolonga ma fua mai swinga o le tau. Na whailo mai e Adrian Macy o le sa ave mua ma ampasa o le malo New Zealand mo swinga o le tau, e talusia o le a te le sea o ngā ma se fiso swani e mo mai e a turu uta wati nae I le nei whaaputu ngā tupe whaapitoa ale lorolangi. O Adrian Macy sa ia te ita ia taranoanga mo le mata upule nei I le fontanga o le COP26 na whaia I Kyoto I Apani. O le mtaupu e winga I le whaia o se whaaputu ngā tupe whaape nei whaale vāo mālo, sa ma mawhatele I ai manatu malangona o usu ngā whono o le fontanga le nei I Aikupito I le lua vai aso ua mawai. Ua tuina mai se whautuanga whalawa I tele le ofisa o le leo mo awe taavale, ina ia taofi le so ona sawa o taavale ma ia mana ia le tūlanga o le tau, I taimi uma iai lunga o le awala. O le nei lapata inga o whaia ina ua tūla I mai, e to ono tangata na mari liu ona o ni whaalewe lawe tau taavale I le whaai unga o le vai aso I 2SS o New Zealand. O le fiafia le sto na I po le tūla e wha, to tolu tangata na mali liwai, ina ua feto aisa avale le titi ma se loli I le awala tele numera tasi I le ai o whangarei. A o le tūlai ono I le fiafi lava le sto na ai,
na feto a iai se ui lafi ma se pasi i le pito nuu o mauku i pui kohe ma mali wai ia le tie ui lafi. A o le tolu i tula muni ane ai le tula iwa i le pō lava o le astonai na mali wai le stangata to tasi ai manu nua tangata to wha i seisi foi wha lawe lawe na tupu i le ai o tau pō. Ai o le wabeao le o sa na mali wai ma le stangata ina ua la vela na tawale i le ai o karai stete. Whailo mai el komisina lango leo ya Bruce O'Brien o nei wha lawe uma sa le le tau lava o na aliri mai o mau wai le soifua o nei tangata. Na ia ta ua e le whai o na tu ina mai se wha amtalanga au ili e le mtanga aluenga o na olofa ngā solo se sua suenga tu sa o wha lawe uma nei. Ai manatu le mtanga aluenga o mafu anga ma sani lava o wha lawe o le so o na wha sao sawa o ta vale. O stasi fo i o mafu anga o le mau wha lawe tupu mai ona o tūlanga o le tau i le ai tū, ma le ai tū o le tunuu. Sa whalia fo i le teita i leo, a wanga i atu i le tau mawhana whana e mauti nolawa o le a tele ni poloka e whaia leo i lunga o wala e sue i nai awe ta male po a fia i le awa malosi. Ato ai maisi tūlanga tā ua tau le saonga le mū i whe malanga inga i lunga o ala te tele. O lo alua e pēr i lunga la wha inga o mai whau o le COVID-19 fruiva i le tono o New Zealand e tu sai o se lipoti le tamai i le mtanga ruenga le soifua manolo ina. O le astonai e wha afe e tolu se lau luas fulua la wha i o mai whau sa wha mau ina ai. E tu sa lea ma le afe lima se lau ua mau runga ai nai lo la wha inga e lua afe fitu se lau fitu ono na lipotia mai le astonai i ona tua le asas fululua lea o Novema. O le mai aso na tenei sa whailoma iei le mtanga luenga le soifua manu noina ia popolenga i le ono mawa e o se tulanga i o iai le a whai tangata a fia i le koviti i le vai taimi o le tau mawhana whana o le a alo atu nei iai. Whailoma i le whaatonu lango o le soifua manu noina le lifo mai a Andrew Old e whapea watangia i whaatulangana le mtanga luenga le ono o atu i se vai meo le se furuafe po o le se fumo le tasi afe i le aso la whai o ni mai fau e pei o le tūlanga sāiai i le masina o iulai. O le whautuanga whalawai tele mai le lifo mai, e le tau i tangata umo na mauti noa, ua umo na whai o lātou tui pui, ma ia no nofo i whale e aua le whewa ai pe a whai le ngona ua fia ma maua i le koviti, e pe whai a fwoi ni tes pe a le whalongo i le stūlanga le soifua malo loina, ma a whai tari malo i teimi o so malolo ia mauti noa e ta lai wha amalama ina ia saonga le mū tangata uma. Ta ua fwoi e li wha atonu langolango le soifua malolo ina o lo o le leilawa maunga le wha o ngā ina peo tari pupuni e fofonga po masks i le wha ITTA i o le PPC o le wha mai. Na ia ta ua fwoi e ui ina o lo o le leitu langa uma tau le puinga o le COVID te tonu o New Zealand ai le tau na tātou whaatamalai i le pui e lei o le soifua maloloina o le tangata la tau malona au a inga. Na la vea se vaingo Taranaki i se asio malosi le tai au le stonai na motu si ai waia e le tise ma whaalenga i naitau o lungo whale i le pitanuu o motu nui i mātua ni Plymouth. Na tūla i mai le matangi malosi i le vaenga o le tunuu i le taimi tonu ua tui na mai ai ele ofisa o le tau, le Met Service, ia se lawata inga winga lolo wao le tau i ti mua mamafa, a toa mawhai di tili mawila mo nisi vaenga o le motu i mātū. Na ngaruru e ai, ia leo ma le tine i mui le asi sia o whale o te ngata i le awala o le Turangi Road i motu nui, e whaamautu i na ai le tūlanga saonga le mua i la tau. Whaalia mai e le kompani e le tise le Power Co, e tolu se furufitu la whai o whale le pito nuu o Waitara sa motu sia la lātou e le tise ai sa mwhai na toi whaole nātu i le fiafi o le asto nai. O winga lo wama le whaale tonu o le tau i le asto nai sa whapeo na fiai le tu malo o le Bay of Plenty o le Waikato, whapea le peninsula i le Coromandel
i matangi maro no si fa peti munga mamafa a toa mo le hail. Sa fa pe fo i o na fa ina ai au kilani ia tūlanga le manuia o le tau i le pole sto nai, mai o loo malo ia mai le fa so solo mai anga i saute, ma ono a fa ina tuai ma le lau mua o Wellingtone ma ona nuu tua oi i le so ma le aso a tae ao. O loo fa tuai nai le fa ai tete i lungo fe malanga inga i au wana te tele i le so. O le si vahenga o le tātou tala mo le nei tū la, sa asia si i Ukraine le min stala pui pui ngā le malo ni sila o peni henare, mo ni tala noanga mata i tae o lea malo i se malanga sa faa lilo lea na faa to a faa lawa i tele ina mai en nafi. E se fulu i tū la le umi sa iai i le li min sta i le ayo Kiev le lo mua o Ukraine, lea na feilo iai ma le min stala pui pui ngā le foi malo, o le li e swafa ia Oleksi Resnikov, ma na ia si ai ma le au pāo ma na tunga le Wall of Remembrance, e mana tu ai tangata ua maulo lato soifua, ona o leo sfa inga Lucia ma le taua o lo whaipea i le tonu o Ukraine. Na sia fo e le min sta o peni henare, e le tunu o Polani, mo talanoanga no ia mo sui o lea malo e tua oi mo Ukraine. Na ia whaalia mai whapea o lona malangatu i Ukraine, whapea ai mo Polani, o le fia wha mautuina leo le langolango malo si le malo New Zealand o Ukraine, malona malo i le taua o lo te atua i a Lucia, ma ona winga fia pule. E pei ona si le fia, e le 11 nei, ona toi wha au popo atu le malo New Zealand, ia isi ana so swani, ai moise o le teimi o le a wha o ngai nai pēr le fita New Zealand, i le awa o ina o fita Ukraine, i le wha o ngā ina o ni au pē ngā po ni me tau wha abitoa, o no wha ngā solo i Engilani, o se tūlanga na wha avitai ai e le malo Ukraine, i le malo New Zealand, i le teimi o le asisi ngā le li Minster. E le ngata lai le Minster o pui ngā New Zealand, ai sa iei fo i Ukraine, i wha i ungar vai aso na te nei, i le palemia o le malo Beltania o Rishi Sunak, le sa ia fola i nai, ia se fesosani wha au popolo na malo, e 5 miliona pauni mo Ukraine, i le taimi sa feilo iai ma le Palestine o Ukraine o Zelensky. O lo tupa o pele manatu le taitai o le partia le National o Christopher Luxon, e le lei mao ngāle lato whainga wha mai, le ana whailo mai le mai asa taruai mo tamaiti ma tūpulanga talavau, e a fia i ngau inga e wha o ngā aita amale ta lepe ai whai to o whale o loa ma pisinisi. E pei ona si la fia o le amtanga lo mai asa taruai sa whailo mai ei whala o i tele le National, i ora lato wha o moe, e whawaina ni a onga whaafita e awa i eita maiti ma tūpulanga talavau, e toi maua o a fia i e tu a inga o sori ngā tūla whono o ram rates. E taruna whailo mai lea whainga wha mai le National, wailonga na matua whai tio ina e ofisa whalapo tonga le malo o lo ngā lue, mo le wainga ma le tausinga o ta maiti ma tūpulanga talavau, ai maise o le tau tele o tangata o le tunu. Kei tai, i le whaiunga le mai aso, sa to e wha mawhaina mai ai e Christopher Luxon, o le tau na whai se swinga i Paul Kalame ia lo i nei le malo o na e hari mai e le o manuia, mai le o mawhaina puia ma tau fia ai le tupu mai pēa o ram race i 2SS o New Zealand. Na ia ta ua o le mana o le National pe a whai e tūlai mai le teita inga o le malo, i ave umata maiti nei e tuu i le tono se a onga wha fita, e whai aini Paul Kalame wha apitoa mo le umi e tasi le tausanga, e na ia mawhai o na awa o ina i la tau, ina ia tau mo mau ese, ma i tu a inga sori ngā tū la whono nei, e pei o na maurunga ia mata tele i nei vai taimi o ram rates. Ai i se whamtalanga tu sia mai le minstau le leo ia Chris Hipkins, na ia whaari ai, o lo o le lei a Paul Kalame ia o whaatino ina nei e le mano mo tūpunanga talabou e a fia i le tū la whono i le toi whaafo i leo le tō tele o tamaiti i tō tonu o a onga mai o mai tawina pe tūsa o le tasi vai tonu o la tau e masani o na a fia so i sori ngā tū la whono nei ua le o toe a fia. E le ngata i lea o lo o iei fo i le so swani a le mano o lo maua mo le au whai businessi
mo le pui o la te whana loa mai ni o se whainga whapene i le luma ngai. Ua o i le 2 miliona tā la le whailonga o le Powerball o le loto ni sila ina ua le maua stasi i le sei o le pō le stonai. E to rua tangata nā la vai lua ina le miliona o le whailonga mua le loto o leisi e mai le ai o whakarei a o leisi e mai au ki lani. O le baenga o le strike nā vai lua e se tangata i Wellingtone ma seisi mai i Mount Maunganui e tai toru se lau 5 whawhe tā la o la whailonga na mauai. Nā tau whaipine aura uma ia se li imas tamai tai mai New Zealand ei i sua ngā siampini le langi i le taalonga oso i lunga o le trampoline i ana whaia i le tunu o Bulgaria i le whaiunga le vai aso. O le li o Dylan Schmidt, luas fulima tu sanga le matua mai au kilani, na pine apa me mea i taalonga le Olimpeka i Tokyo, aina ia maua le auro i taalonga ia i Sofia, ina o manu maloi le noso, e ono se furu te si fitu lua o e lua tongi na maununga i te ngata sa pito atu i ai. Ai i le vai ko te maatai, manu malo ai le te maatai o Bronwyn Depp, mai Christchurch, luas fulima hoi tu sanga le matua i le vaenga o le mini tramp. O le ma fine e ta alo le kopi fo i mo le au Canterbury, e ma o stasi o lo o nau e fia o i le autele New Zealand le Black Ferns i se aso. Ma le talawhai o le so ua amatari a aita amsanga o le ipo le laulangi ta alonga soka le o lo tani malo ai le tunu alapi o Qatar. O le ta'alonga mua o le World Cup le nei luafe lua le FIFA, o le ta'alonga le va o Qatar ma le aua Ecuador. Ta ua mai whape o se awanoa le le nei, mo le aua Qatar e manu malo ai. O le turanga e masani ai le ta'amsanga e te tawai le au po o le tunuu e tani malo i le ipu o na malo i le ta'alonga mua. Aina ta ume fo i ripoti e lau whaasana lau, e ono a mea kata ma tunu ulona lua e tani mano le ta'amsanga ai e le au i lunga i le sua ngā fusi. E na o a wherika i sautele tunu sa tani mano i lipo le langi le tausanga lua a whe se fulu e le i o pe le i sao i lunga i le sua ngā fusi o le ta'amsanga. E o le whaiunga le nā o telefou. Le whawhianga mai le puni ala waa ina ua toe a luas fuliva minute o te enei le tula iwa le sifonga la mua Wellington ia ma le tātou pukalame le atau le tai au ia e whiwhia lava o leo whatas mai le whiunga le uputele tala ilene ia ua fo i tātou reporti ia bo se vang fo i fia whailo le tātou atinu ia e tusai fo i ma le au nanga le tātou community phone le titi sara whatala whatu mo le ngang whaalalo le whiunga le upepe ma lo lava le soifua lau le tai au ia ma lo le usule nei tai au lau sunga
mai ava ia pe fo ia le tapu inga sa mo tono le lau mua ma lole fa malo singal wenga matole ni va ia sa ton ia wa mai atu fo tapu ingol tatu to sa mo la sona nafi ia wa to telefono na wa ma leva no ta so ai sina malo si wa masalo le lava malo longa mal tapo ingala uma ya mo le web tele ya o tatu fa malo fo na il tatu tunu ya wa fo tapo inga ya ile fa fo tatu o le to sa mo ya sa o le lava ya ile fo ini sa la le malo sa le malo longa ya el manatu le por aí vas fut paseno sa mo ya o sul le ta ya mo ya ele o ato ton malo si ya ele si me o lai fo e tau fo ina nga luenga ya tu sa yo o le fo ya matanga le va yaso ya na tu lo manu mai nai tu le nei fo ya tu no yo lo manu fo ile a nga luenga ya me se fo le va ya tu fa fo le o fa sa la ya ma nei fo tau ya ma tu Wellington ya o ma tu lunga nei o le fo po u le timu le tai au ya wa fatwa ma o le sina file mu mai le telo lau fa pu lungole wala ya mata mai lava temina mai le ta alonga ya alu mana po ya masalo la lau mo moele va engale na ya yo ya ai longa o su ngal wenga ya ata ton ya ol to tele lava ya ol fi lava le mo lungole tulanga bo o se ta to au masalo la fatwa to tele fatwa au su ngal wenga la swata ya ale wa masalo wa so mal lo ma to kilani la so ma ya ya sa ole le la fi ngora tele ya el manatu ya o de lo le tele ngal wenga ole ne ya so i fa ngal wenga ya ta si la vale tala la tala no le tai mita tono lo ta si ole le ngal wenga ila to ya walo no winga ole ta longa ole to sa mo la o lo ta lo ina ngal wenga le tai ya ele se me la tu na vaenga tau ole tala tau un tatu tala noi tau na fa mo nga luenga e mo wai tupe tau se ia tamait io e tau na usul nga luenga to su me se tupe u tuelta vale la mo to un mal pensini il fa lo e fa del fu e le weekend no vai ya masalo va nga la fier va nga le na malo tatu se ila surveillance nei ya wala wa mo na se le ni so ni fu i me ka fa lo nei weekend Bila na ia tato results masalo na sa fa leo atu de sunga atu fui. Ia la tom fai peto to la winato. Ia ina ia la vasilifia foi le malo le tunu. O le tato cash price mo mua e afeta la sa fa peona fa monie ina ia le entry ro le sitara numero o lua tasi li maiva fa lua o fitu. O lua tasi li maiva fa lua o fitu. Sa la for top up tolus futa la ele numero fitulu lima tasilu no o fitulu lima tasilu no o man malo le afeta la o le tato lima se lauta la monisila ya o le tangata sa la fola na tupe fa nga ele tautu le click X Pacific ele numero fitu tolu fitu fa tolu o no fitu fa tolu o no le numero sa mo sa la fo etseleni o le stara ile swa for Christina Tupua o le tato utop se lauta la monisila ia sa fa pea ona fa mania inai o le tato entry ia o tangata fo sa la fola na seleni o le tol se la monisila tangata sa la fola na seleni fa ngai click X e no fola to no Wellington ia ai o tangata sa la folan se le nya ngai fiti o le star numero o le swafa ratu mosese sa fa ngar click X e la fole tu pe fiti le na man malo tatu top se la tala ia mal tatu lu se la tala ia o le top up sa la fuitonga le na man malo tatu price lu se la tala ia o tatu fai longa la na o le asfarele na mavaya tu nei ia e tu fai fole se tatu se la asfarele nei mai ava mana ia e te fo tatu wa feta la lima se la to se la ma le lu se la ia au wala masani la feta nga vai la fole top up to lu suta la pesiliat anga i telefon titi sa mo ia mai fo ia tu no Pacifica ia pe fa ngale tautu le click X Pacific e la fo se le nya nga i sa mo e fai vena la fo se le ni tonga fitima Vanuatu ia mo fo le lo no to no le tato al tato sei
ia ona I whamanatu nai a matai tātou ngā luenga le neva ia so a mai ap. Malo whaftai lo whionga le wiptele, ia, whaftai o nei, ia, nei manatu fo ia la ua, fia fo ila tūna sa mua la tū whailonga vai aso, ia, o le tala fia, o nei fo e toia, whai fo ilisi tātou se il neva aso, ia, o le tō anga e lafo le taupa api sa mua, ma lafo le tupe, ia, o nanga wa ai fo ilea, ai mon tātou o nanga leo le sim card mo ila tō anga I sa mua, ma nei fo ia e whailo wa e il manatu lea tō tele fo ila tō leo le a sa uni malanga mo aso fia I sa mua, le wiptele wha mo le mo. Ia, sao le mai ia pau whiolo lava tātou tono lau mua so tai mai. O le nao la tam whaia ngai mai a iau ki lani a whaia lātou SIM cards. Ia o na toa malanga ile I Samoa. O le tātou ofisa o le mangele. A ina le mauta o Samoa. Ia, whafsanga I tonu lava ma le town center. Ia, e whaingofia lava na sue. Mai e vave mai lava whailau SIM card. Ia wana le 10 minute alwa tuata vale mai le tātou ofisa. A ngai di malai whalele. Ai en matter so swani atu e faola lau SIM card ia en fan fasino atu final top up ia ale message ola I lord to ai ngai ni sila lau numero top up atu ia ole nai malanga I Samoa ele ngatala nga va ai lo ai ngai tatu se I ro fai as for data ia ole fela ala nga va ai lo numero pa to nu Samoa ele se yo tatu Ford Ranger lai masalo lai ole va yaso Christmas yo la fatino tatu se ile na ia men te we malanga te fawa e ar watu e felwa e Ford Ranger Samoa mai sa ole le so ia ole me alo fa pito sili lan tawo ia ole ale ele le todos futa la se tau se ta vale Ford Ranger Samoa ia al watu la ta fa watu la tu la laki ia te ia ta fa ai ta milo sa vai ma poru fa ole te mi ole kisi mas fia ia mai le foi se ta fia o e pa fa pe te man malo na uma fa ti ma la Ford Ranger le vai to mai ni si malo va tai ia veisi si vanga fia sa no ia fa lo ifol tatu telefoni tatu te no fa mo le la pepe ia na fa mana tu foi la to lo man na o la fo ia ta lo fa va te se fa ta we telefoni e le tatu digital Samoa ia te sa o lunga le website el pacific40.com fili le falolo digital ia pia po sale longa ia ala fo ala va a to se la ta la Samoa ia o to ala to ai nga fa ngal va na fa ta wel telefoni e o to se la le ta ia mana o se telefoni lunga ia ta fula na la fo le va ia ta la fa ngai foi e fa nga to nga e fa ta wel la to telefoni e fa fa nga to ai nga le va ia e fa ta wel la to router mo se la to wifi o tato wifi la yei so se va en la vosa mo le el tato coverage te tisao non fa ta wat le router wifi e se lauta la na le atua palaka ki ola ya fa lona fa nga to ai nga le lato wifi ya ai ni se va en le tautua ale tato te tisao ya por tato talo fa va fo ya vala o mai le o lu atasi le maono tolu fa o lu atasi le maono tolu fa ya ai manu telengan ngol ne so mai ya tato to filo ai fol tato pokalami na ile aso to filo ne va ya fa tele la velo fianga la tele ya manu fo ngal wen amato ne va yaso ya faso fo ya aftai so fo Let's
O le whaasilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po se whai tionga i mata upo, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O le o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Malo whaftai to e se fulu na minuti ona tāle o le se fulu, tā se fulu, ia polkalame masani fo i male se tūla se fulu maritas. Ma le la uvili mai tātou tō tātou noa, tonu wanu lima no whaatasi leo tō tālazu tātou leina. Tātou whaasoa e le tūlanga na ilwha iunga vai aso ma whaamanatunga fo i le tātou au. O le sila inga no vai i whaumatu e la utala a. Tu sala le umato ese nei la i le pole. Na i le mafuanga le na fie whea tula utala le tas tu leo al whafonga na tu. Ia, o whameno leo la au lai tile mai. E vai oi i tamaiti la e no nofo i lunga o whale o tāwale, mafi o tāwale a le. O lau whaatanga mai e leo. Ia.
O le fale mo mafau fa tu ia wal leila. Ia lo tango le fa tanga ia station fa na no fol fa malama. Ia. Sala le alo ta vale lo mafau. O sela me o fa. O te mafau fa pe lua. Ana fa pe le o ta vale 5 kilometri tu la. Ia. E sa ngole mo. La tolo fu le o ta. Le ta vale tolo tua. O la lau te lo sa ngole mo. O le si foi tu. Ia no le na fautua tu foi le tu tu na ta miti a wo no fu lungo. Ia le la wo no fu stasio la fa na u fa la. Ma le fu asa mo. Ia ma fala ya o le fifina. Ia ai talu ai. O no la fa tanga e leo. Ia. Ele ai ma se leo na ia na ia leo te mina i si vai nga sa ia i le tafia. Pe o ma fu anga na ia ma malu no tu foi le tu no pe fa sa to fa fonga mai o fautua. Ia. Alena to va ai ai le astona. Ia. Ia pe le tuna le no fia fa to ista mai tala le tu tolva. A malu no to ma fa mangalo ma. Ia tasi ala le te mi le tupu. Ia. Ia le to tupu la. Holo anda fia. O to e fa mola no to mai fi to matama. Ia. Ia la wo lo ala le to fe mai sis. Wala lo ai le fa to e fo se si fa mala ma ta fa. Ia mola nga i duma ia o le tau singa la o le sangole mu tato mal mafua ia vili mai tato tal no tolu valu bima lo fatasi tato to e vai vale ta ia mo ia fa vela le ti lo vai ni si voi vai nga ma na io le tu no mo no na da ia na e fai solo ta vale ai pisa mai mo ia fa so mai fo mana ia ia sa o le ia wai o fole lo wa ese ale nei fo I vai time fo ia ta ora so ta tu vala o ia le leila ta tu la ya ma lo so fu ta lo falava ia malo lava so fu malo so fu ia o lua le ta tu nei ta ia fo ai la ta lo fatu fo ia le uma lava sia ia vilia fo ia va fo ni la ngonga manga le kapua inga kako wa ku ya mai se foi ia ngai kako fanga u lo fanga ngai ia ku o kako ai le lo o ka le lo ku ele e kaule ingi kama ki fo ngai ka fanga fa fo atea o le fanga ngai me ia ka ke ngo fo ai se ku mai ngai ia o le skonga ai len kiange o kulowa o swimming pool o foi mai la ia avo ke o fa longa ko sa fa salong le ki onga kia o le fai le solo fo ingia ma ko wen kongi ia o fa per po fer me la poko a fa longa ko ka mai o le warehouse poko ai I lunga sami ia o wanu lo ia fe ka la ko va kunga wa solo mai le solo wa o sa lo kule ko kai a ke o vidia kula fanga a sa me ora ko lai o me fai o la fai mai fai le solo ia o ku ala e nga mala ka vale la o ku fa kai a o ke o va ai a ku fo e makasi oka ma kwa ese le vai nga ai le saule o le warehouse lunga sami saunga I e o so manga I ki peni le la o so lunga le awala la lunga sami ya ia o le mea nga maua o pe ke fo ia o makalo vai o ke le ngo fo mai fanga I lunga o famala ma ka vale ai le ai mangi le fa pe ai ke o vi aku lo ka ma fa mai ngai o le ia lo o man fai me fa kwanga le fo ia la o fa ka nga ai la la ku mai ma le o ka vale o ai ia o fa le ki o la ki lo aku ia ale a ke fai aku fo le me le so ia wa o ke ia lo va ku kwenchu o va ku ia la so ma ka vale e ave mai la o kama o kwenchu nga se fulu o ngola su fi ko sang ai o mai mo nga pura ko lua le la ko ka vale la kikinga la ko fa o fa ko kinga a fa mai o lai o el o sa I solo la fa kali o le warehouse ai ai wo aku poloka kai lunga sam fa me o poloka alo ko vi mai le la ko liu mai o poloka o le la va ku lunga sam o poloka ke le kiu o ma ko poloka ia ola unga kilo ia le astole o le mele nga fai le skonga o ke fa kai fo ia ngai fa ngau ai ka ko walom fa ngau fo ngai e lo ko mu e mo ia le fa ngau ngai ku mu ese la ala ia la ko lo ko ka ko wa ku mu o ke fa kai ia
Ale si au whaskai ke whamalo lava le koa Samoa. Ele whape o le whaino. Ale ua kako o le menen kako sela po inga ua kako piti I lunga kako ngoi lunga le whawhangoa la lang. Ua kako o iai. Menga le ua pe ua celebrate ai. Ua kako ua o kikilo fo le pare miongi sila lang whatala launga neng tau. O le aku mua nge Pasifika o iai. Ile kauanga le seampingi la lang le ua kako pi ia koe makako. O le mea nanga. E ave fo mua ile tua. Whawhikai. O le tua na vera maa losi ngai kama ia ngā o kau ma engelang. Le u whai loa kua I le kua kako la langi Ia wā fwoi whai mai o Samoa la I kuri inga la langi. Samoa kuri inga la langi. Ia le lau whai loa kako le kua ala langa whanga unka alo E le whapela te kako le whai no whai loa. Le whai loa kako ia engelangi lo whai loa o kako pipi I runga whawhangua. Lea ngā. O ke makuai o mori fo whaskai le kua le malosi ngā ave ngai kama ngā kaimi ngā whikau ia ma au malosi engelangi. Le ku whikai ai. Leo whaskai whamai le stili kai kapuai. Leo kapuai a. Ia leo maa ngai a. Kua I pe whai mai a le e se malo. Leo kako malolo whakamali I lava. I le au lea ma auskaria. Lea ngā whiwhi le mū le se pisa le se ngāse. Tanga leo mua whai loa kako ununga whawhangua. Leo kako pa ia ile me kaun kako o iai. Leo piti I kako. O mafuanga. Ke whawhikai kele ai lava. Whawhikai a o lua kaukua fo I male. Whalongolongo kfoi. Tā lo lava. Whamangia kele le kua ia ke o lua. Ia mai se fo inga I o lua a inga mga ialo fo mtanga. Tai tina. Le mangia lava le lua aso. Tai lava. So I fua. Le foi no so li tai Wellington le malu hat. Ta tole le por lua. Te le lo le moto I sauti te le vai tua ni solo le moto I sauti. Ia to no spina I Australia le moto I sauti. Ma to foi le vesial moto I matu ne ia. Te msalo sa fai ai le I fa sala wa lunga. Masalo I tai lo ia te lo pe o le ele ia se tu la vole le o le Iwa matoria no fone se fapulo no. Ia te fefe ai tona, te fa fefe ai tona. Polo le sulo ile mo na fie. Ma tu foi le te to mal le yeni tat foi le la no la to te fa mai te ina ia. Ile la la foi la no tapo e fe po. Ile longa fo ile le lunga Yo la tinga ta foi le mana avela taulanga ilu mo tangata. Fa uia tuitua. Esse lo milo upuso. Ya salvo. Malo. Eu nem disse falar. E msalo se melo moto. Talo falar. Talo falar. Pena uma mulu atu tato falar. Talo falar. Talo fa. Ya, te wala mai. Tolu valu lima lo fatasi le mo tato taimi tano ai. Tolu valu lima lo fatasi to vili mai fa mole. Ya no te san mala. Ya, le. Talo fa mala. Ya talo fa ke. Alors je vois. Ele umaro ka fi o le fa wa yo le umaro ka fi fa kala. Yo stadia le. Ya, le o di le. Ole van fi o mai ai. Malo. Tu la fon. So le kasi te kau lo ke kau mau merkau fasi si umaro lo kala ngati na ke fa na ku fu lo ke lo nga ku o le lo fi. Sa o le haka asa mo o lo fatu le. O lo fatu le. O ka do me nei sini ka me. Asa le asa. Na ya lu se solo ta vale le va. Ga wa ke lo fa mai nga. Sao nói. Le yo le piko silinga e se le yo le nga le o ka ro mo longa al ko foi o nga Oftai. Wa ka nga sa le fa se nga ngo le pari. Ai te o ko baba o mai lungo le si o ma me te nga. Le te ma foi fa Sofia ka nga fo ma le ke o su le fa le pari. Ai li fa te nga ma fo le se pari. La kuro o le fo mo mo ma ngai.
Su elo mare fu ava pela luigo. Ila fa ka ingoro o lo fingira ki. Ia. Ai ano da o ngai e fai ana na kala ho ngale fia ngai o ngai samo. Ai te wa o lo fa o le pisa nga kai ya vai man no fa le tole. Nga wala kia fa te ile tole. Ya wa ya ke ko ara na o yo la ni fa ka mo vinga ka mi ki wa ke ya ya lo ye po mi lo ke ni a pa makala me al makofa. Wa ko 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 ko. Au fai ai lo manena. Ma te fa na ka va di no le le stage. I fa ai ya po me si ai lo ko anga ta ka ne. Ese. Ko ma de ma no le su ka me ki le ko ma de ile la mo ka ba ko ai ke le ko mo la wa. Sa. Le ana ko sa mo fai lo le ka le fa pi le fu a ko so le ko le na sa u ka no. Asa me mar ka na no ka li ma ko. Me o show off. Ese. Ese muy la por más de o la era una no más de un kilo mil mo tama to kan o ka ki fa na i fa ko ya ku ya la o ko ma kilo. Y el tipo me de guan, era como fuera cosa, no pila que ngana ka kilo de tanta na mai o le o ma ringa o por aí. Sa. O le si vai ngana ta wa fo ya ta itaia fa matu. Awa o tamiti la o tala no me. Ya le ola i pe la no tato fa na. Yo na fa no ta no nga ista meti o le si tu. O nei vai nga foi a pelo fa petano la to memories o vai nga i o le ata o fie la to o na matu e le ngalo vai nga ia sa la to vai o laiti e o disi foi na ta o foi e ta ia matua Yo ora ka ia ma kilo o mamela ya o ma kile ko na ma ka ko e ku ma le lunga ku na ko na ba ai po le pe ya ora ma no ku sa pio la sem pingile de to ko la ka ko ba ai ku fa ke le ngai po lu e kai pira sa mo pio fa i ma fa me mo ko ile mu o ka ba o pensini ma fu ai ya pa ma kana o ta o pensini pa ma kana aka o te ka ti ko o ye pia me o si tenga ma no po ko na ko te ka va de la wala o le mo te io vai des al pensini vole o wala o ko la e ka te ko 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 mo ka va de ko ke la ka ma de ma fa i no mo la wala pensi ya o ye yo o kilo ma la no la mo de o ko mi ke le ko mu a le ku la le fa dia ko la ko mu so se va no ka kilo sa o le Mano, olele. Ya eu tô te. Ia. O ngore no pina ta o kasi kula na foi de favo un ko fi fiama kirisimas. Mo. De te a o ka kia ia fu a de te o era kirisimas. Ya sa o ia. Fai pa ili ko de pa le ta rimma ko le te ma sa ni ko le ai que o era kirisimas se man ko le to sa mo de ya o ka kui tingo ko ara ka ia ku le ile atu fa na o le sima ta kenya ma e tu no na tele ma ko ye lo ma i lo fa ma ko lo ya a ko na fi ko ile ma ka alo ya ma o le history ko ile mo ia me mana na ia ko ka ko mo le ku mo sa Malo, eu faço time se não toma mo me di usila ya o tone Australia ta po me pe ala ta mo di usila el fam no tungo ta. Olha ya ko ando este po uno ni ka ko ku fa. Sa oli ya. Ya o ho este duer combo ya to esta ko ba ya ko i 64 ya de wo. Se wa ke pa ku a de ya ka ya ke ya na tiang ka we mali. Ko kele nga New Zealand ni sa kilangi e pio leo mai na ye ka u ko fami ko ya na overpopulation of New Zealand malo tau agora tau le pua malafo leo ye kamera ko de sei o lo a piko ba ko ya tu la mo ka le pua malafo mai ma alo metere alo tau mo nga luengo fenga yai ya alo tere atu ya o le no mi ko ya se voit ya te lo tau runga tu i tulva te lo tu fu
E le mena mai tau ina la stona i le vai na sa tu tu. Ora sa wino le ma fanga na lafi tanga te tonu ta vale pe alwa tu ke ma foi e pu e no ta tu tu. E wai e tanga te le ma na i lo la to wata. Ya. Wa le fa pe wa lu tfenga lo ni. Ale wo ya ile parade sa lo ta mo ya ile nga lo. Ya. E le utile ma na ola ma wo wa ta ile parade. Aja. Wala vai mo pu lo nga lo. Ah, o disi na ma fwa, alo na fa pe o sa mo, pe sa mo vili mai. Ya. Fa pe bo ile ma wo le ya wi le atale vai mo ma to ai ga le utalia la telefone. E tele ma fwa ga. Ah, fo le se vai te te. Ya. Ah, va pe le utile i lo tu ana na fi. Ya. Ah, la sa u fa no i pisa mai. Ya. Ala vai mai la le tambi tu i mala fu i le parade. Ya. Ya la wo mo fo ya wi. Ya. Tele i lo tu ale ko lu parade. Ya na. Ah, tele ma fwa. Tele ma fwa. Ya na. Ya na ole ma fwa umana. Ole la ole o ta longa ile fa ko le ya so la pioni. Ole wala pieces se fulu fa ya ina ya ayelani fulu tonu. Ia ole o black se lu fulu lima tu sa mengelani lu fulu lima ila. Georgia se fulu tonu manu malo ya wele se fulu rua fa nga Georgia le. Sa mo lu fulu rua manu malo ya Romania le si ai. Wa lua i ta longa ta to mal sa mo man malo e ta silan fa ina. Mata utia le o mai au ia Romania Georgia ma. Yeah. Ta fefe li pola langi le la. Ai. O to ile le ia au nei. Le isi au to e fa le ton. Ya ta sil fa ina ta to na Italia. Ya luana man malo ya Georgia ma Romania. Ya o ta longa Afrika i sauti ma Italia, Afrika i sauti ono sfurtolu Italia lu futasi. Scotland e lima sfurlua Argentina lu sfruiva. Ya le tau lunga na o isi ta longa nei fa ngol va yaso. Ia mar soka le a mata nei i kata. O le no ule fa yasi ma mafa te le tu la fono e le tali ina tanga ta fo i tu lo wa e tu ainga tusa fa te ne fa tama. Ia. O le tele o la tu manga i le tali ai vai na o le isi e fa i tele o so i fua na a fia le fa wina o le fa le talo tele le fa ngai soka ia. Ia o le aia te tau o le tangata e tau mia tele i lalo a pio le mena le o fia fia i tele o tangata lalangi ule o katale tali malo soka. A pe ana fo fa sa ma malos. Io la sa fu la malos. O le moto e mafa tu la fono no ia ala pia. Kata fia i tu pai mai sino. O tu pai ai al mo mau tangata ma se na vili mai zau ia. Ai a o ngau ia se me tu pai. E to ia asala i o tin fa sala. O le moto e mafa fa sala ka mena e mal mol mau ila to ia no tu pai. Ata atia si ato lu mo tato fale. Ele tai ngau ia se wa foi lá e não faz a langa muito amafa ele fa pela fengo no ia i la tua ya no foi ma o loio ma fo mer swa u tu la pena ya ole tala muli tato to lunga ia o le sona ta u na mo to samo ya wo mai fa ta si samo mana ya ole mo onga foi le o tato uma ya tasi e pe fa pea au ane to e mai ai to tonu le o langa fai so o me io por kiki tatu ti ola fata sim tatu tu pe por kiki la foi por kiki tu pe por kiki la foi por kiki ole talonga na kapi pe to sa mo e lua i tu ole tu tatu mo le tu pe foi la por kiki e tu al malo mo le tu ngai tala no ala to fa so ai la to mala to tala ngata ya la to ai au ane to e fa so ina tatu ni me de sila tu Tatu vai nei leo langa nei tas. Tele leo tu pel malo ni usila le fa alu tau fo fa fitau ni leo le mental health. O le afianga o mafo fa o tata. O le fisili lau te fisili ya usili fo o ya oe. O le alu ta sao le mental health o tata. O le usao ta o le usao i lo utatu no na. E aua ni o fa so ina ni me ve vesi i tata i lungo social media. Ava bele na fai e lo uso stala fa tau li JPP. Aua ni o tango share fua. Tu ngata ya ia tu lo ava bedena fai elo tau songa se tala fa tau fast ngata ya ia uli utango share fo no ngala page no ngala Facebook tu sa u fai tu sa le u fo fa vesi tata ia ma wa tasi za mol te min nei talu ta longa nei fa na ule tu o le talo ia alu e lo le tasi le u mau o saule mala ma fo le fai pela fai por kiki ai fai va tato o le tapua i mar talo e wal por kiki ai o le me lave fa pea il e se por kiki e foi ele ia se tunu ele ia se tunu e fa pea le por kiki ele ia se tunu na langi tasi se tu e lu tawana i lui tu e ia le uta to mai fa tasi tanu el temne oh kalo ta fia
ia le ia o tali le o tatu talu o le van tatu tapua ia tasi ia Samoa ale o tasi ia le o fia o matangata tatu watu e whapea ma lualu e whapea ia e whaftaitele le tunu ia whamangalo football club le atal taiao ia ale la fa matu tatu pese le masoro le ma tatu ko la me pe ona sa mai ole talo lungo vai aso ben fa funga des Friday ia tai lava Sili le sasana i tu e fa o Samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sunga le te ine tau sala la ula fala wa avea talua yo e sunga le mana mea pe a fai ua elekea Tuai pea sia mea e ta fea. Fatalo fatu mlo u falo alu fafonga le tinu le neita e fo fatalo fat fo le afanga luenga pa ia le tinu tupu mo e o le tato fafonga masani si fonga lo mo talo fo lava ma lo si fo mo malangi ma fata si fo ima saulina tal tanoa ti talo lungo ni vai asu ia me si fo ni si fo fonga le tato li tio mo le anga iluma talofa Savelina ano sai fo la fionga msanga ye te fa talofa fo ile malo la fa fonga ile nei tai au talofa lava malo ya atunu to si sila mai o fai fo si swing o to nginga ni tai au fai a t-shirts ya often ya ya fai talta po ingo le to sa mo o lo o fa pena ona tapo ia le atunu ile ngata nei Wellington o New Zealand atoa o le lalo langi atoa ia ole nganga fi faingale me mo tato ye taimi mo tato le loto tas mo le ngona fi ia wa ngalo ye tato le inflation e lo pole alme o tupu le inflation wa ngalo tu neten ia wo ya le tupe fa ta wa ofum o le tangata ia mafua ia pe o le ni ofu mo fa le olo ia mo la matomiti afu ai le se o puto o tu se lunga ia le pi o mai mafo ma tole ia atono o tūlanga na iei fu inisi o lo o tausa ini no la tō la ei. Wa halu uma walu mia uma tele o tangata o lo moa ofu e ofu le neiva yaso a te loe luava yaso ofu almitia fo le si e whamanatu le tō Samoa. Ia ai a malo fo ina tō e ale whapena wa te loe stemi umongonta whata watu la ia tele stupe maua. Al tūlanga na iei le langona fi o tato whanga itia fo le tō tele le ngata ele.
i a hinga fo o yo lo ta alo fai musu yo tato ia o tapo inga le atunu to te leo tato pe fo ni mol mawina lava yaso maneva yaso i fo o ange ngie lungo ta avale o veni so so inga ta avale o pasi ia o loli ia a te le lopo ese fo o alu lungo se va ale le pe afelwa ai atono tu langa nei te mai va ale le e fa ilonga ele le fia tato le ele tu langa i nei ia pe ira amatan matal tano ati vaenga na ia ono o tfole ni so tulango ta longa in fa so solo to ni sum ta ku asa vadina pa i folis so inga la ye yoi malo tantono le ele ole mata upula vale le fifa fon ai tanga no ye na so ato ni mata o se no ngai umale pola lang ai man to fa sanga ya na pe salo finanga le fifa te mo mol vaenga le ai le unga foi o talonga nei fa na sai ta mi sama le stal vai nei fo ole vaenga le atonu le na fa sala la tu le tu la ngo talonga le pe ona yele Wellington Samoa Golf Academy ole wa ba yel tatu office fa sala ye manei se ile i amata le le aso na itele na team yel fa pele tanu stalo ia ai tanu to yel malai Shandon Lohat ia wo ye na matua ia malum fa na witi ia ide mo se fia lu fa le o sila no fio al tal te mina zuma la o leva na miti e na miti o ta alu ia nei wala ina to a fa to le titi na fa le on ta fa ta sim tanga ta matua o le fu fanga la na ye i te miti no tal ta no stay mo vai la to profiles po la to tulango tausanga i le val sulu lima fit a handicap lai tai ia o le si fitu tesima le fitu e pe fitu tesima le lim ia o le si valu to inga handicap na tu sana e o le fufuanga na o le anga ba o le tangata le te mire o nei awa afa pe e se furu valu ia pu a ia wo fai uma ia la to ai tau na tai pu ia afa pe la le o e uma le afa i ko tana mo fo o tela na furu pe fitu lo ia lo inga afa popo le valu tangata Inga fai lo le tele wa fits fulu lua pa fa pe tai ya fa popo la val fulu ya wa fa popo la lus fulu ya wa le tele o pe automatia ya va penal fa ngole ya le mela na tu rola ia a mai lo le tene le na ma lo ile tau vanga le na fai la ile o shende sa tau va ya tene to lua o le academy ele open of fin atau le open eta tala so stanga to le tu pa o te mai ta ia e fa ulo lo mai ngola to lo ia wa e member fo shende ai uma to so fu sia la na we lo le o tu langa wo ele to mai malanga va fo te mai ta to ia o mato to fala o Palestine o le Shandon Club sa mato ta Ellen Benz e stemi fia mane fo i famtala sa iai ia ma ia le toa Mike le toa o yo Palestine le Trentham Golf Club ia ma taisa vaka ia o na sa mato o le fo sa mole tina e tonga lo tama ia mato ta lo me la ma di na matanga ta e lua ta le tene le valu le handicap su limita usanga mo lungo green ia le tau su atu lo polo la lole na au le stemi ia pa pena fa ngutalo allo lo fa tu lo tala le stemi na boring tele lo tala mai pe sia fet le me tasi ta du sa al malai lo ma ton malai to tala si polo lungo green la tu ale tasi le pat e lo pat wa lu ton wa ia ole tu langa da ia na tu se na fascino mai la titi le ma to le club captain la o le Palestine lo to kala ma le to le fai ngol ta lo ngol ta nga polo le ole ma pena fo ila ia fo ia fa fia to lo ia lo fa fia le ia ma ne ia fo ia to iva le ia wa to iva ma taisa le sa so final i le open of Shandon ia pe to iva ena na ma lo e fo i le men fa i ole le pe malai vale le o lo ina le wata ngia i le o fua i da fua i le ngā ruenga na amatana fua mai i le lua festival mal tolu ia o se miti fua i le asi fionga i le asi a o ia na o tau nuu mai neima vea ma komisina Samoa
Baba ai i le taalonga nei, e le aingi tata me te iai ono le taunta. E le tau ngō fia le wha au penga ino sesi pe wha tau ia me tā polo ma. Ia o whaingo koleni, o le whaingo fi se vai. Ia pēla o le mena na wha tupe e le academy. Au le laki foi, o le tele o le amatanga mai, na wha tupe mai sa moa le ACP po le Apia Concrete Products. O la tau la o le o tua nei le o whailangi le fulonga a tupua Wetzel. Ia o le to ina na e ona le salanga sua ma lo si. Ia e mau mele luas fulu lima afe mai Samoa. E vai o Samoa e mai nei o lusu lima afe New Zealand. Ia lo inga te vai le tolu se fulu mo tupu Samoa. E le wha tupele to inga tupele na. Mo le se fulu tausanga ia. Ia nā la na o mai loi nei. O le taimi la amatanga na o wha availe trust. Ia te ilo o watu le ia stasi o la whainga aluenga te o wha mai si saini melongo i o le tau wha availe trust le. No o tamusu lai saini. Wan fo nga aluenga le media tu to tasi. E le tauna i eise mene wa le mwhaina e whaitio ina o e pete. Ia anu wha pe ia atonu se nga aluenga ta ua fo e lango ia lom whanau. Ia le lau toi fo i mea tātou. Ia la ia elo ongo le trustee i le mere. Ia o talwhea ngai fo ia tātou wa i le taimi nei. Ai peo tūlanga nana iei. O nei tamaiti malaiti la le ni handicap. Oi, o le matua i fia le aso o matua sa wawani matua ma fo i matale whataitai. Ia o te ilo fo i e le mamau fo. Ai o fo i lato o fai lato handicaps. E le loa ai fo i whasolongo mene o ngā tupulanga matalonga. Pea ai fo i lakapiriki a patatana rapi. I le sfutau sanga tarwai po lo sfutau sanga. E le tai alu. Au siel to inga malosi ma le leilea we nei. Fa pena fo la tulanga le kofla vai. O le si lo sfutau sanga u to tele tamiti. Wai mati tu ni tamiti. O la to whanau fo. E o to miti anga ngalu e tapo. O le malia masanga la matanga. O le malia la o vainga la iti ai matua. Ia na o tal no fia e fo mai. Se te vedo. Ja mai me ta mai ti se ne. E no ho fai misa matua tamiti. Au ton o le me fo na sa o ia le amatanga mai o whanau ia teisa o peta ia o to aiva ma ia ai pesa fa pena fo light ia lo matua lo mo ala to mo le to mo me se matua mo le atu le o le ta o te matua e mo me la kapita me sia o ngama soka o la tu mai o le ko ala ho fa pe mo te mai te kiki le polo le tu o le la i te le man le mele fa fa pena vo la kapi si taimi ia le o ma le ko ia o le tulanga nei ai mo tatou matua tasi ale me o tatou awol tatou give up ngofi ai on sai tata no madia pe le lalo mal se le fana ina ia mo la tole mal manga e me tu e wala e mo to excited ko fi te me ele po pole e po al sa ol me le po fere tasi me e tale po po le alu vai ole tu langa la na yai. Ia pe o se tala na le mane o le vava ai foi mun mawina le tūlanga wele to mai o. Io te tonu le to leva foi ai o tūlanga le. I longa tu le ngā tupulanga le nei. Awai e se fulu valu loa i tau sanga o le tama ma le teine. Ia tu sa wa graduate pa wa uma mai. Ta pea kolisi e tau no o le tau sanga o lo so fua. Wa uma kolisi ai se ia tu lesi la sanga. Pa pena foi la i. E la isi o le wa uma tu nei. Ia o le alo isi fulu. Ia o leo amatana lu ta mirisanga i Asia. Ama no ufafu. Ia alua ia whapea. Le lope tato e tu TV stemi leo toi mao ta mai fo ia pe o isi tangate o professional nei. Ia ma ila leo ta o nei Fox. Wa ila tu pe Fox la o mo a ta sile malo over million Ia a tele o le te miriana ta mo fai atu ai. Ia o la e ta mo fai al tūlanga na ia o le au matutua la e resa vai tai tofa ia ia fai longa na fai o leo tal tonu na la tulpo kala moniva ia so le stemi la ta o i wa telistam ta ia ia e wale foi safa an matu tato talfo ia o tato o results mo fai o talonga ia fa na ia mai se foi la to sa ta il tam sang te fa so la o ta vai ngana le tamitia ia pe o la tole most improved i le vaenga o tama ia o Marcus Elisara le most improved i le vaenga o teine o mataniu lolo po o mataniu
o le best cross o le vaenga o alii, o Sarek tala mai vao Raymond. Ia e no na lua i ele tama leo si nia fifita vaka, toa nele o teisa, tama i mea la ititi lea. No na tolu maka se li Sara, faa ia mātai o whangalilo. Ia no na 5 ia William Salale Moanano, o le best cross o le vaenga o tamaita po o tēneti. Ia nana maua a rasi whaatau, no na lua i Chaniva whaafia, tolu o mataniu po o mataniu lolo, no na wha o Alaina tui Samoa Simanu, 5 o a Tessa Tupai, lona ono o Amira Elisara, no na fito Keila Tupai, tu valu ia Lila Moanano, no na Iva Moana Elisara, ia lona sfulu ia Nia Cecilia Nanai. Sa tamu whai lava ina ia whatof sia ia alum whanau i se la tofo i whailonga. Ina ia awane ia lusta me ti whalele fia e le ta ua mailona i ngoi lunga pe whatofo tato le ti orpo kalamene. Ia ma mofo e la to whailonga. Ia one whaasolo ele ia ole tolmen. Ia atonu na vaenga te tele ia vatu. O le tangata na siampini ta alonga na whaile Stapleford mo o tau e maasani fo ta alonga lea. Ia ole sunga ia Michael ia Mike Feaunati. E fast furulua na points. O le best gross ia e pe o tangata le ala na tai i molai ato. E fitu tasi le ta le gross ai fo ia fasi upu tu 5. Ia fasi i te leana e ta ua. Ia wa aina mana ia o le fitu tasi a. Tau lia la fa pe fitu furu le ta malai lea. Ana le tasi ala e ova ia. Tu titi a pale. Ia o le tua inga tāna, tangata polofesa wai le tau muni, le mga misi handicap. Ai, o le tūlanga na iei. Ia au tangata lana malo i le tūpau ta maitai. Ia o teisa. I le telefo i o Best Gross. Ia na wha solo mai lole, ia maisi vaenga na. O me alufa lana whai ia, sa mua ana i trophy sa le tato ofisa o le High Commissioner le sa whaonga. Ia o isina mua ma le petrol voucher. Ia po le food voucher, ia mai mana i tickets ia mo le mana moana concept. Ia se mo mai tato tickets na o atula ia e te mina wala o atua le o tau le na lautongia i tickets ia lua tickets mo tangata e anu malan panga ia o matamata i. E le concept i le fai le Michael Fowler. E le aso mo te sema. Stofi. E pa utongi. Ia, ona e fai e le ia foi le concetti dia e fa fiela le pentano sistemi mo fanno o le New Zealand Symphony Orchestra pia ma le onus fulu tanga te tai to ingala au isi ai ma la foi pesa mo te ia pulia i Helen Monan to pai ia o ia la na le ia ma la foi pesa o alum fa na tato sa mo nei Hutt Valley po Roma Wellington. Ola tola nai fa fifi o le la wa matan te tala fa ta watu tickets atonu mo ni tickets is no fa mo le tala o le aso mo mo na bo ia mo fa ta le afe tickets e lo no winga le to tele tickets to ya le sa tal sanga ta to tickets ta to officer o na le mo wina i tickets ia mo ni sio o le i fa longa pe o le tulanga le stona ia o le ye mai si vaenga na e o fo yo o le tau atu ingo tatu tangata pa sa mo sa ye e la fa muta ina te lo ai o le o tau ele fionga le li pule ia ona fa inga sa mo fo i fa inga ia le tama mau le te le lo tau fa O le nearest to the pin lena ma wai la fionga ia from sanga sa pina. Ia. Sa tamo ini te awa la toale polo tu te langi o le pine ia mo le fai longa namia. Malo. Ia ma mo staple foot points ina. Malo ia atono le. Tu langa na sa il tato tamu sanga dia sa. Io. Le ai au ta ye pele golf manu le o tata no te lo te mil tau ne la ta no sports. I ta longa la fa va ma ro tele vo ile ne e matoria vo le dia kole champini ai ave vo le tu pa ta mai ta ni New Zealand i o lo le vo lo ne tu langa la lang o le tau fa le champini o le ta longa le tu pa ye le puna ta ta u
ia ma le maka e whaapopo ona e alu lole le Hall of Fame tangata tā polo. Ia o la whataria fo ina ama lole sa longa o ia fo ila mo hole sampini o le tūlanga na e whaapopo ele ma le si maka na tōrua e pe tōrua na maka na o sia lole o le si. Ia ai matauria la sampini e te le fo i miliona e maua ia. O la taria la ta longa na ala fo i taria ta longa e fo i Ryan Fox. Ia. Ama lo fo ta longa le fai ia o ia fo i sampini ia fio lo fo ia miliona e maua ia. Ia atu ia o fo o Stephen Olka ele si tangata ta polo. New Zealand e o matua wa levanta. Ele ima lo ta longa mulmuli ne fai. A wala va na makala wo fa po fo le tu fatasi. Ia la fo ina mo ele o fo ela na miliona la na mo. O wala to nga tu pe mo tangata ta polo. E ole me ke le ta longa le la o vai. E le tinga ina lo tino fa fitau. Ta fatau. E o fa tau so. Tau i mais. Yo is tangata. Tapu e ma. Ia mai te le whalango fo i tangata wa o lakapi. E te whalango i le lei tangata le au. Wa ale le lei mai le fo wiki po le peko. Ia e le ma lo toa. Ale kof. Whalango ia oi. O le lei o lo mafau. O lau teknik. Ia uma. Ia tu whaatasi lo le na mo lo le malo. Tūlanga la ne wa ilau la chile la so tonai. O isi lai e mobile scholarship i le lua e tau sangan mo vai na whai le scholarship i le Pacific Health Service i la Valley fionga nei taita ia e whaongala le mental health o tamiti e vai kulingi wa ale le leilo mental health ta longa ia e te stress a te au alu solo le polo ta ai pe o isi vaenga na le o mo ia lom whanau ia outright ia wa noa wha pia mo la tau ati ai i ngā lunga wha pia Ole tūlanga la na i talsia ia ave pia ma i la wava ai u le wa maua. Sa i la le moli mau ale Palestine ale Shandon Club i Hutt Valley na whai. Ma toa i fia tele la tō o Manuel la tō kalapu. I alon whanau ia watu, na watu e kolenia i o. Wai tutongi le Academy le whaiaonga e whaia kolenginga i astona. La ua mempa i maisi, tō wha epe tō lima la ua mempa i siane. Ia lea lana so fusi le sto rua lea. Ia. La wala ke i siane i tatamiti. O ngā ruenga la ue whai wale o aene, o te alu nei tano e kalapu i nei Wellington. Maini tō tau whonga fo lele me vatua i tamiti e. Awai, e re me whai i la ua mai mau. E lea o ngāle i umo tatamiti i kalapu e tasi. Wana to tasi al tamiti ti ono number 1. Ai tu fata tamiti si kalapu la e kalapu i wuri. Tone o nei polua apahat. Ia ona pikile kalapu e hope champini mai no tamiti ia no mela tasi umata tamiti kalapu umani. A fai re su nga fusi Wellington. E tu fusi ata tamiti. Na ia te lele. A tono to nga mafofonga na tono vai mamau e fo i matua mata to e. Ai vai la kapi. E te whiuro la kapi ia na lo reserva. E alu lo la kapi lunga i si kalapu. Ia. Po counties po a. Ia na e roa e loli lunga te ea wa piki o lo pelik. Au to inga vaenga na taunua wa i e tātou a. Manua e aleanga le tuu matata miti i. Ia mwha solo mali number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Ia e lesi si o kalapu. Le su un champini o skalapu. Number 5 na le numero tasina i le skalapu ka alue tā. Na tonua. Mai vave fo ina hanu lunga wa le la tautino o ne le. Ia vaenga. Ia atonu na was whamtalanga o le whamuimoina i ani. Al mele o wa i ene. E ta o le fundraiser. A te le te le ngā o mene o tonu mene whapene. O le tau o le malai. O le tau o le mea ai. Ia uma le titi ala tupe whatau lo le ma prices. E uma. Ia o le mea langa o le mea mumole na whai ele tata ofisa. Ia e le to tele tangata. Ia o sa timu le aso. Ia mai vai ia cha taunu fai le me ai langa mi tai mo mi fai le fai longa au te lo mo le anga i lumo se vai le fai ngo mene po le ala wala fai o tu ta was fundraiser wai le mo super mo ai vai se tu nga tonu me fo le display ai le skills ta mai ti e lightia e tatu mo le mawina le on tu langa le a tonu tu langa na taunu ye le policy lima i se futau sanga lu mana e o tatu o fu tatu flan mona ai le o lakpili o le golf so nga sampini le open i fialo
Tatu tamaiti na wo o se ye va vai tamaiti. pola le ngo ta o le au le pe a vai wa tamaiti e foi ne se au lumana i sa mo le tau koleng je tuni e mo te tonu i foi ana o ye ma si vai ngo New Zealand fai foi ni vai nga fa pe e fai lo le tau vanga sa mo na to sa o le ni New Zealand Australia o Amerika ia ma sa mo ia o tulanga na ye malo mana ia tele fa mo ngo so inga ta longa nei le tasia sau ia ai fo i mal polo miliona sa e ni se o to o mana fa so tai mai pe a fe to le sta le tamai ti mo le tau sang fo o le tulanga le na i te lo masino February le sta lai ia a ba pe te manatu o tulanga na fi a waise se o lo alum fana ia tam fa le mai pe le ngo se fa tulanga o te vai ma o tulanga le atono le limas fulu numero fai ona ngafatia fo le mo te mini se ia le ato to ia mai fa mo le mana tu le le stala e mana o mia tanga te fully committed tanga te sau a tolo na sau ai le anga e sau ai le servo no avel tam titi fai le kolingi le fai wala fo no le o lo wa le au pe ia le au nga fo le ai le au nga mi so le ia le fo o le au e ma tau dia la fa no lango na ia lo fa na o tanga te matua e ve o ia la tu mai no fo me tia o ngai mo oi a lo tana no la fa le kof o la fo tau si le fia me le tano to le tama titi ia la ngata no to ala tano to o le la pidiki po le po le tenis o le tu langa la na ia le la fo fa mo le mo malo ia ono le te ia ta alonga te le i o tu fo ia de autu o le o fa anga tamo lo tatu patipatia man tu nei fo le sta alonga ma nei alfa i ngol version te nei le sampini o le awa tama ita i le Black Ferns and New Zealand i le ipo la lang tasina pe ta alonga i wa lifi longa le anga fi o tangata i le ngato New Zealand o fa fo ia tatu wa ia samo so wa le interview Graham Henry. Nesa coach old peleki. Fa mai lantal. O yo mo tu ai leanga lona mo leanga lona ma fo fo. E dem fa tu e se te ne yelo na ma fo fo. Ile tu ai nga ta longa ta alo len ta alo. Pe wa o ina yele tu la mai tau na ile la kapi o ta alo fia. Alu te mi uma ele mai maule te mi tal tal no fa ile fo no fo lalo. Wa te vai se tene o fai ma pa ula lu no fo na au mai fa fo la va la mai Europa ta mo au ta tu e alu fa solo a to pe a to no le si va nga nai la wa vai ta longa e su ye ne mal fai ngol ta longa ta wa a le fai fa pia e o mata to la longa ta longa te ne a di so fi mata mata ta longa ta longa le adi a to no le si va ngol swinga na va ai ta longa o le ta alo to e pesi ala to te mi uma fia le se sa o le a fai fo interview o lai to e ama fai interview pe o le winga na o le tala Graham le swing o le o fo ye i le to inga me to tie fai mo me o talo i winga ma tau sa fio o fa na win ta alo ia ai umai lai na usula to pese fo ia mate to ma le ngana mauri ai o so to ma fale vai ai ba tu pe o le tama ita ile po Austin fo ile o Aisha le ai o ile ia pe o ia le va to lai ta i mo mal fa ngol pes o le nga fa ta yo nei o le ia nei fa na sa mo nei tono o au te tele nei ma fa to munga New Zealand ala mo mono to ia mal la to anu ia pe o le mitanga we na o tanga taol tato wa ia i le va ia te tato wa lam fa na ulai e o atu e le utu ala to nganu ala atu mono to ia ma fia fa atasi e ma e fa ngata te le tanga te sa mo pol Pacific na sa u a tok le nganu ma na ngai sa na nganu o ma sa ni ala i me ma sa ni o me le tu awa a alwan fo ya o luma na tanga sa mo e fa lo ko su ma le le tu la na ya i ta lo fa pe ni le ai to pulo a to no le ta fono le fo le council of Wellington po le se fa ti nonga o se parade e fa manuia fo le auma i tu langa wa au sia la to i ya ta sia la fo e ta no le Mr. Sports Grant Robertson ia po le si tau i tal fea ngai awala o mana lango e Graham
lo vi na foi foi au lo me foi tong tongi teni nei ia ai mai se foi la po ni sia tamai ol peleki le men sampini tai se la ulima se fulu afe al tangata ia ai le tau tala no pe se po ni sia nai teni ia ai o le taimi nei la o atole 5% o le tupao tamai tai tonu panene ni sila sa o le fai ngo fie na fai le tonu le o lo tonu fai e pe nei se la 5% tangata awai la se ngo tangata nei male ava ina mata mo le 4 milion la langi talonga toi fa tu mulia le Eden Park toi fi o tangata ile na o tangata maseno la kapire na ia o tu mo tangata le maseno la kapire ia o te ofo ia o palota tau sanga palota tau sanga nei o lisi awala le lo malo fa aru tu pere fi tangata palota mai tatu se uia papa wa papa vo isa lango tele meo la kapi wa le sa tali na ile committee fa tono ile Northern United se visite por la zona ngono te tonu wa ile va ia tupe vo ile lunga parliament fa ia papa vai ia wale mai la wa tama ita fa hawa toi fo i o me male o ie lo fai tonu le fa tu le ie fa ile dei ai fa mat fa malo male ile tapo inga le tino ai mese fo i matu alum fa na sa mole na ye ta ole ma ne ia tele le ia atonu tau ti nga na ia sola e tau abino lo walo le titi ta longa ya o te lo ai fa tu le tene le si temi matu o le watu la kapia fa pe la na la kapia e de ita tonu e o la kapia tu langa le wo ye ai le ta longa o le tu langa le wo ye i ta longa ta toi pe o le tu ta o e si o ta longa o le ngai wenga o vai tu tongi o tu inga me le wini ma e koleni le o ngai wenga le o e fa professional sport ia o nai mo o e tama a inga ma le lumana i o ia pa fa le koleni e fit le ma fai ia o so na tu ia le tino te o tinga ina til o le a se vai foi se va ta mai pe se ia na ta mai lo le to sa mo Toi fatalo fatu le fafonga le tunu o le vaino dole matatano atu lola le to Samoa. Ona sa oi va inga yini bena e talo i na e muma wina ile. Ia. Sangsa ia no po ile pale mene ile o le tolus futsau sang al falaptonga fo ile o le Fred Hollows. To ina le amata al falaptonga le e soani ile faingo mata o tangata o ita waso ile mol Pacifica. E pe ila o le tele na manuia el Pacifica le tele ia pe o mal taimine o valus fulo afe mon tupu ia tonga tangata Pacifica i mata o mfaiona fa le mal fa la tonga le sa ila la fionga ile minsta ya o pito na vala ula felan saunoanga te atala na o sauno o pito ia sa tala no voila ile talonga la le te mai ta ile sampini ia te sauno lo va pia e la malista lo tele ale faile fai un vai sone talielo to tele o tangata ia mai lo leo o sauno leo pito pia ia o lela lau fai atu o ai le toa ia fa liu fo ile fa Britania ia na a lela fai atu fa Samoa ia na família leo pito fa Samoa o ai le toa
ia te vai leo te tele o paling Samoa ia Sam ia wai tau lilo tau Samoa ma Samoa ia au te ata matali ia o palang i umane o matua poto e tau Samoa ma la wai lo ta alonga le la fai ai le fai ungal vai aso nei ia ai pe o le wa inga fo isi ia pe o le te ma tau ina fu o ta vale te wai fu ia male to tele o lango lunga i o le Facebook a masanga so le ua matua tu muna o Samoa i mo meo o ata o tapua inga ma vaenga te itasi fa pena ia e ma eu foi loto no o tatou tanga tai fa ali vai ia e paule me ia fai male saunga le mo a pe a fotuanga na mai ofisa o leo ia ne voi sa noi ani te paika tanoanga o pule no leo polo le sa tanoi nei na sunua ia na tu lalo o le tatou nei polo ia me se fo ni sina ato pa tatou ai no tini tatou fai male fai tete fai male a fide mu e mana ia le ai fufu o la sa fo ide o la sa pati de fo ide i mana ia tatou fifia tal fiangai tu langa o ia ina ia woni ia sisi tu pos fa le vla ia ma tatou sa paia fo ide po le hale fai ngol talonga ia tatou te dia mo fifia mo ole te mana tu e sta mali o tatou tu no usa malanga England no la ia mata talonga mumua fa mai ele papuna ele te mai vai ngo England sa ia o ia e o lolo palange o il Samoa pela o pe vo to fotal no e o le la ta alo nele ma le to Samoa ma la o England ma mai lan tana sto ni sama ne te vai to na si ko o fa nele la mi palange le o England ia pe he felt small for le pe o tau embarrass o fia la fia se me o pe o le so na final tato au a e o malanga lai Samoa si se so tai so la se la mona te mini ai wa fa wala na tala na ai sa wa fa pia o na e te mi dia ia o lai te watu mo lo fa mo lunga fo li la au tau wa pe fa inga fo o fa inga tu ia tu langa le na ia e onos fulu i England ana le ono le au le to Samoa o le mea o toi ma fa ne mo me strategies i fa inga o si kala o ta longa me o so nga fusi wa pia o si au lo le me fa ina pe fa ma lo le si au ina ye lo le va nga e o ila to e ta alo ma va ila va no e man ma lo a fa pe o le mea na fa o la va nga tu so fa pidi la li si au va pia o le anga le au Samoa ia fa pe lo tonga va le na ta alo ma tonga o e la mi fo la ma ta to ia fa pe fo mo Engelani le honus fulu lenta to malo e to malo fo la ta to Samoa la me lo tu e la malo lo ma una ia mo na amata le anga e le amata nga fai unga io e sa le ia pu wa ma me mala to pe tongi fa to sweet tickets ana tam Samoa to fo apa pe na intanga tana peti le to Samoa mai le amata nga o mai le to si ku ya tanga tana wa e mo se si fa mo o mai le tama ai le mana ia tele pe va ia ia o mai le foto fai lo ta longo no ma Engelani los fu fitsa le to Samoa los fu lo no tu ai se te le io se ngo le onos fu le nei ma le ono a ia o te lo le mea tauna tau ma te ia ma fo le o England na ma lo sa to le o tonga sa te tauna ma fo le o sui le ia te lo la na mai mo la to ma tu fai mo fi io va tu mo ta longo ina tang si me mo ole selva ai le au mai le ta longo mo le na mtoa e pe ole fai ole ta longo fa popo ina tu le fai tu le sta longo o toi si tia tu le malo si ma le ia le wa o ta longa le semifinals o mtoa fa popo le malo si ma le o le lato lato no ia tato vai fo le to tele o tama ia le mai le au le Australia au le malo nei ia o tangata o masani ta longa e to tele na tangata ta alo le fafo o mai Samoa o ne vo fa ia nei le au ia ma tangata na o polo na to professional e le fa ia mana o fa ina e mana o ala to malo ia ai lo fo le au le fa ia mo mio ta longa ia tato tu ile tu fa mo le ya fo ina i mo pela to le malo si o ma fo mo le tino
ina ia tau va ai malolo foi malolo fa tamari au ne mo se winga foi le fa di io o le tapua inga tātou Samoa peo o se whaalauiloanga tele a leo le tālonga neo la kapili ki lau whai ne lala wai tō te leile o ilo whai se ipo lala ia e peo whakpela ene mea wa malo al pisa o mai o na Samoa ma ia e peo la ua ilo ai o i o le le whaile ia wai peo le tālonga la kapili ki tele ai le ilo po ai tamala e tālo isi tanga teile pe mafule la kapili o ni isi ia e pela tula i mai o le tālonga leo la kapili ki ma le maualunga tulanga le ho i Samoa ia se vai oi Alaska inungo o aisa le vai mai la tuso la to parade na tonwa matanoa na fi mamura tule epa ne na interview for you o yele va ia manager i le Radio New Zealand ia o lai na video mai o kilani na fi o lai fatu langa la to i tam foi ina foi mo me por kalame ese vai ese la lang ele ngate ni New Zealand a fa fo New Zealand e lango ele to Samoa no ataleva pe io le Radio New Zealand ia lango Samoa e dem foi na a le lo no to foi le sauna ia le o faia vai nga ia tato ta poi fa ndi tato tunu a tato ta poi ia faia lo faia fo ia lung pa na wi ele tulanga ia ma ale no fa lo interview mo le stene mai sa mo lo le Radio New Zealand mai ia fentatele e fai fo io le lango ia o le lotu ia une ngalo le lotu le sa o atai le si video na o ia i tamaiti Samoa i le vavea o la salente nei ia wa rempen sa noa ia se tasi fo ia su kom sina Samoa ele ia se mafofo toi fo ia tanga taia o le ai faini a tum taula ele le atana va atoi nai leo ai tuli leo tamai to te le lotu la sal me Vampia, una tuani to ilo eta mai tina se sai le fia ile mana yo le unga ta longa ia se tato vava ia to ile fai ile nei vai aso ole swinga le we ne le la langi o tapo inga sa ma waso sa ia langa le o aso na fainga du ngai ni i amatanga mai ni ele i te tala fale o lo ia so to nai maso sa e matua ai kwa e dal taulanga nei Wellington e usa wai wa amatolona tatala fale lo ya sto nai fai mata alonga ya sto nai asosa ia le hotelia le swinga ia ois ti ngale onu sai mai o matua fo le fa sa mai ia o ta le ni le o mai le ni tanga ta fa pe o le sai ta un ta alo i o le so na ta una e na le lo to to ale mala ai ngai o lango tanga ta le ta alo ia o le fo le te vai ni le tanga polo le fai o le kof e tele na fai tau wanga ia su sa e tolu waso e fai o siana e tolu waso ia lona winga e ei ta miti ne ma inga de to o le ai o i ta longa ia ono o waso ia de fai i ta longa ni sa ole ia ai e te longa e lo lotu le so lulu pe ai o ta alo le wiki e isi e fai lotu ia fia sto na o i so le fia la sa ia la fa palin voi ava pe ta alo stona i ola wola sa ta alo sa wola stona o le sime sama tal noi voi la male fai pule le o Lydia so sene mai ana po ma tal no ala ta po inga ne o to i okina mai o sol ma tua fai na tale ba nga tanga to fiu vo ia fa pe o im fai mai ara voi ta fiu tai e ta te lango zum tai tum ne o tapo inga ia fai la to ia o tara la ma ngele nai va me fai fa fianga e fai fa le ia fa fianga la so to ia ma ina ia mo se me o fa tastanga te e fia ia to no foi e malo e vol puinga ma ia o lana poloka la to awala ia wala se me fai ia pi ma na ia mo to fia pa uma ai malo ala ma so no fia ma fai ina ia ma le si me ta ma si me sa ta fio la ai malo e vai so a to ile fanga ro ngai dis ia Paul me fai mal sa ngale mu te o so ona fia ai te lo te o avese so malo lo sa mo pa ko me se ave el malo io ta to le la fai longo ta to so malo lo sam ye wai o le mata tia fo le pito e se le pe au si le au le ia tau fo ina fai se au ala ia mala wa ma ten fasili si malo sa mo pola se tau yo tamo ye
Tau i altonga pa se va se i moli mau ma va ai tangata se i whaatalofa ma. Mo moli alo ia i se whaafutai. O te mantua ia fiti e te mina malo le au fiti pe la to fitu ele ki ta alonga foi. Le sa mo meo fasi fanua o tangata alo a mo mai fasi fanua le coach. Ia wa. Ia ai fio loro fiti wa te leona lau fanua ia tato ia la avatu la fasi fanua ile ni te ni. Vei mo mang. Ai le ia o tu langa na ia tato to sa mo a tonu alu fo ne ia so ia manava ia so la tala no i puti mai o to manel fa no longo mai tano nga fo i lungo le tato li tio. Ia mai o lo faia pe ona vatu le mato tu ala lo fa tu anga fo le awala ta ia la yo ta elimina ta to fa sala lo e fa ile fata mal fa lo alo ma ne ta to tanu fifia dio ye ni va nga fo le se me so on fa intala ia e fifia na tanga ta mali e ma ne amna ia mai ene de ia fa nga so lo ta to fa sala lo mo si fongo lo mo ia por samo Capital Radio. Ja, malo. Eile tang whainga nei fo inisi o tātai le mea le soka masanga ina ia au sia le matati a fo ilea le world, la Guinness World Record. Yeah. Ne lai tang whaia whaanga solo tona fast full lima i tu la ile malo lo, vai pia whaanga longa i fo inisi alo. Tātou sa moa lo tang whai fo ilea sa ina ngā tupe. Sa a tonu o le tau mamlama tala anga o le vaenga lea. O nisi ana o ngā whaatasi mai kolisi o le universite, whaila toa au soka. En tatano le poani mea fo le alu isi o la tō taula i la tō fo i malosi ma paisi ngā luenga le. Ma fo whauro le mo le mental health o tangata ta alo la i soka. Ia na e lole le langona lea. Lea la se me whai tātou e whai na i e loai o lea wa whai tātou se me whapea. O loa so le Guinness World po oi se tangata na umi au ta alo soka. Ai mo wa pea tōsu lima e tu la o whai ta longa le tōru e aso le na whai e a. Ai e ala tu la fono le whai ngoi mea ma le ai ki polo ai tōnu se mea o le malo lo fo le ai fai au fo le fai malolo le si ia mai le si e sui e fi su ia ala ya do ta longa le se malolo on me la nan fai o la o boni te sanga ko le ni lo li le fai ngon me le fa nga ia ho mai si ia maliela no tu le ia fa nga le ho le PIC fa noi fa ai le umu fa tu wale e fa me le to fa nga fa si no malolo pa pa i va e se lo ta alo lo mal palpala afa pe se mete foi e uma ole voine tu tinga vai no lole ai pela le wa to tele al fa no fo ta to wo ala to ole i Samoa fa ngol mele e le weekend ole la matane le tasi e le udi e ole Victoria University e na adwa ya le weekend ato e umulta ya ole sa e ringa le lo to foi la udi e wa le mo le so ato no fa ngol e o tūranga nei mene whai wa whitau i le teimi rea. O la ala na whai ele interview o le TV, o le Radio New Zealand. Nai e tau o le mea lai maari e pēna e tau la ele interview la pe fiesi koa kou se whai a. Ai le tau la ele ano tonu le wha mui moe lea. Pe ngā whatia la tau le whai le owa tu tosu lima tau sanga le malolo. Ia ma le tau la ele mental health o tangata. Awa e testa e foi pe siaki e pe ma lo si lo ma fo fa tino se me fa pe umi sa ale ya pe te va tu le finga la ye e fai tu la online ya tanga ta alo na sa ule ma lo ai pu e pe tu la ko sports na fa ta mi mi fa pe ya lo ya la ye to ile la vole mo la tu le la wo i lu sa lo le finga lu le so fu va so le ma la so lo ai na ma lo ya na fo le fa man ye wala ye do va ngal matu fa ya va ya ma lo li to na e fa ni si di mo tanga tala to ya mi se fa mo mo e wa pe so nga to pe ye tong fai ye le mo le campus Friday ngai no so sani mo nei tanga le mental health ma e fast food wa feta la le to pe na sikila to la to mtati ana ina ia ausia e ave de meda ala usidi e ne le to pe wo mo a ia e o solo a ma e stupi fa la tonga ma ia na la mo wel to pe la to ave in meda
a mo la to mo le world record ina mo vole New Zealand tu se vole mo le New Zealand na fu mtati sa ole mana ia se fo ia le songa o ia nei fa na ule sa mali tu si te pe faina sponsor ta to over pe faina ta te no tang sponsor me ele o nyo walo ta di fo ia fa na yo fa pe la fo no fo la e stupe mo tanga ta no fo to avio sa ole ia malo ele si vaenga le ole fo i pava ia tu nei va ia so ia pe ole fia fo oni so fa ngal venga ia mai se tangata nei i momeo malianga fo i la tonga venga pe no va et fo i mo tu i so ma nei te le va tu nei ana pasia le tu la fo no fo le fair pay agreement ina ia ma fa ia ona tu fa tsa si e uni ia nga lu fa tsa si e tala noa i company in tūlanga o tutongi tanga te tau nei si tanga tala whea ngai mo tau soi fuanga. Ia nawa ia tūla o amatana mā popo mo le lole motu i sau te a. Ia te tonu fo i o nei atau sanga e o kisi masi. Wa amata fo nei longa mai nisi o tau mwhainga nisi o uni. Whala patonga. O le tō tende o tanga te whainga ruenga. E le o iei tono uni. Ai amanuia le tanga te e le uni. E lake malato i. Ia tonu se ava no fo le mfai ona ma fo fo e foi nga ring ave sau pete ye se uni ia ma ave sau so ni wa to pay to tongi union membership ia ave oila to e fina o ia va no ni e ma mo e so o le national la to la ma tau mai te mi tanga due e de a wa te la to uni ia pe o le pa le va lua mo le uni mo tam fai ina si e lunga tongi o tanga ai vai foi la mele tu ti nga nei lo tanga tane pe langa to le ai solo mo ya la to le o mo fa ya la to solo ti ina ia vai mele ma ro le fa pe ta te fai be fa ta ai no to fa ta le mai le ai ta wa ya wa ne ya le la wa el to nga tu pe na e fio lo ai fo ile ia fo i te tongi tanga te si te mi mo la ta to va vai le na mo me fo il va so ni le na ofo le ono afi tanga te ai le te dia le to si mai ia si ma fo anga le le te dia ai fo la to afa pe se fu lu afi le ele va le cap le to a ma tu la le ono e le o tai ma wo fu lu ai to ma fo anga fa pe la la ia ma to nga fo inai tanga te whainga ruenga ni toa mo umia lava nisi. Wale mena lea leina uta tanga te whainga ruenga i Australia. Wai lea mauli tala e alu Australia si li marutongi Australia lo New Zealand. Ia ale so la tato lungo le tongi whamadi e le vainga na. E ole meana e o tato te le na o tato a whainga ruenga e kolengi nei New Zealand wha onga nei New Zealand. Ia na uma na pay le student loan pe de uma fo. Ia alo whainga ruenga i whafoe e te tupe mo te tongi mai le. Le student loan. Malo. Ia, pe o masina ne le fanga solo le mo o le Movember al masino le se fo malo ino le tupa ali. Ai le fo ila va atu le fo imata o pope o lo ua to e fa lau te le atu ava noi mo to i pui ne le tupa wali. Ia pi o le mai le tau sanga ia e matua mo mia va le fo ile tu langa mo so fo malo lo. Esa o le menenche koko o le si fa ma ile na tele na fieta to o le o se fudu tau sanga talwai. Le amatanga al fainga poka la me al tato i so fo malo lo ina sa tau la i fo i. Te mantol te mina e so fitu miliona al tupen fa nganga al malo mo le e fai tu inga i tono New Zealand. Ia na fa ile i o le fo tu inga na tele na fai football kala me mo tato sa mo sa tele na fai ma ai pe what le to ango i le la to fa mna tu mai tele i o la fianga tanga ta pe amo le ngase le e te tau na fai ma fai tato tu pui atonu mo tato wa fa forma ai alo fai fo mai tele tata no tu fo mai ya o e mo ia il tato wa sa tong e fai o la o filinga ai ala foi na alu fo mai e te alu e mai fo tu angal fo mai po la me fai molo e luinga la te tongi lo tu per fo mai ia te una va vai po la me tal fe ngai a fa pe o se mele tal mo ia ma va io le ia va no pe na mai po kala me to e amata na fai tu winga ia mo le menenche koko e po le
fio fai ai e bon me le sa o le fa punga nei le taimina e fa na tu mai. Alo ia o le si vai na masanga pe o le baba ia tu fo i le pe o le masin le sa fa sa wi poti o tangata fo i le ula tapa pe e pa ui lalo numero tangata e ula ai pe walu lunga le vaping fa nga skaleti fo i fa mai o le fa mo mo nei le malo yo tu lua filu su lima o le to i fa tau skaleti ni New Zealand tau fai mea leo tato por kalame sa ngā lulua ina ia wha malo si au fui tanga te toi sila i po le lei pi tā ua fui il wha ngā la tō sikaliti. Ia mawa ai le tau i le ngate lon soi fua malo lo ina ia au le tupe alwai ua e le tau ngofi. Ia nā lua o le lo au iau te leo mamlamba pa isi ana mai le malo le vaping. E talia e whai masui o le mele o la la ele nikotini. O te loa o isi fua ba ele o te tonu la tau sa tau na whai e New Zealand me vaenga leo. Ia o mea le o tu pese mea vo se fed e amisia tupulanga a onga laiti ia ula ua veipa toi malatou a le fta au lea o lea lau fa o moi nei fa mo bonga lea wa matana palasi ila lo le numero tanga te ula sikaleti a o matua ia lu lunga lea fo le veipi ia o te le lo a ia fa fonga mai fo nisio fa nga ia lo ia le vaenga lea ni tata no pe e de o sefe fo la to so fo malo lo ina na me atu no ia nga fo le baba i tu wala uma wa isi company fa tau ele ngata le over le level le nicotine po le vanga le tu no le fa tu sina o te mana pe ia ai tu era muito pe ia si le tu ai se fe fa isi me nga ta ole le na tau tu le tau sanga lua fi lua limo ia o tu ia wale tu isi ta pa ia ai o te le rope ia le vaping pe a pito tono lato ni lo pe uma o suisi si ngoi ngo fai ngoi wole te u fa lo ngole o pole vaping ele ye mo se u fa pe ia te o so me le vaping ia we tu yo le asu yo tono ta vale pe fi ulo me le asu tono le ta ole le ia ole te le roi vai ole fo i fa o la mal mlangan te mai te pale me tu no fa fo fono lai fai G20 ia da fo i tau so halau pule ia fa fitau le pe o sfa inga fo ile le opa ule silo ke ti o i polani me tau i nai polani ia la o tau ma tau lia fo sai ele mau ala to so stanga ta no e so se no wa te tono le vaenga le o le fa tonga le naito o la to e la vero se si ia o mai fatto te le lo mai lo fai le tau sa po pole ala le mena le tu po pola si le me tau o i polani ia ma ne fo le tali so atu pe ia se me tau na fanga i runga e Ukraine ia o palasi o ia tau si me si le o tupu sta wal nei tani ia tato wa sa malanga al palimia tato ma nei te le ma wala va no tata no ai fo i mal PlayStation o saina to o fia o e to ma fai ona tala no PlayStation America mal PlayStation o saina pe o ina tate lo i ato no le la fai ona tala no ma fo ia le vesi le tawa va ia ti ia afa pena o ia ana foi mata le to sa mo ato no le to pole ni me ia ai o fia ba ile e fia pena fa si au sai na au like sai na ia o lo fia pidona tanga te zo mai ia le au ia ta to fia tanga sa mo le zo mai le ale ia ona i vaenga na un fento fa si ta to po kala me mo nei fo ia fa i mo va yaso a fo nga le tinu fa tai fo la lo so fa tai tu la fa nga lo pa ia le tu le tap sai no ta to fa sa la mo ya status ia misi fo o to fa so mai tato po kala melinga te mo lio le ava o tato fa so i lungo le mana ia ta fa no lungo mai tanoanga ia ma nisi fo tuanga mani langona e fa alia e mo e fo se fa tu manatu ina ia ta i di mai nai tato inga luenga tato so fo ni atunu o se sia manota no nava ia so te mine ia to fa so fua
malo le langi ma le soi fua la lei. Fatalo fatuai i le malu le tatu au whafonga i le lo mua i Wellington. Ia ai te nane fo i isi ai uma o au te ronei, ia o lo o atu ele malo si o le tatu wala leo le nei, tasi o ono te tasi wha mo. Ia ai mātou te le whaangalo i nai fo ia le mamaru uma o lo o mwhai o na sila mai mo mai le nei whaasara launga, ma le tautua ala wales whaasara lau i lunga o ala whaate konolosi i tu e fia o le kelope. Whamaloho whaafitai i lau tau tāpo inga e ofo alo whātu ia le nei polo kalame. O te fia whaailoa atu foi ia o le so, pei o na masani ai o mari whai walu. Ia amuse foi le uso ia tasi tui tulu maa o la ua ia o lo o mātou ngā lue atu i le tui nā atu o le nei whaapoponga o le lalo langi o aso nei. Ia mai o te fia foi whaatalo whātu mari, matasi maa lo lava le on sai le nei aso la so umil nei o tātou. Ia wale tau tua la wale si whaasa le lau, ma lo le soi fō manuia. Ia, soi fō manuia lau fionga la wano, ma lo le soi fō manuia lia, so for really, of tai fō mōla lia vanoa tātou tui whailua i lunga o pola kalame o lalongi o aso nei, whatalo whatu ilu soi atasi. Ia, whatalo whatu malenga whalolo la fionga la wano, tau whailua se amrari, ma lo pōi wha malosi, ia o tātou au le leia aso i tātou o fōi, ia wā fōi langalango ingo le tātou au. Alo, whaftai. Ma no lama, pei o tūlanga ia maanga nā o le so, salo i le mai moa fo i ma le sila mai alo tō man. Ia le ai o anga i o le fia i le tāpua inga, ia pei o le ua la e fo i le lānu moana, ia tau wha i loa atua i le nganga, ia o le tāpu tupuai, ia maolo ma au wā, ia lalo foi vai o le toa Samoa i le tai au le sa, i le sa ilinga o le siampini o le lalo langi, ta alonga le kopi liki e pei ona whea ngai ai i pele ta nia. Ia mai te le tonu le maho whau, ia o le tūlanga lava le o lo o iai, ia le mamalu a toa si o tātou tunu, ia ele ngata o tātou i Aotearoa, ia ai o si o tātou tunu i Samoa. Ia ma ta whai fia o le laulangi pe ia o na tātou mori mawina i so ta inga tele wawawe ia o le tūlanga tā penpena ia ma le Sauniuni o si o tātou tunuu ia wala na tāpua inga tātou tātou sia. Ia ai usi mai pēle whaafonga. Ia il nei whaapoponga o le lalulangi o aso nei, ia mumula fo i ona oto i nātu nisi o mea, e tupu maani ni mai vai whanua o New Zealand nei, e ona tātou se atuailea i isi tūlangi o le kelope. O se taimi o le so, o le awhaiei le whailo ingalo ia, i le vale o le tamaita i pāle mia o New Zealand, Jacinda Ardern, ma le Palestine o le malo saina, o le i swafa ia Xi Jinping o le whaatu atu e mawai leo se whailo inga a ia tai e to olua talu mai le tolu tausanga ua mawai atu nei. Nā whailo mai e le Pālemia o New Zealand ia Ardern o mata upu o le a fia i le la whailo inga ma le tai o saina o uma o na ia whaai loa mai whalawa i tele e awala lea i whailo inga ma le autu stala o lo lātou malanga whaatasi. Pei ona silo fia o lo i whafo i le teimi nei le tamaita i Pālemia mo ni whono tanga wha le wao ma lo, e au fia ai le whono tai o ma lo o Asia Saute Sasae. Lea na so o masana si singa tau loa i le tunu o Vietnam a o le i malanga atu i le tunu o Thailand mo le whono tanga telea ma lo Asia ma le Pasifika po o le APEC. O la whea o Vietnam le tamaita i Pālemia malana au malanga o le wha moe au tūlawa ina ia toi wha malo si ai ia so tanga o malo i lua i tūlanga tau whe wha tau inga ai maise o pis nisi
ia sa faina ona o le lua tausanga o sa matapu o le whaamai COVID-19. Na whaadia mai a Ardern, o whailo inga whaapenei e tā ua tele i le vā whaaloa i o mā loe lua, ai mai se o le la ngā aia ni mata aupu mani langona e whaada tau i ni mata aupu te tele e a awhia i le tūlanga wha le vāo mā lo e pei o le whaamai COVID, o le taua i Ukraine e a mai si mata aupu o ngā whaapena. Nā whaadia fo e le Pārmio New Zealand, ua tele ni swinga i le larolangi tāru nu whaamai le nei, ai mai se fo i o le malo si o iai i a le awhianga o le malo o Saina i le tonu o le Vasa Pasifika e a wala lea i ana poruka lameta wāti nae ua whaatino i nai nei. Ai le ngata i lea o loo fia wha o atu foi i le taitai o le malo o Saina langona o le malo New Zealand e tusa o mata upu tau i le aia te tau o tangata i le tonu lava o le atunu o Saina ai mai se o le vā la lata lea ua iai o Saina ma le malo o Lucia. E nā o le Palestine o Saina o le a whailoa ai ma Jacinda Ardern i Thailand. Ai e le nā o le Palestine o Saina, e le nā o le li Palestine o Saina o i le wha moe whailoa ai ma le pale mio New Zealand i Thailand. Ona o le whai ua maua lava no Jacinda Ardern e whailoa iai ma tala noa ma le tamaita i sui Palestine o le United States o Amerika o Kamala Harris. Ai whapenai foi ma le pale mia o le malo o Kanata o le li o Justin Trudeau. E pei ona whaafonga mai, o se vai aso esele nei i le tuu whaadesia o le to'atele o tai o malo o le lalulangi, o na o ni whontanga whaai tūlangi, e o fiai la le whontanga a tunu o Asia po o le ASEAN, o tunu o ia o Asia Southeast Sai. E le ngata i lea, ai whapera i fo i ma le whontanga a tunu o pito malo losi ma mau o loa, le ta ua o le G Summit, po le G7 Summit, ai whapena ma le whontanga a le whalapo tonga tauta mau a inga, ia e a fiai e tunu o Asia ma le Pasifika po o le APEC. Ia mai pei ona tātou mōli mawina i whaasara longa, ua tātou maua mai whafo, sa whaatasi ai i whontanga umanei i nisi o tai o malo te tele e pei o le United States o Amerika, ia ai whapefo i le malo o Saina, o Falani, malo Peretania, Siamani, Kanata, ia mai pei ona whailo mai il tamaita i pāle mea ia Jacinda Ardern, e matua au ngā tele ia whontanga, ona e mawaile awa noa, e tala noa ma whailo ai tuai, i isi fo i tai o malo de tele le lololangi ma la ngā aini ma tā upo e patino i le atu nuu lava la tau. O li poti la so nafi na tā umo iai na whaangau le maliel tai o le malo Saina o Xi Jinping i le pale mia o Kanata Justin Trudeau ona o ni li poti sa whaasalawina i newspaper i le autu stala e winga i mata upu ia sa tala noa ina e ia tā e to rua. O le manatu o le Palestine o Saina, ua tele na uame ua whaasara lau mai o le la tala noanga le nei ma le pāle mia o Kanata, mai ta au fil ta o Saina, sa le de tauon sa ona whaasara lauina fua mata upu sa tala noa ina e ila ua. Peitai, na tali iai le pāle mia o Kanata i lea tūlanga, e whapea e ia me mautinoa e le mawhai ona i oe mamali lia iai malo e lua ai maise o mea whape nei. Ai ta au file tai o Saina e da tau ona iai ni tuutuunga mani ai inga e pui ai i e tūlanga whape nei mai le ali mai. Ia e pea foi ono sila fia o le tunu le nei o Saina o stasial nei o tunu e malosi tele ia le pulenga a le malo i Saolotonga ia a fiai le Saolotonga o whaasalalonga ia matustusinga i newspaper, televise, leitio matulanga whaapena ia mai le sa mai ta wina ho iata o tātou maua mai le nei vai aso
ia le whaari atu o le fia saina i le pāni mia kānata e ona o le tūlanga pei ona tā ua o la ua te anoanga whaataitai ia ai te i ua whaitau atu ai ua sau i le newspaper e pei ia o le masani ia matū maanga fo ia la utu stala o te nui sifo ia i tātou ia e tau mo whai lawa sa ili mo sue ia le pongai o so se meo le neiso i fuanga. Ai o le mesili ona tā ua i la mai tau, o le toa maa lia o tala noanga nei le vāo tā i to lua, a wā mo le sila fia, o wha matala upu po interpreters e wha o ngā ina pe a wheilo a i wha pe tā i o maa lo, a wā e le malamalama leisi le ngana leisi, ai pe i o le au ngā leo fōn tanga nei wha ale vāo maa lo, e fe wha adia i aila ngona, ma manatu o tā i o maa lo, i mata upu ma wha whita auli o no tūla i mai, ma le tau ona sa ili i aise tonu, mani whaai unga e tāla whenga iai. Ia ai e usi mai pēr le wha fonga. Lea so lua na te anei, na o ai i le 8 piliona lea whai o te ngata o le lalolangi a toa. Ai ua whaali mai whapea, o le whaitau a whai o te ngata o tātou i New Zealand nei, o ua maita wina i a lea ngai ifo i lalo. Ia po olo na winga, ua palasi le titi i lalo le whaitau a whai o te ngata o New Zealand, e tu sai o whaamtalanga, ia malipoti fo e pei ona tuina mai. Na whailo mai e le whaalapo tonga o malo o whaatasi, o le aso lua na ausia ai le 8 piliona o le whaitaua whai o te ngata uma o le lalolangi. Ea mai o tunuu o saina ma initia e au pito to o tele te ngata e no nofwai. O atunuu nei e lua, a tu whaatasi o la whaitaua whai, o na mawai leo le tasi vai tolu, o le whaitaua whai o te ngata uma o le kelope, i e pe o lona winga, o le tasi vai tolu o le 8 piliona e pe ona iei nei, le a whainga o te ngata o le tātou lalolangi. Ai, o tātou i New Zealand nei, ma lona whaitaua whai e 5 miliona i a tangata, e lona se lau luas ful tolu, tasi lua tolu, i le lalolangi, i le tulanga to tele o tangata. E ono inga, whai ase mau i lalo tātou i le fua, mai i lau pito to tele, i e whaaso solo ai i lau pito to i titi. Ono inga o le tātou 5 miliona, e lona se lau luas ful tolu le whaaso longa, i le lalolangi a toa. Ai o sina whaamtalanga e tusa o whaamau maunga o le a whai o tangata o le lalolangi. E whapea i te tonu o le se lautau sanga ua mawai atu nei. E maitau ina aise tu langa vave tele ma le sawa o le whaatupula ia o la whai o tangata i le lalolangi a toa. O lo whaamawina e whapea o le tausanga e awhi iwa se lau 2.5, tasi iwa 2.5, a o le itu lai mai le whaale tonu fo le nei taulu tamau a inga o le lalolangi whaingo ina o le Great Depression, na o ai le whaitaua whai o te ngata o le lalolangi i le 2 piliona, o le teimile nā, e nā o le tasi tesi ma le 4 miliona ia le whaitaua whai o te ngata o New Zealand. Na winga o le tausanga le nā e awhi iwa se lau 2.5,
2 biliona le faitaua whai o le laulangi, ai nā o le tasi ma le kuata miliona le faitaua whai o tangata o New Zealand. O leisi tolus fulima tausanga muli ane ai, na whaatoa au si ai lao wha inga e 3 biliona o tangata uma o le laulangi, mai sa mai ta wina i fo i le wha wau pea, o na sisi ai o le faitaua whai o tangata o New Zealand i lea vai taimi. Mai o le tausanga e awhi iwa se lau fitu tolu, na au si ai la wha inga e 3 miliona o tangata. Ea ona wā ai lea i le 3 tausanga, wha a toa, ia le 4 biliona o tangata o le laulangi. O le mafuanga o le sisi pea i lunga o le whaitaua whai o tangata o New Zealand, taru mai le lua awhes full tolu, ona o le to'atele o tangata malanga mai whafo sa taunu mai, ai to i titi tangata i malanga ese atu, malato tu ua le atu nuu nei. Mai o le masina o mati, o le tausanga e lua afe, luas fulu, lea no o ai le whaitaua whai o New Zealand, i la whainga e 5 miliona. I le teimi tonu lea na amata tā puni aitua oi o le atu nuu, ona o le wha mai COVID se fulu maleiva. O wha lia e wha pē na o le sfulu fitu tausanga, ai toe a toa leisi miliona o tangata o New Zealand. Mai le lua afe ma le tolu, lea sa iai tātou i le 4 miliona, e mai o wha mataleina e wha pē o se teimi pu tele lea, na mau ai le miliona o tangata wha au pōpō, i le whaitau a whai o le atu nuu. O le whainumera sa tu ina mai e le mtanga luenga wha maunga wina i whainumera le malo New Zealand ua wha alia manino ai e o mai la so tolu se fulu o le masino Juni o le tausanga le nei lua afe lua se fulu lua e tu sa ma le 5 miliona se lau lua se fulu wha afe tasi le se lau ia la wha inga atoa o tangata o le tunu e mai o se si tanga le tu sa ma le o te si o ono pasene e pe o le tolu afe tolu se lau o tangata wha atusa e tolu masina na mua atuai. Na whailo mai fo i nei fo i numera sa pa ula i titi lalo la wha inga o alii wha atusa le i ta mai tai o la wha i o le i tu pa o alii e 2 miliona 5 se lau wha lua afe ma le 8 se lau ai o le i tu pa o ta mai tai e 2 miliona 5 se lau valus fultasi afe 2 se lau la wha inga a toa e mai o le fua wha atusa tusa o le matua o le soi fua o ta mai tai tula mai le tolus fruiva tesi ma le tasi tausanga ai o le i tu pa o li tolus frufitu tausanga. E le tono le tausanga lea na wha ai uina i la sa tolus furu o Juni tu sai o wha maunga sa si ti ai le whaitaua wha i o tangata o New Zealand i la wha inga i se fulu lua afe fitu se lau pe o le o tesi ma le lua pasene mai o le neisi tanga e fua mai lea i le tele o pepe fau sa whana nau mai ai e whaatusa i la whai o tangata na mali liu. Fua numera mo le sifuru lua masina lea na whai uina ia se tema sa wha mawina i la whai inga e tolusu ma le waruafe ma le 5 lua o tangata na mali liu ai. O se sitanga lea e se fulu pasene i le taimi la vale tasi le tausanga ua mawai. Na whailo mai se suisi ni o mtanga luenga o fua numera wha mauma wina le malo o le li e swafa ia Paul Spoonley a o le io mai ia le wha mai sa tulai mai i le lua tesi ma le tasi pasene le fua o le tūlanga si ia ai o le whaitaua whai o tangata o New Zealand o stasi o a whainga o pito mawalunga i le lio o malo i le leiro lata wati nae e po onu fo nei ta ua o OECD countries ai betaila e tu so le mori mawale nei le o Paul Spoonley sa vavelava ona pa ui fo ilalo i le tūlanga ai mai se ina ua tapu nia tua o New Zealand ma tau fia ia le malanga mai o tangata mai fafo. Ia ai usi mai pēr le fafonga.
O le si fonga ma ni lava sunga ya Suao Felice Mikaele nei vaenga ho i o le tātou polkalame ma le tutua a le si fonga le mua i Wellington mai toltonu i o le a tele lava fo i na hoa fonga i whawhiwhianga sunga ya Suao a o tātou wanga atu i whai ungo le nei vaea so i wha angatama fo i o lo alo whaiwai i a alo matama whanau o si o tātou o tino. Ai ole toi tali mo ia i o le tātou polkalame le nei, le lalolangi o aso nei. O le stofi a nafi, le asa whaai loa mo iai, ia le whaai unga a le wha amsinonga i Holani, o tangata e to tolu ia na molia, i le whanaina i lalo le waalele la o pasese a le atunuu o mele i sia, i le tausanga i lua afe se fulu ma le whaa. O le whaalawelawe le nei e peia o na si le fia fo i mamona tua, na whana ai i lalo i se mea tau whaaton tonu o ngā o singa le malolu sia, ia se waalele o le itu ainga o le Boeing fitu o le kompani waalele a le atunuu o Malaysia po o Malaysia. Ai o le teimi lea o lo iai nei waalele i sana malanga whaatu langa i nei lunga o le ea i le atunuu o Ukraine i le lua afe se fulfaa. Pai taimi o le tau amatanga o le taua lea ua vevesi nei le varu tausanga muli ane ai pei on tātou moli mawina i Ukraine. O le numero o le malanga le nei o le MH17 po le MH17 mai to a lua se lau iwa se fulu ma le varu la whaai o le pasese ma le au waa sa malanga ai. Mai peia ona silo fia e le aia mastasi sa mawhai o na wha sawina na mali liu umai lea wha lave. O su enga masa ili linga wha alawao ma lo sa whaia na mafuaio na molia i tangata to wha i lea wha lave. Ai e na ole to tolu ia ua wha maonia la la tau soli tu la fono ai i le whasio tio tangata ma le wha moe i ai. Ai maise le pasese le nei o maali liu wha pēr ma le au waa o le nei wa alele. O le totolu la o wha mao nia la tau soli ngā tu la fono e tusa o le iunga na tu ina mai le astofia na nafi o ni tangata Lucia e to olua ma le tangata e to tasi
mai Ukraine. O le lona whao tangata na mōlia e le i whaamaunia e lona fia i le whaalavelave e ma solo fuai i ona mōlianga. Ai o lātou umanei sa whaamasino ina ma whaia iai le whaai unga a le whaamasinonga e pei ona tā ua e ui ina e le i awai le teimi o le whaamasinonga ona whapea o lo o la lafi i lātou i le tonu o Lucia. Ai o le whaaiunga e noho salai ma whaamaunia i a sori ngā tūla whono i e tangata ua matua whai tio ina e le malo o Lucia. Whai mai a le malo o Lucia o le nei whaaiunga e porokiki mai le whitaui ona e le aisea a fianga o Lucia i lea whaalabe lave. Peita ai e manatu le Palestine o le malo i Ukraine o Vladimir Zelensky o se taunu unga le lei ma le tāua i le whaai unga e pei ona tu ina mai le whaamsnonga i Holani e tusa o le nei whaalawe lave mātu ia o mau mawai le soifua o le lata i le tolu se lau o te ngata. O ena maari liu i le nei whaalawe lave matautia e mai ni atu nuu se fulu o le lalolangi e au fiai tangata e se lau iwa se fulu ono mai Netherlands ma Holani e toa whaase fulu tangata mai Malaysia, ma le toa tolus fulu walu o tangata o Ausitalia. O le malanga le nei MH17 na sau mai le nuu o Amsterdam, ma le wha moe moe e tau lau ele atu i Kuala Lumpur i Malaysia, ma e sa iai le malanga i le maulunga e tolus fulu tolu afe futu i lunga o le ea i lunga e o le atu nuu o Ukraine, i le taimi na la vea ai se pulu wha tonu i le aso se fulfitu o Iulai, i le lua afe se fulfa, ma wha peo na malepe ai. O seistala mai i atunu i whafo i le nei vai aso, o le aso lulu, le fo ina fa ailo mai ai le lisa ave te luai ma Palestine o le United States o Amerika o Donald Trump i alona fa moe e toi fia tau wā i le tofi Palestine i leisi pālota e so ai ale malo Amerika. E pei ona sila fia o Trump lea na whaia ina i le pālota a Amerika i lua afe luas fulu ina ua manu malo mai ia le Palestine o le vaenga te mokalasi lea o lo tu nei le foi le te inga o le malo a Amerika o le lii o Joe Biden. I le tu ina mai o le nei whaasiri silanga a Donald Trump sa ia whaadi ai i tangata e lango ina o ia o lona manao ina ia toi whaafo i Amerika i le tūlanga malosi ma le lei sa iai. E atangi ai i lona whai tio ina o le li Palestine o Biden ma lana teita inga o le malo i le teimi nei. Na whesilingia e autu stala o loo malanga whaatasi ma le Palemio New Zealand i Jacinda Ardern i sona finangalo e tusai o le whaasilanga a Donald Trump. Ea mai ana tauai Ardern o lona tiute i le mai tawina le leio tūlanga e ali ali mai le sio manga wha le vahao malo maona a fianga ia New Zealand maona tangata. Mai o lona taofi, e talu ona tula i mai Joe Biden i le tofi Palestine o Amerika, wa ia mai ta wina ni suinga di tele i le vā whialoa i o Amerika ma tunu o le Pasifika, mai o ni suinga ta ua ia male le lei mo le nei vaenga o le Kelope, ai mai se o tunu o le Pasifika. A o tula i mai Donald Trump i le tofi Palestine i le United States, sa le itele ni taimi mani a vanoa na maua Jacinda Ardern e la ua te wheiloai ma tala noa le iai. Mai e le i o fo il te maita i Palemio New Zealand i le whane pae i le taimi a toa na ave ai Donald Trump ma Palestine o le United States. E te le taimi sa whai tio i nai Jacinda Ardern i nisi o saunoanga le Palestine le nei o Amerika e au fiai ma se wha aupunga Trump na whaia i le autu stala e wha pea
ua oso mawalunga la fa inga o tangata maua i le wha mai COVID-19 i to tonu o New Zealand nei, e ui ina e na o le to iwa tangata ia po o mai fau sa wha mawinai i New Zealand i le taimi. Nā ta ua i le Palemia New Zealand, o se mea le tala whea ngai i tu a inga o sa unoanga ona o New Zealand, o se tasi leo o tunuu o lo o pito i le lei le tūlanga o na pui puinga o le wha mai ona o le lei ma le lava tā pena o ana tangata whinga luenga tau le soifua maloloina o lo o whaatino ina i au au nanga. Sa whape fōi o na whasilingia le au tu stala se whinangalo le li taitai o le pātia le National o Christopher Luxon e tusai o le whinangalo de nei o Donald Trump e toi fia tomo o i le pālota mo le Palestine mai ana ta oaia Luxon o ia e mauti no lava po aia le Palestine tūlai mai o Amerika o le ala ua ngaru lue whatasi. E manatu fo i le taitai o li tuangai, e ta hau tele mo New Zealand le mauti noa, o ia e mawhai ona ngaru lue maso seisi e tūlai mai i tofi taitai pei o le Palestine o le mano tele o le United States. It's gonna Ea o tātou iai pea i Amerika. Ua whamaunia e le whaamasnonga ia le solitu la fono a stasi o tangata au tū o le pātia le Republican i lona whasosoani malosi lea i stangata whaipis nisi Lucia e tu ina ane sana whasosoani tau tupe mo le whaatosina Donald Trump i le taimi lea na ta moe ai le pālota mo le tauwhi Palestine i le tausanga e lua afe se furu ma le ono. O le nei ali i ua whaamao nia lana sori ngā tū la whono e sua wha ia Jesse Benton, whaasfu whātausanga le soifua, o se tangata e to mai whaapitoa i mata upu tau upu whai o malo. Ia mai na whaama ngalo alo ia o ia le li o Donald Trump a o vea ma Palestine ona o seisi fo i sori ngā tū la whono ma mawhai a whiai mea tau tupe sa a whiai le nei tangata i le lua tausanga te ruai po le lua awhe lua sifulu. O le stofi nei la, lea na whaamao ni ailo na soli tū la whono i morianga umai ono e pei ona sa whaasanga i ai i luma o le whaamisnonga. Nā ta ua mai e whapea i le wholesanga whai ua le lo i a sili lango o le malo na whea ngai ma le nei ma ta aupu o le tamai ta isrofa i a Michelle Parrick. Sa i ta wai o whai ngā pālota e atangi ai la ngona ma tali tonunga a toa ma mea ave i ai le wha mua tangata lau tele o Amerika. Ai o ngai o inga na awhi ai le tangata le nei, Jesse Benton, e matua le tāla whengai ona ua whaina ma ua wha manua lihai ia tali tonunga o tangata. O mori mau o le malo na wholosia i le taimi o le whaamisnonga na wha ali ai e whape luas fulima awhe tā la le tau o se pepa urufale po se ticket na wha tau e Benton i se wha atasinga na fuafua i le komiti tūtu tonu o le pātia le Republican i le masina o se te malua awhe se fulwono. Ma o le nei pepa urufale na manao i ai le whaibis nisi Lucia le nei e sfuafa i a Roman Vasilenko o se tasi wha pēna a veo mua ma sui a wai o le Navy le malo Lucia ai ua ve nei ma whaipis nisi longa.
o le pepa ulu fale la le nei sa wha au ngā e le whai business le nei mai Lucia o Vasilen ko e pu e aiso la ata ma le li o Donald Trump e ma whaatasi e hoi o ia i se maftanga wha business i sa whaia. Ta ua fo i whapea e se lau wafe tā la le vai ngā tupe nā tu ina ane e le whai business i Lucia le nei i a Benton ma o le luas fuli mafe tā la o le se leni na whapeo na fōa i atu e Jesse Benton i le komiti tū tonu o le partia le Republican e mō le tau o le ticket po le pepa uru whale na whaau ngā ina mō le whai business le nei mai Lucia. Whaalia fōi e mō le mau mai le komiti tū tonu a le partia le Republican la tau te le isila fia o le tangata nei sua fo ia Vasilenko o se tangata mai Lucia. Aina whaalia e Benton i sana i meli i se sui o le komiti tū tonu e whapea o Vasilenko o sana wō ia mai o le tele ona taimi e iai o ia i le atu kere peane. Nā whaamau ni ai fo i le ilo ilonga a le whaamasnonga o le tangata nei o Benton e le iai se taimi mua mua e whapea ua wheilo iai ia pēnā te sila fia ia le whai business le nei mai Lucia. Tele nisi whaale tonu tau tupe sa a fiai le nei tangata i aso o tuanai ia mai o le mai ai o le whaamasnonga le nei ma tu ina mai le whaai unga le nei vai aso na ia tauai o lo ia ilo na wha moe moe o le a ia toi apili na ia lea whaai unga a le whaamasnonga. Ia o le tātou Paul Kalamena nā o whai o nā whaamā pōpō ina fo i mata pena ina ia wale manu o le tātou tunu umalau whaafonga i le nei au uli o les Foreile ia ai le mai ta watu o loo i pēnā i minute i o loo toi mari ia pe eisi si mea o loo e fia sauno ma i fo i tusa o mea tu tupo le loo langi le nei vai aso. Ia whaambalo whakataila o whiongana wano whaambalo mo le tāpena ina o tātou Paul Kalame i le nei fo i as for really po le lalangi o so nei le reisi vai nga le tau fo o te loa e mane fo sisi updates po sisi ba tala ngai tula mo tau o i o sia ma ni free pe te le se bele na tula mai na toi titi a tatu te va ye fo o tula mai sisi tau o no tolo lalangi e le a fieno sisi a tu o lo tono le neto neto mo ia la tu lo pole mo la ia le na fina e to lo tanga ta fiotia na ye lo fiola wano i ni pomu na masalo mio ni pomu mai alusi mo ile le lo mari yo e mo le fa fonga mo fo ile malo le tu ato no le tato mo o mo fo ya tala mai li poti fa fo i se me tau e fa pe o se me tau o le fausanga alusia a ua pai te tonu ele malau whanua o le atunu o Polani. Ia si fia fo e tua oi Polani ma Ukraine. Ia mai e maali li waila tangata whaifa atoanga e to olua. Ia le fo ila na tūle mai e fōlinga o le ave vesi. Ona ua le fia na ua le NATO. I le e whamao nia o se mea tau mai Lucia. Ia pe taila le whaafitai o le o tātou māua atu. Pei fōlinga e moni o se pulu o Lucia, o se mea tau i whausanga a Lucia. Ai le se whaamao ninga e whaapea na whana mai Lucia. Ea o laela i ei māsol salonga e le ilopo se pulu sa whao ngā e a hoi nei e vai ngā au a Ukraine. Ona e o mai nei lama, o lae tele mea tau a Lucia. Lai fa au ngā Ukraine. O tele isi mea tau, o so sola fita, o tu umuli fita a Lucia.
Ai tia ia, ia ona watu leo vai ngā au ia Ukraine, i nuu ia o so umuri ai e fita ia mawhao ngai lātou. I peila o susuenga la nā lai, a ho i pe o tau tu mamai nai, ia le tūlanga fōlinga vevesi, awa o kwai fōra lawa le neito. Ele aila, o le ava ailola, e ailu sia, ele toi whaatafa le neito. I peila, wa le mai tau atu, e se furu afe e la whai le fita le neito le, te tonu le tunu o Polani, la o sauni. Ia sauni mo mea tau ma hai tūlanga. Ia pe o se tala la tau mai na e tau, whawhiawhia i nai tātou, ona le, fōlinga mai e leise wha mao ninga ho le nei, na whana mai lusia ia le punu lea o i whanua, awa o le wholwholanga le neito o le taimi, e a whai nai se atu nuu, o loa vema sui a wai le neito, i le tau le nei, ona o lusia, ia ona tali loa leo le neito, so loo tau hiofia ona o Ukraine le o se sui o le neito, a pe al mela na le, o le vantal sanga i Ukraine fia a vema sui a wai, a le Italia la mai o mai le so, ia pe la o le tūlanga nama le tala te mai ia, tātu tālu sia ia, e le aise mea tele toe hali le mai i lea fo i vevesi i Europa. O le si vanga muli le tatili o atu fo i fai o ta longa fo le vai astopa. O le la fo na le le pale bio kanata pale ma first stage o se e fo i le vai atu tangata o le o yini fela fo i ga baby wai o te la o te bi pe tatu te o i loa tala lai ia ma sau roanga fo e tai o fai tuan yo tatu te o loa tu fo tanga lai ai pe o le fai stono mai e por camera o la o mai mo atu la lagi i le lefa il fa o le mali o le first stage o se mo i le ia pe o le se tulanga mahta ina lea ia le tātou mai tau ia i meo whaasaralaunga mea pe sa o le leia sea ia si sila foi la o le manatua o le taitai o seina o tele na ua mea ua whaailoa e pale mia kānata e winga i le lātala noa ia le tātele ia mai la se newspaper tātou te vai po ai ia men ai pe o le mela o le malia ai le seina ona o te i le whaita watu le newspaper o sau umai ia le la ua tala noanga wha le wha upuhunga wha peltani vai confidential ia le o sau umai i le newspaper ia pe ia la foi atu mai la il filosofia wha sisifo le ia tātou i New Zealand e le se me de tauna na ina ia lai mana ai pangale o tento nungo o saina lato e ia me e tauna faali ia me tauna ona le faali ala lai fa mai le mano ia saina e a foi le fai atu ia Kanata e mauti no ala va e se ala no saina ma Kanata e le faina agree se me stasi ala fa mai le tai o saina e ia rules tauna ona mana ia pe ala mole tulanga lo tele mal tulanga ole tele ao tai fa pe na le la ngona ia e kai pe ole la ngona le ole tai o saina ia me tauna fa ailo ia me ele tauna e fa inta tele la ngai malo si tele ia le tel tununga le fa Europa le fa sifo e tauna transparent uma pe lawi lo uma oni na se mestas tu sabe o lai te tauna fa le fa pe fa tali ele i ready ala o fa punga fa peltani fa tato ele ile me le anga le ma fu ai ona na ele fa ilo ya e aru e pe le sao e pe se e po le ala la ta zo ai vo ila ini faina saina fuleya ya ka natala to ye to la bola to trade mo ni va pe yo no ni va nga fu yo le fio o tai le o se ia pe o tulanga na ia le mai me fa pe te pe la me o sanctions ia le United Nations e pe awala ile fa ti no ile le fio le si malo e te pe la mele tupu nei il va New Zealand Kanata e mo ia le ia le fe nga foi tau fa tau ingo le CPTPP ala ono fa ia il mano Kanata ia ma faile
le tiu te maulunga mo dairy products ia watu tātou i New Zealand ia e pei la le fai fina watu New Zealand e le tau i le me o le fai ngainga le te talai ia ala fai mai ka anata i le o la fai pui la tau ia o la tau dairy farmers ma la tau ati nai ia e pei o le mātanga o fia i la o mai tau ia o le maua lava no le ia hoi te pe ala hoi wai o isi hoi ho pese ko malanga so o le pare mia i po la nga na fo pe ko fo ia ale nga la le e mo la no e so te ia isi sila le fata usanga sa ia Trump le falwa pa e le io ia il pan mia no sila le sa no a sa fitau ia na iPhone ho ia sa fa malanga il pan mia no sila ai le tele ni taimi ia alele ia to leise tolu tau sanga no fo inga ai ho i Biden alo ho i mai just in the woman tala no le ma sa vai la e pe o le nga ia me o malanga ia fa le va ma lo ta ia mala to fo i te ia fa inga ma lo o ma no la ia me se me tau te ma ai inga ia po ala le sai i Vietnam ai le dato foi tau fo o sai ni le fa inga me tau ba lele il va l'aviation agreement il va o tunu o lua ia la pe fo yona ia se visa ha apito ho ile e umil taimi e malanga mai tanga mai Vietnam e ta fa nei ma fa ina fa inga fa pe fo ta to a fio ia ale ia ko inga me la le o ngai me fa pe wa le fa ina fa il telefon se longa o fa da lo fa le si pe ia o le o la fa ma na ia na to ta to wa lu e tā ua atu la le mai o le whelo ai wha al tangata. Ia nei lo whetusia inga e mo ia o le leite kono losi nei taimi e whai anatala no i lunga o le Zoom ma ngai o ia ai le whaatusa lia lawa. Ia le whelo inga ia person to person. Mana ia no whiala wana o ia le ua. Kiti minuti a o le whai ungon liwa ia so telo ta alonga o tiro foili. Le malo tātou tenu pe o tala lau runga fo na neva yes moni le lei pe ia ona sil mai i le aho i tātou tōninga i le nei aso ia pe o le anganga leo le tāpua inga ia mai o mo ngalawa ia pe ia ona sil fia la alo atu e le ngata ia tātou i Porirua nei Wellington, Hart Valley i tāpenanga ia wa ia i o meo o solo ta male la so ta ao male nga i su lava i le vavea le sa ia o isi fo ia ai uma o New Zealand au kilani ia le o mana ia o kilani la o ia le malai la o tu ane le council e fa nga ta to sa mo i la so ta ao mo maftanga le al family day e fa ta si ai mo ta tu puai ia po afa fi nga fo ia mo isi me pule ia sa mo i la so ato le fo ta pena le fa ia i te telefon nei i o le kāpaka i Otara, i le asa, ia e mata sila i tāronga. Ia pe o le mea tāua, pe o le tātou mōli mawina fo i upenga o sota inga, ma o le saonga le mu. Ia, ina i tautua nā, ia le tātou tunu, au le so ona ova le fifi, e le eise se mwhai le tāu fia le fia. Mari. Ia whai ma le wha ai tete, ina i ai, ia se whaale tonu e ono ari ni mai se ana la matia ia le soi fua malolo ina o tātou uma o le a iai ia ai o nganga lava ia tau ina monuia lava ia le wha o moe o le toa Samoa ia mai se fwoi le manu Samoa lo ia inu umo mao ia ai mai se o le tāpua inga asio tātou o tunu o ato ia tātou tāpsia ai le lei ia ona whaafonga i le whaafianga fo ia aswao. Ia, toi mo se whaapoponga i le taimi lawa le nei le vai aso mua. E whaamalo atu tātou telefou tā po inga lo tātou tunu e tā longa le toa Samoa. Ai o se whaapoponga i tala i meolo te tupu le tātou tunu i Samoa. E ui ina le manuia le tau mwhainga alo ma tama whanau le atunu na tau wina le tau mo Samoa ala le taalongo le laka piliki le ipo le narolangi ina whai e engelani. Ai wa lewa na whaatu mawina i loto mwhina ngalo le atunu i so o se vaipa no le narolangi. Le loto whaanga e tio na tangata. E le si itianga maa walunga le wa si itia ia na tama whanau.
le ngō sa mua malantanga vai, e lungo le whaafanua ia tunu te tele langi. Pe on se le fio sa mole atunu mo mua mai Pasifika, wa ia au sia tūlanga su e ngā champino le lakapili ki langi, le whaasafulu 5 au Sitalia, fitu Peritania, whaafao na o iai New Sila, tolu Engelani, lua Farani, ai wapipi iai mali ngō Samoa. O le awa le toa Samoa, wa si itia mawalunga i se tūlanga mawa le una ia le tūlanga whaato sina mai o turisi lalangi, e a sia mamata mata ilo tātou o tunuu. Mai o se tasio whaalau ilo me tau tia mo le atunu o Samoa le lalangi lakpiliki, le whaamalosi au 5 minuti a se tasio alo le atunu lau iloa, ia se Yuli the Rock, le o atu le tolu se lau 5 miliona, tangato le lalangi o lato mai moina le afe au, mai o se tūlanga wātili au na mawalunga, le whaalau iloa ino le atunu o Samoa le lalangi. Peitai o se tasio vaenga pito e silion tāua mo Samoa lava, wa vele tō Samoa, ma tūlanga wa tu whaata si ai loto sa SS, mai whainga whaapol kiki. O le aingo le taipo o manono, na o lato whaatau teia se parade of Afi alia, e whaalia ila lato fo ilango, e le ta longa le tō Samoa le whai unga le vaiaso. O lano i savai, na o lato whaia se whaalau i loa e ala le i pao, ma whaalea lea i tanga vai lea tunu i pao te itasi. Ai meise o se wila afi sa ta i mua i le solo wila vili vai, na wha i loa i fo i le lango ma le tāpua inga ale a fio ango lano i savai, mo le taalonga ale toa Samoa. E ui ina whaia ina le toa Samoa i ai wa manu ma lo le toa Samoa, e le ngata o loto ma whina ngalo tangata Samoa i so se vai pano le larangi, ai wa whape na foi i tangata mai isi atunu. E leo mautu mai le temile nei mai le ofisa sili o lakpiliki Samoa le tō whātanga loa sua, ai meise se whina ngalo le kāpeneta, pe ua sao nia se wala aulia mo alo ma whanau le atunu na tauina le taua, e malanga mai i Samoa se whailoa i male tāpua inga le atunu. E leito e tutusa fōlinga wa aia le taulanga i pia, e le taiao le aso sai na wamanu ma lo Samoa le awa Engelani, ma le taiao le aso sa na nawhilea, e na ua whaia ina le tau mawhainga alo mawhanau le atunu o le pole lorangi. E le aso toa nai na matua i wha tumulia le taulanga atoa, e le ngata le solo umia ta avale e se lia ma le lua i tūla, e meise le lanu moana wha solo atoa le mamalu le atunu, na tau alanga wha malu si a watu le toa Samoa, au lumana iai le taalonga i le vaveao le aso saa. E le taiao na nafi na matua i sao atoa le taulanga, ma ngau fo inisio malu na siasi iai au telefou, ma mai loa malingalu wenga malu le malo, lena toe vala au uma i lanto e malo lo il fai unga le vaiaso, e na ia toe a ngai mai e whainga luenga mole leo ino le saonga le mua tangata, pe a toe ono tula i mai le vainga na iai le fai unga le vaiaso i ono tu atu. Sa iei se fōfuanga e toe whaia se solo ta vale le a fiafia le aso saa, peitai, e le i toe tupu le tūlanga, na wha au wau ma iai le fifi le mua le atunu. Na whaafitai en malo le malo le atunu le langolango sua le lātu ngā ruenga, ai meise o nisi o kompani sa whesoa soani atu. Le na whai mea lofa tuele kompani le Eveni Karadas, e le 5 pizza la popoa, mo se tau mawhtanga malo le malo le aso toa nai. E wisa mai tawina sa iei nei whaalewe lave le solo ta avale le aso toa nai, ai o loo ta lia se reporti malimtanga luengo leo, pe fia le au whae o ni whaalewe lave tau ta avale a o nisi fo ina whaina, i le whae ungo le vaiaso. O le whato a whaalawi loa le mai le tolus fultau sanga taluai, o le whasoaswani whaalilo lilo le kompania le PPE po le Pearson Brothers Enterprises mo whaamomoli mai atunu i whafo mo Samoa, e ave lava le lato whasoaswani i le whale mai whaamamatoto po le National Kidney Foundation na Samoa, mai lava i le tolus fultau sanga taluai. Peitai i le tausanga le nei, o lantu tu i nā tuai se whasoaswani i le pūlenga le whale mai whaamamatoto e tōru wawhe tā la, e whae longa i le atoanga o le tōrus fultau sanga o le lātou tautua,
talu ona amata mai le atunu. Na whai loe le sui le pūlenga. O le tausanga fau e a mata atu ia Januari lua afe luasful malitolu. E watu ia te se malua afe luasful malitolu. O le a mata ia le company le PPE. O no lato fo ina le ta iafe ta lai masina te itasi. E tusa le mal se fulma le lua afe ta lai le tausanga fau. Fa o popo ia ma le tolu afe ta la le watu ina atu le nei tausanga. Lea ua se fulma le lima afe ta lai le so swani ufa ala wiloa. E le company le Pearson Brothers Enterprises Limited. E te tono le atunu. E so swani e leuna ia Leopold Kalame fa ala wiloa. E pui ailo tātua tunu mai a fianga. O le whaatama ia leo whatunga o tangata soifua le atunu. Le wa vene o se tasi o lui tau tele le soifua maloloina. Le toa tele malisi tio le fwinu mero tangata Samoa. Waha afi ai. O le sunga le tia kono ia lui whaitau. Na whai masui o le fionga le minister o le soifua maloloina. Ma le laulau a komiti. E whaaftaia le fso swani ma le langlongo sua le nei fwoi company ang le lei. Sa ngā lulue so tau au wha lilo lilo. E fso swani ei ele whale mai whama ma toto. O tau nui Amerika Samoa le Lady Samoa wha. Le lana malanga wha tau pou mua le ua malanga i le vao Samoa ma Amerika Samoa. Le whai ngā malanga o lo malanga toi le fionga le minister ia olo o forfiti va ai. Male presidente o le lakapiliki Samoa, tanga loa whaafauina soa. Reporting to ina mai au telefou, walili wane pepa malango nisi mai le motu isa sae, sa fōfue whelelei mai wa lele masani ai, e malanga mai e le whaafau le nei le atunu, pe a toi te liu mai Samoa, ona o le tūlanga le leiwai iai. O lo iei le wha moe moe le whainga malo o le a whaatau ese le whaatuai, le sa tau tuaina whainga malanga i le vā o motu e lua. O tala fōia mo le amataunga nei vai aso, manuia le tātua tino, whasoi fōia. Tā lofa lava o telefone nei ua tā penei nei Wellington i le tautua ma le au nanga le si ufonga o le lau mua. O le tātou tala mua. Ua whaalia mai se lipoti al vaenga whaasara lau o le News Hub. Ua sidia i le toru tau sanga le umi o nisi tangata ino nofo ai i le tonu o fale o loo whaao ngā e le mālo mō tangata e le aini fale mautu ino nofo ai. E pei ona si la fia, o le polkalame fiso swani le nei le malo, mo fale nei le tu mau, e mo tangata ua le aini o lato fale, ona o le taunga tau fale, e pe ua uma fo i whea ngai ka sānu nofo ai nisi o fale. O le nganga o le polkalame pei ona whao ngai nai nisi o fale tari mano la aiti po o motels, e lato te nofo ai mo se vai taimi le tu mau, a o sue ni o lato fale e se iai. E taila, o le ua whailo mai le News Hub, e tusama le afe la whai tangata i 2SS o New Zealand, ua silia tu nei ma le tai tau sanga, talu o na whaatalitari peani o la tau fale, ai o lono nofo ai whale tali manolei, i lalo le Paul Kalame lea a le manoni sila. Whailo mai nei fo numera, a o te pena ai i ala komisina o ai a le tau o tangata o Paul Hunt, mo le whalawa i tele ina mai o lana lipoti, i sana suenga o loo whaia e whaare tau i lo ta upule nei e winga i whale o New Zealand. Whaari ai el komisina o mea nei o motels o loo whaanga ina mo tangata e le aini whale e nofo ai wa na o se nofoanga e le tu mau ai le o se a inga o seisi. O le asuasu ina leo le mata upu e winga i se ata video na whaasara lawina i lungo fi so ta inga tele papave o lo ilo ai i le tui lea i se leo se tangata na tau fia mai i se tasio no fuanga na tāpua i aile whaita wafe o tangata Samoa o Tara i le tā longa le toa Samoa i le tai ao le sāna te nei. O lo manino le nei ata le taimi o lo taita i atu ai e leo i a se li i sa awai le tāpua ingo le tā longa
ai fa o lima ia i seisi o leo. Fa alia mai e te tai fa ai tu malo leo mo counties manukau o le tamaitai o Jill Rogers e ui ina e le mau ato iata fa pe nei ia le awili linga ma le po ngai o le mena tupu ai no manino mai le ata ia le tūranga le manuia ma le tāla whea ngai o ngai o inga le leo o loa fia ai. Sa fa alia mai e te itai leo o le a sila te toa ia ile mta ngā ruenga e awala i suenga o le a whaia i le au whai ngā ruenga o loa fia. E pei ona pau leo si mta aupu sa mori mawina mai i le vai taimi o wha fia fianga ma le tāpua i ngā le mamado le tunuu i le suenga siampini o le toa Samoa ma le kangaroo Australia i le tai au o le asa nafi. Sa ma tele lava i na manuia ma toa ma lia no fuanga uma sa mai moi na ai le tālonga i ia te tele sa mawhai na whai ai e le ngata o Aukilani ia ai whape fo i tātou i Wellingtone i le ai o Porirua e ui ina sa wha timu nisi taimi o le tai au ai sa le i mawhai na tāo fia ai le nganga fia o le tāpua i ngā mamanu o le tunuu. Wa i oea tunuu sa awai i le whontanga lona luas fulfitu o le laulangi e winga i swinga o le tau le COP27 i Aikupito ina ia whaawai ina se whaaputu ngā tupe e tau i ai mea tō tino ua mau ma ua leiloa ona o swinga o le tau. Ua whaingoa ina lea whaaputu ngā tupe whaapitoa whaale vāo mā lo o le Loss and Damage Fund. O le nganga ma lona whaamoe au tū ina ia fesosoni ai ia tunuu mātitiva ma māua lalo o lātou ta māo ainga ia afianga o mala whaale natura ia e mafua mai ona o suinga o le tau. Peita ai ua toi tu atu i tua le wha mao nio se fuafuanga mautu mo le lalolangi atoa ini o wala mani ngai o inga i te etuai i suinga o le tau. Ai na pasia fo i le fontanga le nei i Sharm el Sheikh i Aikupito ia se malienga lo tele e tu whaatasia ai tu langa sa ioina ma pasia i le fontanga le nei e pei ona safanga solo ai i le lua vai aso ua tua nai. Ai o le vaenga o pito ta ua whai unga fonoina i le COP27 o le whaaputu ngā tupe whaapitoa le nei e viso soni ai ia tunu uta wāti ai i le whaalelei o mea ua whaalenga i nai ona o mawhatianga mai e wha malolonga ma fua mai swinga o le tau. Na whailo mai e Adrian Macy o le sa ave mua ma ampasa o le malo New Zealand mo swinga o le tau e talusia o le a te le sea o ngā ma se fiso swani e mau mai e a turu uta wāti nae i le nei whaaputu ngā tupe whaapitoa a le lalolangi. O Adrian Macy sa ia te ita ia ia taranoanga mo le mata upule nei i le fontanga o le COP26 na whaia i Kyoto i a Pani. O le mtaupu e winga i le whaia o se whaaputu ngā tupe whaape nei whaale vāo māno, sa ma mawhatele i ai manatu malangona o usu ngā whono o le fontanga le nei i Aikupito i le lua vai aso ua mawai. Ua tuina mai se whautuanga whalawa i tele le ofisa o le leo mo awe taavale, ina ia taofi le so ona sawa o taavale ma ia mana ia le tūlanga o le tau i taimi uma iai lunga o le awala. O le nei lawa ta inga o whaia ina ua tūla i mai e to ono tangata na mari liu ona oni whaalewe lawe tau taavale i le whaai unga o le vai aso i 2SS o New Zealand. O le fiafio le sto na i po le tūla e wha, to tolu tangata na mali liwai ina ua feto aisi taavale le titi ma se loli i le awala tele numera tasi i le ai o whangarei. A o le tūlai ono i le fiafi lava le stonai na feto a iaise ui lafi ma se pasi i le pito nuu o mauku i pui kohe ma maliwai i le tie ui lafi. A o le tolu i tūla munumuni ane ai le tūla iwa i le pō lava le stonai na maliwai le stangata to tasi ai manu mua tangata to wha i seisi foi whalawe lave na tupu i le ai o tau pō. Ai o le wabao le sa na maliwai ma le stangata ina ua la vela na tavale i le ai o karai stete. Whailo mai el komisina lango le leo ya Bruce O'Brien o nei whalawe lawe uma
sa le le tau lava o na ali li mai o mau wai le soifua nei tangata. Na ia ta ua e le mawhai o na tu ina mai se whaamtalanga au ili e le mtanga luenga o na o lofa ngā solo se sua suenga tu sa o whaalawe umanei. Ai na tu le mtanga luenga o mafu anga ma sani lava o whaalawe o le so o na whaasao sawa o ta male. O stasi fo i o mafu anga o le mau whaalawe tupu mai o na o tūlanga o le tau i le ai tū ma le ai tū o le tunuu. Sa whaalia fo i le teita i leo a oanga i atu i le tau mawhana whana e mauti no lava o le a tele ni poloka e whaia leo i lungo o wala e sue nai awe ta male po a fia i le awa malosi. Ato ai maisi tūlanga ta ua tau le saonga le mu i fe malanga inga i lunga o ala te tele. O lo alua e pe i lunga la wha inga o mai whau o le COVID-19 fruiva i le tono o New Zealand e tu sai o se lipoti le tamai i le mtanga ruenga le soifua manolo ina. O le astonai e wha afe e tolu se lau luas fulua la wha i o mai whau sa wha mau ina ai. E tu sa lea ma le afe lima se lau ua maurunga ai nai lo la wha inga e lua afe fitu se lau fitu ono na lipotia mai le astonai i ona tua le asas fulua lea o Novema. O le mai aso na tenei sa wha iloma iei le mtanga ruenga le soifua manolo ina ia popolenga i le ono mawa e o se tūlanga i o iai le a whai tangata a fia i le COVID i le vai taimi o le tau mawhana whana o le a alo atu nei iai. Whai lo mai e le whaatonu lango o le soifua manolo le lifo mai a Andrew Old e whapea watangia i whaatulangana le mtanga luenga le ono o atu i se vai meo le se furu afe po o le se fumo le tasi afe i le aso le a whai o ni mai fau e pei o le tūlanga sāia i le masina o Iulai. O le whautuanga whalawa i tele mai le lifo mai, e le tau i tangata umo na mauti noa, ua umo na whai o lātou tui pui pui, ma ia no nofo i whale e aua le whewa ai pe a whai e le ngona ua fia ma maua i le COVID-19, ia pe whai a fwoi ni tes pe a le whalongo i le stūlanga le soifua maloloina, ma a whai e tari maloi teimi o so malolo ia mauti noa, e ta laifa amalama ina ia saonga le mu tangata uma. Ta ua fwoi e lifa atonu langolango le soifua malolo ina. O lo o le leilawa mao ngā le whao ngā ina peo tali pupuni e fofonga po masks i le wha ITT ai o le PPC o le wha mai. Na ia ta ua fwoi e ui ina o lo o le leitu langa uma tau le pui puinga o le COVID te tonu o New Zealand ai le le tau na tātou wha atamalai i le pui e le lei o le soifua malolo ina o le tangata la tau malona au a inga. Na la vea se vaenga o Taranaki i se asio sio malo si le tai au le stonai na motu si ai waia e le tise ma whaalenga i naitau o lungo whale i le pitanuu o motu nui i mātu o New Plymouth. Na tūla i mai le matangi malo si i le vaenga o le tunuu i le taimi tonu ua tui na mai ai ele ofisa o le tau, le Met Service, ia se lapata inga winga lolo wao le tau i ti munga mamafa, a toa mawhai di tili mawila mo nisi vaenga o le motu i mātū. Na ngaruru e ai, ia leo ma le tine i mui le asi sia o whale o te ngata i le awala o le Turangi Road i motu nui, e whaamautu i nai le tūlanga saonga le muo i la tau. Whaalia mai e le kompani e le tise le Power Co, e tolu se fulfitu la whai o whale le pita nuu o Waitara sa motu sia la lātou e le tise ai sa whai ana toi whaole nātu i le fiafi o le asto nai. O winga louro wama le whaale tono le tau i le asto nai sa whapeo na fiai le tu malo o le Bay of Plenty o le Waikato whapea le peninsula i le Coromandel i matangi marolosi whapea ti munga mamafa a toa ma le Hale. Sa whape fo i o nā whaina ai au kilani i ia tūlanga le manuia o le tau i le pōle sto nai, mai o loo wāno ia mai le whaaso soro mai a ngā i saute, ma ono a whaina tuai ma le lau mua o Wellingtone, ma ona nuutua oi i le so, ma le aso a tae ao. O loo whau tuai nai le whaai tete i lungo whe malanga inga i au wana te tele i le so. O leisi vaenga o le tātou tala mo le nei tū la, sa asia si i Ukraine le min stala pui pui ngā le maro New Zealand o peni henare
mo ni tala noanga mata i o lea malo i se malanga sa wha lilo lea na wha to a whala wa i tele ina mai an nafi se fulu i tu rale umi sa iai i le Living Star i le aio Kiev le lo mua o Ukraine lea na feilo iai ma le Min Star le pui pui ngā le fwoi mano o le li e swafa ia Oleksiy Reznikov ma na ia si ai ma le au pao ma na tunga le Wall of Remembrance e mana tu ai tangata ua mau lo lato soifua ona o leo sfa inga Lucia ma le tau o lo whaipea i le tonu o Ukraine. Na sia fo i le Min Star peni he nare e le tunu o Polani mo tala noanga no ia ma sui o lea mano e tua oi ma Ukraine. Na ia whaaria mai e whapea o lona malangatu i Ukraine whapea ai ma Polani o le fia whaamautu ina leo le langolango malo si le malo New Zealand o Ukraine malona malo i le taua o lo te atua i a Lucia ma ona winga fia pule. E pei ona si le fia e le 11 nei ona toi wha au popo atu le malo New Zealand ia isi ana swani ai moise o le teimi o le a wha au ngai nai pea le fita New Zealand i le awa o ina o fita Ukraine i le wha au ngai ina o ni au pea ngā po ni me tau wha abitoa o lo wha ngā solo i Engelani o se tūlanga na wha avitai ai e le malo Ukraine i le malo New Zealand i le teimi o le asisi ngā le li Min Star. E le ngata lai le Min Star le pui ngā New Zealand ai sa iei fo i Ukraine i whai ungar vai aso na te nei i le palemia o le malo Beltania o Rishi Sunak le sa ia fola i nai i a se fesosani wha au popolo na malo e 5 miliona pauni mo Ukraine i le taimi sa feilo iai ma le Palestine o Ukraine o Zelensky. O lo tupa o pele manatu le taitai o le partia le National o Christopher Luxon e le lei mao ngare lato whainga wha mai le ana whailo mai le mai asa taruai mo tamaiti ma tūpulanga talavau e a fia i ngau inga e wha ngā aita amale ta lepe ai whai to o whale o loa ma pisinisi. E pei ona si le fia o le amtanga lo mai asa taruai sa whailo mai ei whalau i tele le National i aro lato wha moe e whaawaina ni awa onga whaafita e awa i eita maiti ma tūpulanga talavau e toi maua o a fia i e tu a inga o sori ngā tūla fono o ram rates. E taluna whailo mai lea whainga whaamai le National wa ilonga na matua whai tio ina e ofisa whalapo tonga le malo o lo ngā lue mo le wainga ma le tausinga o tamaiti ma tūpulanga talavau ai maise o le to tele o tangata o le tunu. Kei tai i le whaiunga le mai aso sa to e wha mawhaina mai ai e Christopher Luxon o le tau na whaia se swinga i por kalame ia lo i nei le malo o na e ali mai e le o manuia mai le o mawhaina puia ma tau fia ai le tupu mai pea o ram race i 2SS o New Zealand. Mai e taua o le mana o le National pe a whai e tūlai mai le teita inga o le malo i e ave umata maiti nei e tuu i le tono se a onga whaafita e whaiaini por kalame whaapitoa mo le umi e tasi le tausanga e na ia mawhai na awa o inai i la tau ina ia tau mamau ese ma i tu a inga sori ngā tū la whona nei e pei o na maurunga ia mata tele i nei vai taimi o ram rates. Ai i se whamtalanga tu sia mai le Min Star le leo ia Chris Hipkins na ia whaani ai o lo o le lei a por kalame ia o whaatino ina nei e le mano mo tūpunanga talavau e a fia i le tūla whono i le toi whaafo i leo le to tele o tamaiti i to tonu o a onga mai o mai tawina pe tusa o le tasi vai tonu o la tau e ma sani o na fia so i sori ngā tūla whono nei o le o toi a fia. E le ngata i lea o lo o iei fo i le so swani a le mano o lo maua mo le au whai businessi mo le pui o la tu whala loa mai ni o se whainga whapenei i le luma nai. Ua o i le 2 biliona tā la le whailonga o le Powerball o le loto o New Zealand ina ua le maua stasi i le sei o le pō le sto nai. E to lua tangata nā la vai lua ina le miliona o le whailonga mua le loto o leisi e mai le ai o whakarei a o leisi e mai o ki lani. O le bainga o le strike nā vai lua e se tangata i Wellingtone ma seisi mai i Mount Maunganui e tai toru se lau 5 whai tā la o la whailonga na mauai.
Na tau whai pine aura uma ia se li imas tama i tai mai New Zealand ai i sue ngā siam pini ala lo langi i le taalonga oso i lungo le trampoline i ana whai ai le tunu o Bulgaria i le whai unga le vai aso. O le li o Dylan Schmidt, luas fulima tu sanga le matua mai au kilani, na pine apa me mea i taalonga le Olimpeka i Tokyo, aina ia maua le auro i taalonga ia i Sofia, ina o manu maloi le no so, e ono se furu te si fitu lua o e lua tongi na mau nunga ai te ngata sa pito atu i ai. Ai ili vai ko te maatai, manu malo ai, le te maatai o Bronwyn Depp, mai Christchurch, luas fulima hoi tu sanga le matua, ili vai nga o le mini tramp. O le ma fine e ta alo le kopi fo i mo le au Canterbury, e ma stasi o lo o nau e fia o i le autele New Zealand le Black Ferns i se aso. Ma le talawhai o le so ua amatari ai ta amsanga o le ipo le laulangi ta alonga soka le o lo tani malo ai le tunu alapi o Qatar. O le ta alonga mua o le World Cup le nei lua afe lua le FIFA o le ta alonga le va o Qatar ma le aua Ecuador. Ta ua mai whape o se avano le le nei mo le aua Qatar e manu malo ai. O le turanga e masani ai le ta amsanga e te tawa i le au po le tunu e tali malo i le ipu ona malo i le taalonga mua. Aena ta ume fo i li poti e lau whaasana lau e ono a vea kata ma tunu urona lua e tali malo le taamusanga ai e le au i lunga i le sua ngā fusi. E na o a Federico i saute le tunu sa tali malo i le ipu le lau langi le tausanga nua a fe se fulu e le i o pe le isao i lunga i le sua ngā fusi o le taamusanga. Ia o le whaaiunga le nā o telefou. O le nau whaafonga tātou tanu ia i tātou telefou whaaiu o le nei fo yaso pe ona tapenina na fionga la wano ati i lawa. Ia mai se fo i tala mai sa mo le tautua a mai sa mo a leusa ya tase Salem Sam. Wa luas fulfitu minuto o te anele tu lai sifun mare lua o taimi fo i o tātou whaafia fianga so i fifiloi. Ia o anga i fo i lea tunu i ngā luenga fo i whaawau pia o le nei a uli. Ia mai se i la tō lewa ala mai fo i wa fo i tari ngā sua mtau maftanga. Ia ea la le whamalo stino. Ia fai fo i sina tau maftanga. Ia o nā toi whaau i le fo i lo ngā luenga o le nei fo i aso. Ia mai se fo i nei mātua. Ia o lo tāpua i mai fo i tōno mo ta malawa. Ma lore fa malo losi malo fole o sa inga luenga le tato au ngā lue na tolo mafuta mai tono fole fa inga luenga ia ma fa malosi le o toi umi fo le o te ala fo le aso le nei le aso ngafua ia i tato ia so ngā lue ia so ngā luenga ia mo i lato ina i Amerika Hawaii ma Amerika sa mo lato sa pati nei ia manuia lava ia toenga o le nei aso ia matapua inga o lo whengai ma o tou. Ia e mana to telefo i la tau na o lo malo lo nei taimi talu mai ia ta longa fai unga mai. Ia fai fui se malo lo ia ole le tu ta ia lava le malo longa. Ia lava le malo longa ia ona to e usu le ta o ia pe fa pe na sa fai lau fa noi ia le nga luenga o lo aso malo lo le nei. Ia fai la na a fai sao. Ia to a fai le malo longa fai ia lava le moe wa ia mana to tele o tatu le moe ele lava se moe le fai ngona vai aso ia mi se har fanga i fo tatu ia ma solo ta vale le sa tatu ia le fai ngona vai aso ia ale mai tau lava ia tatu tau nei ia le temi fo o ngaso o fa ngaso long fo yo o solo ta vale ese le mana ia pe ia le mata lo atu mo le sa tu full town le la ese alemana ia o le tūle leia te aula o vai. Ele aimani tanga te wita te vai ona nai te mio solo ta vale. O le tūle leile nā mau se tū mana ia tele. Mau ta vai foi ai. E mana ia o nai a inga foi lea o atu whaatasi le ta maa ma le tina ma whanau tono ta vale. Ia maua mana ia i foi amana la tau foi maftanga le fai unga vai aso. Wale o ma mau ai. Ia pe wa avea le solo ta vale lea ua foi le ua. Ma futa whaatasi ai ta maa ma le whanau. Ia ma le tina i tono ta vale. Ia ma o whaatasi o le solo ta vale. Talo si mai ma upen fa pe fai vai aso uma Ia pangalia. Ia talo si ia
mai ai lo fo I le ne yaso ia solo ta vale ia e tu fo ile vano ia ila to le vano fia sa loto mai pa o ta tu ta vale ia ila to na le sa ia o le tele au tanga fo ile le ta te iloa o lai mo ia o lai e pisa o ma tinga fo I o la to fo fo ia ile fe e o pu ta vale ma le pisa o ma le fia o ta tu ia ele ia se la tu fai tio la sa I lo le la tu le tatu tapu inga ia la sa fa talia la tu se uma le ia ona to e solonga le foi la io o malo longa o taimi o le aso ia me se foi le uli ia o le po ia ai pe la ona ele aso ia talu sia o le uma lo I matatu solo ta vale ia tu le vanoi nei tanga ta foi io lo fi ho I nga luenga ia mai se foi ia o fofuanga I fale ainga e feo ia mai se foi ia le au nga lue ia fa no lo la le au la se I feo ia nei tanga tana ia matatu feo tu matatu fe nga luenga ma fai ia fofuanga ma fe au le aso ma le aso o le o to 2 minutos tali tu la tasi tali u tatu fa salonga I Samoa le sunga ia tasesa ia wa fo tatu tu ma sangilun ilung o Facebook ma lung o YouTube pe atale tu la tasi ia ma nei si tatu wosin tatu peselea ia o le wa anga inga ia tu la fo I le te ale afors fululua ia ma nei tatu peselea ia amata fo tatu fa fianga ia ma lue mai ai ia I tono fa fainga luenga po tono fo o ainga po lunga fo la wala po na fo pakala uta vale malo mai ia lue mai tatu peselea ia mfanga solo tu la fo I tatu fa fianga le nei oli
Le se fo Maria o tamatai ia Melania Firo ia alo na ingoa o lo iloa i lunga o whenga te whairangi ia o tamatai ia Pauki ia na Queen Pauki ia na e se mana ia opore pese a se lo fia le pese so Fetau le opore pese ia auto ia maima ia maima penina na auto fa alongo i opore pese tangola ia i lau sipuni ia malau fanusuka ia o ta ua le wa uma ia ai tele isa ia tia o na fanusuka man me va pele na la na isa wa tia ia na ele na ele talo ano ase sipta malo malo la man fa fa mai tatu wa tinu le te mi o le uri fa fia fia se filoi ia e mori atu mo ila tau ia le ni lancho le uli e pena ia mai ma penina ia fatalo vat fo le tina ia finga ia isila ai fi fatalo fa mai po na te fa fa mai tono fa finga ni se fatalo fa mai ona fa u ia na nga luenga ele fatalo fa mai ia ai malo ale va miltatu tinu ia o pese ia nga e mo yo pese vo ile ia lu tatu e mo el fia ana la mai le fe awori e sa ori le ia yo ni si wori ina so le pe yo si fi so le ile fa ngona tina so le yo to vai tu la ile mo wor tanga te tu ia a Pauki ia uma upu ia ai le si fo la mo Wellington e mata tu fa fia fia so fi loi ma lo la vale va mai tatu tino ia ele mnatu lo so lo manuia fuanga ia o lo fai fia fo i tau fi au manga luenga ia o lo tau ngā lulu fia fo i o lo tau fia fo i lungo ta vale ia o lo tau tau sami fia fo i ia mamai umana fa pena ia ai fataro fatu fela fo se vanga na te mafuta mai le tatu tau ne ia tatu vai tatu musika taro le tasi tari tatu fa salonga ia i Samoa ia ile uso ya tase Salem Sam taro fatu foi le sunga pa na pa no motiva ma lo lava le mafuta mai ia manu foi nga luenga pe afa pe ona mafuta mai tono fa le fai nga luenga nei taimi ia a o fenga i foi tato i au nga luenga o le yaso fa o tu tato fa fia nga pese ia ali tau tuole nei si fonga la mua mana fa fia nga se filoi o to e luas fulu minuti o tale o tina tasi ia fa taro fatu foi le fa tu ya peti Nansen tea ma lo lava peti ia manuia fo ia nga luenga fo fanga lo fenga yai ia po le tai o le o pese le ula fala malo va tai
Ia o le pesena e ulo fatu e mo i lātou fo i e ua mata ona tau mātangatanga le mawhatanga. Toi walu minute ia ona tāno leo le tū lai tasi. It's gonna set us free. Then it's to bring out forever, bring out forever, bring out forever. Hey, hey, hey. Reggae. Let's
Ya, Maria mai ala ufafonga anga Samoa mai ale tatu to tuo ne yaso mo le atu fa aftai tele le pa ia maulunga le tatu watinu ya no talia foi la unanga si fonga la mo tono mo ta malawa mai se tono mo ta ngase ma lunga le wala tono ta vale ya mo lunga foi tatu penga ta failangi Facebook mo tatu YouTube fa aftai mo tatu maftanga ya ole ua fa mai na tu tuo si fonga la mo mai porirua ile vai ngolo le tatu fes fa sala lima se fuma tasi man Kevin porirua mai Wellington ya le la talo tasi tari tatu fa sala ngai Samoa le sunga ta se salam sam e mali taimi ya mai le finga luenga le finga le pule mai le finga luenga le sifonga la mo Wellington ma to te fa so ifu ya le la ta udunga ta to fa fianga mai Wellington ya e pese ta Samoa mai sunga aswa Felice Mikaele fa so ifu ina le malo ta to tinu